I le nganga whaaloalo mātou te whiwhia te o whalofa ma whaatalo whātu sa moa lea tunu pele. I lo malifo mai whanunga whole nei tae au tātou lia mai lea solulu. Lea solua se fulmale lua o nei masino a perila. Lua awhi lua se fulmale ono. Mai o le tautura nea si ufonga lo mua le Samoa Capital Radio te whaatalo whātu i le nei tae au. Ai alo maia, o le tātou sauninga lotu whale ainga o lea teita ia le sunga le Fisosoani Katoliko, ia Paulo Savainaya, o le Kalesia Katoliko Sangato Mikaele i taitai lo wahatu si maia le whafafonga. Pataro whatu i pa ia mani mamalu lo tātou atunu. Marei po maia whanunga le lei, te o tātou tāpua i atu i le tua, e ala i tātou sauninga roto. Whanonga kuruse tuapo te maa, te alo, mare anganga, pa ia. E tumulawa e ngutu i lo winga. E ala fiafia o la ngutu, pe a whaite senga i ake oe. Alleluia. Le vi anga lo whai, e whafonga i talo sanga lo lu. O i mātou nei o mātou talia, lau mea lopa o le whātutua. I whape foi o na mātou maunaki i le soifua fou, o lo mātou wari o Jesu Keriso, i le whawavau. Amen. Talo le angelo, i vai tau o te seta. Na ole ole oe re to matai ole langi. Alleluia. Wow, ringa pangaina oe sai mona tina. Alleluia. Wa tole tuai o ia pe o na ia te tarai mai ai. Alleluia. Ye tie na sole tua. Alleluia. Tau po Maria ia estia ma oli. Alleluia. Wow, Joseph fa ma oli. Alleluia. I tātou ki talo, bea tuai na e kina ngalo lopa e whāpia i la labi, i toi tua la walo lo mātou wali, o Jesu Keriso. Mātou ai o yati, i e poa i mai, na Maria Tau, te mātou mawai i te pia, o i poa e whāwabau. Ono Jesu Keriso lo mātou wali. Amen. O tātou vi atu le biinga wa saunia. Oh
whakaponga maia, i le whulapuranga o le tala le leia lo tātou li. La maua mai lea le mata upe ono, pa upe tonu se fulu ma le lima e pangata mai le pāsi fulu. O te tala yatu Yesu ya te lato, o au nei o le areto le ora, o le tau ya te au, e le tia ai lava ia. O le pātua tō fōi ya te au, e le tia inu lava ia. O te whai atu ia te utou, o utou wawa ai mai ia te au. Ai tō te li whātua tua mai lava. O le lato uma ua fua ina mai ia te au e le tamā. E o mai lato ia te au. O ia foi e sau ia te au. O te le tu lia lava i whapu. A wā o te le ia luipo mai le langi e whailo o lava loto. A o le pinangalo le ua awina mai au. O le ne foi le pinangalo o le tamā. O le ua awina mai au. Ia le mau lava se tasi ua ia fua ina mai ia te au. Ia o te whatuina o ia i le aso ngā taanga. O le ne foi le pinangalo le ua awina mai au. Ia maua le ora e whawawau e lato uma o ewa ai le atali. Ma whatua tua ia te ia. O te toi whatuina po i lato i le aso ngā taanga. O le tala le leia le ali. Ia o e le ali i e suke riso. Mai papautaunga, ta ia lai o tātou pe au le nei aso. Sala lau solo le nuu o keisiano i ato ana mua. Ona o sauanga. Ai pāwau pea ona tala lau, le tala le lei. E ala i au apostolo mai so. E talai Yesu, o au o le areto o le ora, o le sau ia te au, e le to e fi ai. Ia tātou tosina mai, le musunsunga mai moli mau, loto ki terena, na whaamalingi ina o rātou toto ma le tala le lei. Le tau mama ina lo la rātou ngā luenga. Na lulu ina e patu o le whakerisiano, ma tupu ola ola ma sarala watu le larolangi atoa. Sa te tau ina mautinoa o kerisiano o aso ana mua ma lo rātou nau loloto mo kerisu. Ma e reise mea na mawhai o na tau fi ai rātou, mai le moni mawatu ia Yesu. A whai e te mauti noa i le lofa ma le mana o Yesu. E le aise whakita uli. E le aise tepe. E le aise foi se mātou salo. E ma whai, o na whalo longo ina ai, oe. I le o ngā tutonu o sauanga, ma tofu toponga. Wofu ina mai e Yesu, e te pōsi sili maloloto, o le ukale skie pa ia. O le nei teilo inga pa ia. Whamalo si ai tātou e te ngai, ma le ngau te atu i le pōngi sā, ma fili i le ola. E peio apostolo, na maua le ukalestia, ai le se ngai ma le mea lilo ma le mauti noa. E whape foi o na tātou maua le roto toa. E ola ai. E te ai, ma tūma wai, i le whātua tua ma le whamaoni. E o ne e te talai wau o le arete o le ola. O le sau ia te au, e le to e ai. O le nei foi le pinangalo lo tātou tamā. Le ola i whāwhawau, i lato uma o ewa ai i le atari. Tau ina ia manuia, ua kuanga malawatinga o tātou atinu i le nei
ona o Iesu. Amen. Te o tātou pai i le tatalu. Wa umanei na ngā luenga le tangata le li. Ai wa mātou lāko ai atu nei la wa fio. Te ie mole singa ngalo maloto le au whaafonga lo. Lo singa ngalo le ne tai au. Pātai wa e tanga pēa le mātou na lo tai la wa fio mo pa ia. Me ia mātou mā ona whale nganga i la upu e pei foi o nā. Panga ina i mātou. Kino man toto. O le taulanga e tasi ai ate na o sia. O na o le moni o lo walofa mo i mātou. Panga alawa lea lo walofa i nā tere. Ao i mātou lava o whanau o salapea. Pamone more, pamangalo, paiponga lo atunu. Mātou titalo mo au pamanianga. Mo naia mātou mātua tausi o mātua mātutua. Mai titonu a inga ma ai o tangata mātutua. Mātou manatua i lato uma. O e mamai mangase ngase i titonu a inga ma ai o tupa inga. Pai atu lau whamalolonga i o rātou tīngā ma mawhitianga. Mātou mātalo, manatua ainga, o maua i whānoa noanga, o na ole mariu ma le oti. E iei lau whamatenga ma lau whamawhanwhananga, iei rātou uma. Maku atu nganga, nai o mātou pere, wa e wala awina, i lo malo e whawawau. Ai maite, le nganga o sio mātou tina matua, tina malo lo, manu malo ia i takasiano, lei moa. Wa peona mātou whamawai atu i le nā vai atu o tuana. Wa manuia le ara usu atu o lo atu nu i so se lava kinga o le nei atu. Manuia le whanau mai ngā luenga mā o onga. Pamanuia si ponga le lau mua ma le tautua whai pea. Tātou ma lau apia le nei atu. Tūpo le nei atu. Tau nu pea mātanga ma lau apia. Tumu mai o mātou runga o malawa le manuia. Ma le pile mu le tua te mā. Le rofa sisi ke ese o Iesu Keristo. Ma le mātanga lilo ma lau nganga pa ia nei, mātou malawa te i o le whawawau. I le suapa le te mā, ma le alo, ma le nganga pa ia. Amen. Via le tua sa mola atu no pelo na ua whaafongo le tātou tunu i le tātou sauninga lotu whale ainga na nei tai au. Vea i le sunga le Fesoswani Katoliko ia Paulo Sawainaya, o le Kalesia Katoliko sa ngatu Mikaeli Teitei Lomahat. Mo tātou osi taulanga na nei tai au mo le tuele nganga whaafitai, e lau sunga le Fesoswani, ono tā penanga mātu o file nei tai au. E ala le tātou sauninga lotu o le mātu stalo i sanga whamunio pele tua, lau sunga le Fesoswani, mai se le falatua, e te nane le Kalesia, manuia tele le yaso whaafitai. O le vingo le toa, mai le sina o le file mu, e a reto leola, tau lunga tua le tātou sauninga lotu whale ainga na nei tai au. Tau tua nei mo o le siufonga lamua i Wellington. Set
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E sa pia tuila mamanua. Fa mawalunga fo i le matou va. Ai mai se talatu o Samoa. Peita na umana o sia manua e fa sa o i le mea. Tuila manua. Sa va i ale afuanga mea uma fa foga. Dop! Pina numela mua pa fonga. Lieutenant Commander.
tele pini. Ai na le lua le wa mai le sile. Toi titia ngalo me le la ofio le ikovan. O lo tapu ai mai fanua la foi feau. E te lua nu fantas o sa fu ne fo. No. O le tu o le malo, pionga toto ali. O le pong sa foi le o le masinga ya tuile manua wale e lau toto vang. Tu foi a uns pepa e até a usa vai o se fa fo America stavo se io talato bene tu la ma au pai ta ile ne sa vai ta la pula so masona o pai tu ile mama no ale ame mama le pa 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 tai te le nei no poina o male le le tu lama o paso tu ina mai a la se wa pa pe tai pa ma lo ma ele ma ai ka sa ba se yo tala tu le nei tu lama o pai ta le ne sa wa ta la Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's time to follow ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao.
Ia i le nganga wha alo mātou te fia te o wholofa ma wha talo whātu Samoa le atunu pele ilo malei fo mai whanunga fōre nei tae au o tātou ni mai le aso lulu nei le aso lua se fun male lua o nei masino Aprila le nei tu sanga lua fe lua se fun male ono mātutu i nātou lima wha talo wha ia ili wha fonga tāpo e melu tātou tunu a talo whātu i pa ia o lau whai ngā luenga tofe le tua ia olo wha le malu i le whātu whai taulanga ma le whātu whai taulanga no manu wase manu yo Samoa mo nei mātai au. A whea tui sifa talofa nei tāne o tātou tua a sina sino ta mama tina mātua, tā po me maua ta malawa pōla whala maula muli la, tā po ia whaiva matiu te olo ala whaivalu tātou tunu, i le aso ma le aso. E le whangarina whai wha talofa i li tūpulanga, talo vau le malosi o le atunu, ia o lau ngā lue, mahalo se fumanuia le nei tāe au manatu, o lo tātou tau whai tūse le lofa malanga leo le tua. E lo tūse i fuma so mātou nei yola e ui lava i le lau wā le tau. Ia ma le tūlanga wha le tono le tau. Ia ai le lava le tua la tau ia i le aso, ma le aso, i lea taimi. Ia i lo tūse i fuma so mātou ola. O lo tausi mai pele tua ia te oe mau. Ia o le ave atua le tātou vi inga ia te i le aso, ma le aso whatalo whatu le tau tua nei. Ale si ufonga lo mua le Samoa Capital Radio nei tai au malulu. Ia sa vili foi to ulu foi nei wanga i fafuane o le tātou ofisa wa sa lau polo nei. Ia mana tua olo i peni so vaenga Wellington i le polo inga mo whalavelave. Ua whaaleo ngā ina nei la le polo inga mo Porirua, Upper Hutt, ia ma le Kapiti Coast. E peo nei eil whaasisilanga i le awhiawhia nafi. Whaaleo ngā ina le polo inga mo whalavelave mo tātou i Porirua, ia o utoi nai Upper Hutt, ia whapena foi Kapiti. Ia alo tu mau pele wha maluina o le polo inga o nai Lower Hutt, i le Hutt City, Wainuia Mata, ma Wellington, pena fo ia lunga tol maunga i Wairarapa, ia olo wha tu mauina pea, ia polo inga mo wha lavelave, ia ono na tūlanga wha le tono le tau olo tātou ai e pere nei taimi, ia ai maa lolo se fo manuia manatu, ia olo manuia na i tu o fea lava, se tafora ke lope lo mwhaira mau maritau tuar si ufonga lo mua, i nā, i Amerika, i Australia, o nisi olo mafuta mai na i Afrika i saute maa lolo si fo manuia Dubai, Israelu, ia ai asio tātou tunu o Samoa nei tā maa lolo si fo manuia, ia maa lolo tau a tai manatu olo tau manuia, ia le nai tūr lalangi olo e mafuta mai ai. Le whangarira po i tātou paanga i lunga o tasi ono te smartasi wha mō, wha talo whātu nei tā hao, like, love, share tātou Facebook, ia pe subscribe po i lunga o tātou YouTube, wha ngā mai whare tātou penga te whailangi na www.samoacapitalradio.co.nz. Ia mwera tātou mafuta i le tau tuar si whonga lamua i le nei a solulu. Ia, manatu se teimi o na mawhata se tfoile maratu whini i ana wha solo, mātaritano atu wha so foi, ia i lunga o tau tuar si whonga lamua man polo klaman atar tau. Ia manatu le la tātou tāra me wha solo, le uta pena mani report o le talo le tai, swing o tupe, hawa no whamnea ngā si fo masu whanau. Ia na tātou whaalongolongo lei mena tupu nei aso le tala whaasor pito la langi tali tu le valu. Tā pena mai whaapoponga mo mua tātou tala mai Samoa ma tātou tala whaura nei aso. Ia ai whaavelane sa i puti koko, i puti lau moli. Ia pūlea oi po lea lau tue ngā mālua tai au. Ia mai se ia fua mafufuanga ni tūlango ni tau lela tātou se atuai. Ia mati tu fo inisio a onga nei whanau. Ia ia onga le ua mālolo mai le so. Ia o nisi fo ia naol o whaawau. Ia i le nei aso peo nei ia i le whamawaya i leo nisio polo inga mo whaalavelame peo nei i lau moi Wellington. Ia e la tātou tana me whaasori si whawhiwhianga nei tau tuma ori si whonga lau mua manana polo kalamil atam tau. Good morning. Tā lo whalava maa lolo si whumanuia i sio tātou wa tino. Awa no na sua paua vai lui
Patalo fatu vai le talo tau fa pe fo le talo tai wa fu fa do nei a sululu tatu amata me lo mo Wellington e ia foi nu tua oi pe nei el Hutt Valley por rua ka piti ia levin fa solo 29 mas tone lunga to le monga Mario official vai tau le so mo tatu lo mo Wellington e ia ole ama tele ina wa fa malu bigo le tau nei aso to ulu fo iti bunga mana wanga ini so taimi Malolo silangi malosio savili ni so taimi pa tau mo tatou I le laumoi Wellington e. O le fua le mawalunga fa mawina le so es fu martasi tikeri ai valu tikeri le fua le mawalalo fa mawina mo le so. O le la so atao le stofi lea ya o lo valu e foi o la to lo e foi ti munga mo tatou le laumoi Wellington e ya e ona va ele mato la si taimi la so atao. Pana tua lo I pea di so vaenga o Wellington e le polo inga mo fa la velave pe ona tau o te busola ia mo nai lo Hutt ia Wainua Mata o Wellington le City ia ai mai se foi nai South Wairarapa I lunga tele maunga Carterton ma Mastone ia lo fa malu pea tūlanga polo inga mo fa lave ia ono tūlanga fa le tono tau ia inisio vahenga ia ai mo tātou lava I le mo Wellington le so ia ma tele na wa fa malu bingo tau tu ulu foi ti bunga mo wanga inisio taimi ia ai o langi foi la to yo malo sur civili ia ona fa tau inisio taimi tātou mati tu pea ia le yaso ma fufuanga fai tātou se atu la telengo au te rodi sile le so au kilani le tātou ai tele langi le tau mo tu le so le se au aia mo nai le ai tele au kilani fa pena fo I Hamilton Tauranga Rotorua Taupo o bigana o le tau le so fa pena fo I nai ni Plymouth mai tau atu sulmatu o file la le se au aia mo nisio pitonu I nungo le motu nei matu o Usila Patalo fatu motu I sau tira nei tai au le soni sulmatu o file la a mo ia o tau ma ne tau nei aso Westport Franks Joseph fa solo mai nai Queenstown langi le tau le so si wana ai nai Christchurch le ayo Keriso Timaru Dunedin Invercargill tūru nei wanga nei te mon tai au ia mai tau atu ia e ono kilis te mon nei tai au ia mai fuir mato la mo o tau na Christchurch Timaru Dunedin ia whapena fo Invercargill le so ia e matere ina langi le tau mo o tau mo tu sau te le so Atala fatu I so tātou tunu I Samoa le talane o le tau mo o tau. Wigo le tau o se vaenga o peau ma mao le ea, ua te oto nei saute I sisifo Samoa. Ai peitai o au susua sa vilo le matau polu, sa vili mai sa sae o lo ofitia I le atunu, mai ono au mai ai ao, ia patimu mpu I lungo Samoa le ne yaso. E le ise fautuanga poni lapta ingo fa malo sia mo lau fanua umo le tātou tunu. Au le talo tau mo polu ma sa vai le nei aso a wo ini so taimi ma timu pupu e iai e ono iai nei wila ma fai tili I atu maunga I le a woli. Ia le na e a wo ini so taimi ma timu pupu e iai e ono iai fo I nei wila ma fai tili I atu maunga I le a woli. O le talo na le tau mo so tatu tunu I Samoa le so. Tātou se mele talo le tai ia o le fautuanga masani lava ia tātou pol kalame tautua nā le saunga le muilunga o ngā sani ma vai ia mafuafuanga I tūlanga o le tau ia mai se tātou le laumua nei ia malatu lava ele saufia ia ni whainga whaiva le tua ngā tau le olo I tātou Wellington ia o lo pele tai le taimi nei pele tai Wellington fatu a sua le tue whaminu te li tūna iwa I tau nei o atu e pele le fitu minuti te ili tula e tolu le a woli nei ia on le toe sua lea I le se fulman valo minuti te ili tula iwa le poana nei tarana tai ngā te whale o Wellington tatu se mai mana Porirua I le te mo tai au ia o le fatu a pe atu tai ia tatou I nei mana Porirua le wha minuti te ili tula e fitu lea na pe ili tai pe aman whaspulu minuti e tanwai ia lea na pele tai a tātou Wellington I mana Porirua. Fatu a suar tai I a tātou I le afori tu lai tasi le awuri nei. Ia ona toi pele le afori tu lai fitu I le afiafia na nei. Tautua na au whaola ia matulanga masani mo saunga le mu. Ia mofuanga I lungo na tau. Ia e peona tātou I le nei vai taimi a tātou le lau mua tala na tai mataro tau. Ia mōna nei a sururu.
Tātou se mai talo tupel nei tai au tasi tala New Zealand ma wele valu su tasi sene Ausitalia, valu tasi sene Ausitalia. Malo su tala New Zealand Amerika, 5 valu sene mawai, 5 valu sene. Ya mo sa mo le so tasi tala New Zealand ma wele tala fast full valu sene. Ya ole fal tupel na ANZ para lato momonga na. Ya ai manel fa ngai na tule ni so unanga pe na ile click X. Ala tiji sound e fal lato my cash man na ya lato rates wala fu no to seleni. Ya ida na ya so ina yo tatu ai ngai Samoa to bolin fa tai mo fa malo tatu tunu lo sao mi fa ina yo tatu a fiu ngai Samoa o e ka le sia po pa vala au mai fo Samoa. Ya ai ala to ma sani ina ma tu mai se nei ai nga i so tatu tunu le so manuia la fu ina to seleni le so fa tai. Se fumul family tu toner tale li tu lai valu o le no fam ni ngo se fuma su fa na fam na tu pelta tu email na so fa na at samoacapitalradio.co.nz e mfai ona tu mai sa fam ni nga e to lo na tu lungo ta tu por klame alo fa tu se usole andiki le se wao ya le ma futa mai tao ya ilana lolin na lo ma futa mai le tai ya ma lo se fumul wi alo fa tu le usoneki alo fa tu mai le yaso o le mau le me fio pa ya le tua mo le nei tai au la solulu tatu ye mo mai le tu se le vangalia Ioane lo mta po se fulu male fa a lo foi po e sfuma fa a fai tu te ole atu I se mea I lo ingoa o te fai lava ma na yo baua ma na yo mau nei tai a fai tu te ole atu I se mea I lo ingoa o te fai lava o ile ingoa le o le suafo Yesu Karisto wa o mala tātou me tātou te ole atu ai le tua e ala te talo o le whaatonga e ole atu ai te i lona suafa fai mai o te whaia lava ma le ira nā mau manu e tele nei aso pespese atu si ufonga lo mo moutou manu e tele o tua seifua Hip hip hooray! Tata fatu le tunu fa malo se fu menu usmel fa fongo le va ile ina itala fo I o mena tupu la langi ne yaso to sanga mo vai ile aso lo fu mo do a perila o le solta usanga tasi 5 o o le tangata so e nuu mali nuu leo Portukale e swafa ya Pedro Alvarez Cabral. O ia leo lua I tangata mai Europa wa tau nuu tono nuu leo Brazil. Tausanga e tasi 5 tasi 5 o. Tausanga e tasi 5 o iwa na pale mai ele tupu e Henry le valu. Fai matupu engelani ina ua maliu lona tama o Henry le fitu. Tausanga e tasi valu onos fulmarfa na ioe ai ia le fono le malo Amerika e tuu le fuai tau lea In God We Trust I lunga o le lato tupe siliva ia pefa pe mai ia umatu te tonu mafatu tua I le tua ia lena amata I le tausanga e tasi valu onos fulfa ina wapasia I le astonu al nei
O le tausanga tasi valvaluiva o le Palestine o Amerika le taimina o Benjamin Harrison. Na ia whaatanga ina tangata papai Amerika o na mauani o lātou whanua i Oklahoma. E na ua i oe i al pulenga al Palestine e i whanua e le ai nā e le umia nisi. Whaatanga tangata Amerika tangata papai na lātou umia ni whanua. I ele na i lon foi tauna tausanga tasi valvaluiva e tau le Land Rush i a paua. O atu tangata manolofi atu i Oklahoma sueni o lātou whanua. O le tausanga tasi iwa tolu ono i le so, o le so tanga le lei i le vā o le lotu le o Ratana Church, ma le whainga malo le leipa, na wha mautuina i le so, i le vā o Wiremu Ratana, ma le pāle mia o Michael Joseph Savage. O le tausanga e tasi iwa fitus fuktasi i le so, o le taitai lea o le nuu o Haiti, ia o le tangata swafa ia Francois Duvalia. Le so na mali wai. Ia o taita inga fo le tangata nei. To inga taita inga fo le dictatorship. E pule tutu lava feo pule nga isi fo i tangata e ili Amin, Saddam Hussein, ma le tele o isi tangata whapena. Whapena la pule nga le tangata lea. Sifuru whata usanga o ye pule nu leo Haiti. Whaono le tau whaini se tangata wale ina e le mali wai. Ana maliu le sol te usanga e te siva fitu tasi le ngasa o kanesa. Kanesa wali. Tatu tala nato e maul whapuponga te masani whaftai lava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound i lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona la fo i lau se eleni il mai cash al DigiSound i Samoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le si tala ai oe. Asi i le website www.clickx.com. E la fo i sau top up al DigiSound. E la fo i fo i sau tupe le mai cash al DigiSound i Samoa tonga fiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota i le o lua tasi, 5 tolu whawha. O lua tasi, 5 tolu whawha. Sekia DigiSound. O se tala fia mo le aso sautina, e se fulu whailonga tupeta i 5 se lau tala ma DigiSound. E fia whailonga, ai fia fo i le tupe i le whailonga e tasi. E se fulu whailonga tupeta i 5 se lau tala ma DigiSound. E te anga ai pe alapo sau se eleni e tonu se lau tala pe silia tu fo i mai sila ma Australia nga i le mai cash o DigiSound Samoa. Ma fai fo i no mawalo ava no pe alapo sau top up luas fulu tala pe silia tu dapa tau mai whalorosi po maheti no pampensini. O la whai tato se i le aso whawaile le aso whanu me e iai ngale nei whapitoa. Manuia tele la sautina mai le DigiSound. 5 minuto tone o tale li tu live valu to mo si fongo lo mo Wellington el Samoa capital radio. Good morning. Malo si fo manuia manato lo manuia ni tai au. Tautona ni sio a onga lo malo lo pe te minei au telefo isio a onga ni ata to Wellington le uto e atala e potua onga le so. Ia fai foi ona nga I whanau lea onga. Mese foi University Wellington le mai tau wantu le uto te tala. Ia moa o onga le so. Ia tautona ia tātou mate tūpea. Ne vai atu lo walo ia to. O le walo weekend tātou. Ia ai lea I o le uto ea onga tele wa onga peo na iet kolisi polrua. Niso kolisi ne polrua niso a onga. Ia o le mai tau atu nai ka piti le uto ea e le so. Ia pena fun tātou University Wellington ne. Ia ai mate tupe lunga upenga te whailangi lea onga, le Facebook lea onga, ia mese foi. Ia, fisota inga man whaia onga I leita hao. Ia ai mahalo si whumunuia I so tātou tunu. Te whaatalo whatu si utolo ia Niki, le leisi o au le mafuta mai lunga lana loli le leita hao. Ia whaatalo whatu lau ave loli, lau ave taxi, lau ave upa, lau ave pasi le leita hao. Ia, mahatala I lunga lana tele, e le saonga le mumar whao tauta. I lunga le tele le leita hao. Good morning, Fala Mose, mahalo si whumunuia le mafuta mai nai New South Wales. Ia lo fatu mo oil fatu ya Sina Mariner. Good morning man si fu mo wia talavou face 40 Kevin Schroger. Good morning alo fatu ia man wia fu link ta pele tanga lo ma lo si fu mo wia ke ngawi sila. Good morning ma lo si fu mo wia atalo fatu ya pali sina leo ma shona tu ale ni ta ia ma lo si fu mo wia sunga ya fa fu ni tani elo le ma fu mai nai Otara ia ukilani. Good morning ma lo si fu mo wia
ya lo fa tu mo tu fa tel ma futa mai ave tu mo fa mrianga nei tai au tatu telefon ma tala mai sa mo lu ta pena mai li tu lai valu tele yo tala la tatu tala noi le nei tai au le ngatal por kiki ya tatu ni New Zealand ni si mo tu pu sho tatu tu li Samoa mai se ni so mo tu pu la langi nei ya tatu ma futa tatu tan no ya ai ola sa breakfast on nei tai au mu ia oi pia foi sa breakfast in nei tai sa ma lu tai au ya au tatu le se breakfast ya on sai tatu bawa fa pale la tu ya fa ya na swa vai vo le uli na ole fa ngo vai la vale mele ya tatu te mini ya tatu tali ya na mele ya tatu tali umba ya ya ai mo tatu lo yele malu ta ni ta ni tatu matua ore ngalo le la tu fola au ni se felo inga mal forma ile so ya la tu appointment ya tatu na fa tuanga masani na tatu na sa ngale mu ya le ya si se tatu tunu ma se pele wala ya pe no ta o te mosola o le ufa mavai ya le polo inga mo fa la lave mo polua apa hat mal capiti coast ya ai le fa pe fa mavai lo ya ona tu o leole tu la masani ul fa te mal fa ututa ya ile nei te mi ur ta ya lo fa tu mo tu ina apa hat ya ina lo hat wa ni ma te lo ngon maunga ina Wellington e me se nei polua nei ta ya lo fa tu mo tu Fianga name al Oski Band fa fonga mai Samoa ta per mai ta telefon li tu lai valu good morning ta lova malu si fo buia ta tu mo si fonga lomua par por clamen ato town Some
o te toi o whalofa atu lu tātua tino malau whaafonga le whaopopongo talafou mai Samoa mo le nei aso lulu se bai le whaafonga. Ua toi whaamalo si mai le fionga le minister lango le matanga luenga le soifua malo loina mo tua poa seve heni papalii le tāua ma le aunga o le whengai o le malo e taimua le tūlango anga poni mtalo sanga le pe o le whaatinoina i aso lulu vai aso taitase a wā o le kilo le whaamoe moenga e manuia ai tau mo whainga se malo e meise lava i o na taitai o taitai fo i o e ka le sia no o mafio anga a toai mapule ngā li i mawhai pule o fiong te tasi. I o le whaamanatu, i a tātou maua pēr le lotonga tasi. Tātou maua pēr le fi le mua le tua i le whaatinoina o atu tiute mo tātou whaiva. O lo tātou whengai ai, ma wala uina ai o tātou tangata whatau wā. Tātou maua le loto alofa. Tātou whaia o tātou ngaluenga ma le loto wha maoni. Ma ia tātou mana tua o le tātou anapongi, o le tātou o le atu lea, ma le tātou pai atu i le tua, ma tātou whaasangi i le tua, e mailo na malosi a mailo na atamai, e whaatino ai o tātou walawina. A wā o le atamai o le tangata e ngata, o le atamai o le tua, e whaapena o na whaatonton folau ai, lo tātou sa walinga, i le nei o langa, ia ma le nei foi soifuanga, o a foi fita, ma wha le tonu o lui tau i o le o langa, ai e whapenao na tātou maua pēr le on sai, e tātou loto maua lalo, ia ma whaatino pēr o tātou tiute, ma le loto wha maoni, ia ma tātou au ngani le atua i lona file mu malona manuia, ia ma maua e tātou le loto ngatasi. Anga le lei mai le atua i le wha moe moe o le nei aso, i lava singa oma, o tiute ma whaiva o lo whiangai ai i le tātou atunuu, ia tō manu le atua i mea oma. O se wha moe le malo e wha tino i aso lulo vai aso te itase, ma le wha moenga i au wha tase ma le tunu antoa. Wa wha manatu atu le vai aso le nei e le wha amasino le wha amasinonga wha ai tu malo, talasa antoa sa anga i lo ia o lo o lato umia i a pepa talo sanga matua o mai o na wha tumuina mo le vai tamaina o lato wha nau nei a inga i New Zealand, i ne ifsiringia peto e ave tua lato talo sanga pele ai, ono le temi nei o lo tādia lava se feutana inga whaavao mā loe lua, pe ono toe tatala i se hawa noa, e toe whaawa wailea wha moe moe sa sa iri manuia tuai alo ma whanau mai sa mo nei, ia o onga mga ruenga i New Zealand. Wa fua le tu alalo le fionga le wha amsino, o le waiei nisi o vaengo le tūla fono le vai tamaina o whanau o toe whia iei swinga, mai o le awa no le nei mō tālu sanga uma sa whaatino le aso se funma le valo se te ma lua whelua se funma le lima, se i o atu le aso mō mua le masino i ulai lua whelua se funma le fitu. E whiri ai mātua peto e ave tua lātu tālu sanga pele ai foi. Pe a whai e toi te tala mai ni usila le awa noa atu ai mani swinga fou. O le ale au ngā uma ia tālu sanga wa mai e o na whaatino, i te tono le periota pe o na whaailoa mai. O teu ngo le tūla fono le vai tamaina o whanau, o so se ta mai tete vai tama, e leta ua lava se tangata nua New Zealand ona tupuanga. Mai o lefo i o le a vai tama, e leanga vai visa o mofe malanga inga tūla fono nuafi maliva, ato ai male visa ulu fale, e wha maumongo le tausanga nuafi male wha. O le fitu se fumaleono pasene o tamaiti vai tama, o lo vai tama tu lava o latu so tanga, po tau a inga. Mai na wha mawina foi, le o atu le fitu se lau alo ma whanau vai tama i New Zealand, i tu tonu o tausanga te tasi. O le oto e hae onga mo le kuatalo na lua nei tausanga, ai wale mawhai lava o na e whanau e silia e le tolu se lau o le loto tau mawhai. Ona e le i tauli mai na lava se le ni pe ona folofolo na le ministam tanga luenga o a onga, le se laua feta lalo le atu e sea mai tupe sefel matanga luenga. E visoa swania tua le amataino le a onga le nei kuata. A talia i leisi visoa swani ono se fumale lima feta la mai lalo le porkalame le malo le OGG. Le whaasafua tuela na visoa swani moa ua umale atunu. Peita i le whilo inga le fionga le sui pāle mia o ia fo il minista o tupe, le fionga muripola ana rosa ale morio o male au tu stale reaso o mawai. Na ia whaali ai wa whaase e atu ia visoa swani,
e lalo o porkala mea fonu whaavae pe ona lufi nai fesoa swani mai le malo. Wa mahe ona whaamawina leo o atu le lua se fulmalitasi meli e a whelo tātou wafu whaavao māloi ma tāutu i le nei tausanga. O le masina lona whāle nei tausanga, ai ua o atu le se fulmale lua wa ameli le wa a whelo tātou tanu. O se tasi le neo atina e wate le tele lana fesoa swani e le una ia le tamao a ingolo tātou tanu. I le tausanga o mawai lua a lua se fulmale lima, e lua se fulmale wha meli na tau nuu mai i Samoa, na whaamawina ile na tātou le miliona tā la le tupe a tātou wafu sa maua mai ai. Maua iei le fōwhango le aso whareido le vaiaso le nei, e to ai tau nuu mai fo i le isi wa ameli, ma to toi mai ai wa ameli e valu, e le anga i atu le whaai ua le tausanga. O tala fawia, whaamia tele lava le tua i fōwhango le ne yaso si o tātou tunu o whaasoi fōia. Talo falava o talafou mai le si ufofongo le lau moi Wellington e mo le nei tae ao, aso lua se fululua a perila lua a fe lua ono. E lua vaenga na filifili i ai sui fai pule le National e filifili ai i le fonotanga le pātina fai ai le asona nafi, le asatau au fia i le vaenga fa upu fai e filifili sui fai pule, po o lato fa atotua ina pele a veo tui sinave maulu ma to otua Christopher Luxon, ma o lato taitai, na to atele na awai lato te mananao e fa awau pele taitai ngā Luxon, i se whelo inga matustala na ta awai e Luxon. O le tele o fa matalanga le sao atusitala, le isi mafua anga o le tau le toi fa atotua ina o lana taitainga, na fa ailoa se sui o le National i le letio New Zealand a o le amatalia le fono. E whaapea, e tatau e whaipule ia e o ave tala se seile au whaasalalau o na tā ofi pe o ese malevaenga whaupu whai. E awhi ai ma se tasio suisi nia i a Stuart Smith, ele i awai Smith i le fono. Aina wha o anela na pālota i le ofiso le palemia e whaailoa atu ai ua le awai i le fono o na o lana appointment. Ua le ai se whaatuatuanga o Luxon a Smith, mai i uai ina ave ese mai i le tofinga o lo ia te ia. Ua fautua ina e se sui o le matanga luenga o anga fiso o tai, tangata o lo o maua benefiti, ia afianga o alatou benefiti, pe a fuafua e vavetala se vaenga o alatou Kiwi Saver. E silia ma le fase furuiva miliona ta alatu pe o Kiwi Saver na tala itua ia mati, e le toa lima afe ono se lau se fulu o tangata, e silia tu le foi numera na ilo mati o le tausanga taluai. Sau Noah Graham Alpress o le MSD, e ui e lea afia le benefiti pe a faatasi o na tala le Kiwi Saver o no mafua anga, i le lenga fatia o na tutongi o pili matau mafa peitai, a so o na tala peta i tolu maasina, o le ao fia i tutono o tupe maua a le tangata benefiti, ma toi whaatulanga ai loa le benefiti e maua. I lalo le tula fono Social Security Act lua afe se fuluvalu, o lo o whaamanino mai ai lea vaenga, o so o se tupe maua whaavai taimi, e taua o fia umai lalo o tupe maua, e mawhaiona a fia i leanga vaa i le Accommodation Supplement, ma isi fesosoani tau tupe. Whaailoa Alpress, e tāua le whaafeso o tai o le matanga luenga o anga feso o tai mo se feso soani na ilo leanga i e tala Kiwi Saver. E tele a inga lata i Carterton na ave ese whaamalo si mai o lato fale o na ololonga ma le mawalunga o le suavai. Ua anga i mali ese atu i le tuisa sae o Wellington ni mawaira rapa tūlanga lolo wa o le tau. E ui ualu ese Wellington ni mawaira rapa i la pata inga lanu moli ai o lo ovalo i a pea timunga mamawhai whaau wau se ia o atu i le aso a tae ao. O le toatelo tangata o lo lato whaonga ina wati popoto e whaitau ai a lato si tepu i le aso, ma maitau ai le telo le afu ua alu pe ako le leni pe sa vavali fo i peitai, ua maua isu enga, e le sa au ai pea wati popoto,
E whai tau miliona tangata i le lanolangi o loo latou whaongaina lea te konolosi i aso taitasi. E mawhai e wati popoto na ave pe whala i titi fua o si tepu na savalia i le tangata i le aso. E se furupa sene e mawhai ai ona whala i titi i le smartwatch si tepu pe ova fo i le whaatelenga i le lua se furupa sene mai i le fua sao. E telefoina le sao le fua le taimi moe. Pe ona whaongaina i nisi wati popoto e fua i le umi o le taimi na moe ai. E uile le sao ato atoa o ia whaamaumaunga ai ono o mawhai pe ona whaonga wati popoto i aso taitasi peitai e le te tau ona whaalongo ia i aso uma. E tau ale whaalongo lava i whaalongona i le tino ai awale muli muli tai ma whaalongo i le wati ona ele o maua uma whaamaumaunga sao. O le malolosi o tāwhenga malolonga i le maunga i Remataka na lolovai ai le tele o awala ma motusi ai le awala e feso o tai ai wai Rarapa ma Wellingtone na whaasila sila i le ofisa fela awa inga le tāpuni ai o le State Highway lua mo le lua se fulufai tu la ona o le whaaleanga ina o le alalau papa i le whai unga o le awala i Featherston. Ua whaailoa atunga lunga o le au whai pisinisi ona o le poloka i o sapalai o oka i le tapunia o le awala na tapunia fo i le tele o a onga i Wairarapa ma Wellingtone i le aso ananafi pei ona lipotia. Ua iai le popolenga i le au whai tofa o le soifua maloloina i sika le tie whaatau i lungo marketi whaala atua po o Black Market. Ona o le ai o ni whaailoilo po o ni whautuanga mo le soifua maloloina o whaapipiina i pepa. Na maua isu isu enga le leiti o New Zealand, le tele o tapa a whaatau ina i lungo ia marketi a toa i masika leti whaatau lusi i se tau ngō fie. E tatau i lalo le tula fono o na ufi le fitu se furu 5% o le pito i lumo le pepo le sikaleti i ata ma fe au mo le soifua maloloina peitai e le oiaini fautuanga i tapa ai au lo whaatauina i lungo le Black Market. E tusama le lua se furu 5 tausanga o ula le tamaitai a Anne i le tapaa a o le isui e le vape. Mana ia moli mau na ave ata ma fautuanga i lungo le pusa o sikaleti na sui ai lo na mafaufau. E iai tapa aile o iai ni fautuanga i lunga o lo whatauina i Aukilani i se tautau ngofie e o atu i le se fulu toru tala i le pusa. E lua se fulu afe tala e mawhaiona whaasalaina i se fale o loa pe a maua o lo o lato whatauina whaasolitula fono tapa ai lunga o ia maketi mai mawhaifo i ona fale pui pui mo masina e ono. E o atu i le ono se lau afe tala sala tupe mo kamupani te tele lato te ngao sia masapalaina tapaa pe a lato whaatauina whaasolitula fono. Ua fuafuale e New Zealand whaatuina se a onga inisinia waalele i Kerry i Northland pe ona saunoa le whaipule o Northland i a Grant McCallum. O lo o whaia whaatala noa ngā le kamupani waalele ma onga whaapea iwi pe whetauile whaatuina o se a onga. Saunoa McCallum e ono whaatuina le a onga lata i le malai waalele i le Bay of Islands. O le vai aso talua ina whaasila sila i le malo le tuina atu o le tolus fulfate sima le 5 miliona tala e sui mai ai le tūlanga o le North Tech Mairaumanga i le whangare Knowledge Education ma le Arts Hub. O le tausanga taluaina tapunia i le whale tele moa o ongai paihia i Northland i le mai ai o le se fulu tausanga o tatala moa o onga. O le mana waina o pauta o ona o le cocaine e ai le sami e mawhai ona whaaluaina ai le sawa a au. Whailoa isu enga li University au se talia o i o le sa mani na mana waina pe tau mawhaina pauta o ona o le cocaine i le sami na whaase fulu iwa le sawa na a auai i le vaiaso. Ma a awai le mamao e se fululua te sima le 3 kilomita. E mawhaiona o atu i le sami pauta o ona pe a whaata whea tangata i vai mala paipa mōsua vai leanga. Ua whaau i le asole sa ilingo le tamaya Philip Sutton o Karori e le imawhaiona sa iliana nafi o no tūlanga i le tau. O lo whautua ina i leo tangata o lo ofeso soani i le sa ilinga o Sutton e tautua na le saunga le mui tawhatafo vai tafe whapea le ono iai o ni solonga palapala i vaenga o lo o uia a wale sa ilinga o le atamaa. Tala fo uia mai le si ufafonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
o le taia, siu fofonga o le laumua, pitu valu tolu amo, aso ngafua, i le aso foaile, i le pitu i le taia, ata o le taia. Se fu mal minuti le uteni li tu live valu nei tai ao ia ole pespisenga na mai le Malu Folk College oli ilo wanganga ia olo fatu tatu polo klame nei fana ule ua ala usu ia ongon nei aso ia fi le mo le no mat fa tasi tu mo tu fine ia le tu sala ia ana fa solo nei tai. Good morning talo fa ana Malu se fu mo ia talo fa Malu se fu le tuanga mari to fa talo fa tu fo il tatu au fa fonga masani ia nei aso lulu malulu atato nei i Wellington e aia mari. Mo ni le ia fa sina malulu tatou ia angi malo si fuli savili ia me si fo ia toluna i wanga mo tatou nei as ia ai fa taile tu o mo pel malos vai at fo nai manu ia manai tu ia e mo ni le ia e mo ia ole e timo ma savili ia e tapunia fo ile tele o nanga ma onga mari ai le mafaiona tapunia tatou tautua wa tautua ino si tatou atunu a me se la songa fuale sa tele na tapunia ia onga ia le tautua tu lava ia sunga ia wa ia tu fuema tas o meu te faftai ile sunga ia tu fuema si fo ile le usu ia tas o taka tot fa tu e le la ngona fo ile le ia wai ta ua telele taulongolongo pe ole atunu inisio meu tu ia ai me si fo ia o le me o mai lete mi lete no fa pe so after na usually le halo usu mari sa vili marti mu ya after ya moni le lo sono o tu ia si ufo con lo le mo fai on tua venga tartu tu ino tatu tu le aso male aso fitu aso o le aso lo i tatu ala leo i lungo tatu app lungo tatu website ya ana la so fu na so really tatu fa salonga masani ya ai ma lo si fu mo vi le tao Io ia ole fotonga masani la voltaia Maria o tsani o poloka lava matau lava veta avale lunga la tele temi foi nei Mari le mautonu ma le rush tatope le taiao ia tautonale le tau vili le lingaluenga pe va pe le poloka tu la wala nei te upo pole le tuai ia nei lava mem faina fai wale yesi tu na voile na nati nei te iwo tu ia fai na tu se silewo la afani tau sang le na ton wan fau tuanga mali le nei te montaia manatua o le ufa mavail polo inga mo le fa la bele mo tatu nei por rua apahati le ngats fu nai a Kapiti Coast alo tu mau pe mo nai lo hat me se foi Wellington e Carleton Safarapa Mamastoni olo tu mau pe le nei taimi ia ai le tu fini ana le mai tatu telefone nei tao ni si foi o telefone ia e pe le la wolunga nei tao o lo fa tu ina pe le fionga ia tu sinave mo lo tu Christopher Luxon o tai tai o vang fa National o le pa le mia foi ia wa le na fa luongia foi inisio manatu me si foi ia le fa ngon vai sone vai tu ni ia itu la ko pause na ngai mai
tūranga whale tonu lo i national. Ia le mai tatar fōua. Ia o lai tō pertai le whioga atu siname monu matutu. Io e Mario atalawa i tala whea vea ai mai e inisio o sui whai pula na national o le o ave tala i le media e pola o whasalalau. Ia pere o lo o whai le tala le isi whai pule awa le toi whia i le national si le o ese. Ai awa le o ata Mario o whai tauni tala fōlea. Ia. Ai o te mawhau whaulawa si o tātou atunu i Samoa. E tai whapea fo i e waenga o lo tutupu fo i uwhai o malo Samoa. E pe e normali nei o le mea e tupu i uwhai o malo. E ai tu atu i si o tātou atunu. E pe iwa e te le lawa simta upu i ai ono le vāna no fwai ma le awa whatawhata. E ai vai nei e pe aru mea fwai lalu ese o le whai pule i alu. Alu ese mai le pāti. O se mea fua ia tātou nei New Zealand ma tātou porkiki ia o te uloi o Samoa lava lātou ia whenga tau Samoa ia porkiki e o tātou tunu langa e ainga umatangata ia e pe e whai e tūra polo e ta alo tātou lo wāra whawoma tātou tunu hapena e ta alo tangata e le au nei New Zealand ia tātou te mata i tuina porkiki New Zealand nei vai tau tātou ia e o a mantua mea nei o pose e o Samoa ia ai longa ini pose o te loa ui ai Samoa whai ni su enga nei e loa i po whiolo i le manatu ma langona o le atinu a o nei New Zealand e ta i fia i le fia i tono le lua masina le tonu masina ia o tu le masina e to fuala wale si fasa lau ma lea a la televise ma la tua ia su enga e vili la pe ama le afetanga te vala au na whai ele o whisiri ia pe te langolango ina pa whai lea po e vang whai te langolango ina o la sala le mai atu nei le na mai whai ta telefona mtango neva ia so ia pa uma ia le tonu se fulu pa sene langolango ina o le national lantou ia i le One News variant po ia o le tūlanga fo i le langolango ina o lakse na vempa le mia ia o se tūlanga wha le tonu le la wo mai nei la va fa fai fono la so nafi ia e se mate tu pe o la ko ina pe le va fa fai te te nga tu sina me mol motu tu o me mali ana ele o se wa motu la motion na fai tono la so nafi palota o le me ana loto ya tu sina me mol motu tu e fai on lo le mana o laksen se va ai po fela le ia le lango le va fa fai pe o la lango pe o le mea o lo mana o sui ia ve tu palo te malo ana ia lo winga ia o lo se fe mai te nei la tau nei le fe mai Winston Peters va sa mana Winston Peters ele o mai il fe ko palo te le lo winga a te sa si pose te mi fa lo gat fo ia la te fai fo ia Tailo yei o yo tailo e ono suial pala bis table la tamai mo wai ia o e ana isa usi silele tu la kolo limtao tailo Mario le tele o tangata na fai fai ona fa soama fa longo fo yo la to mana tui a me sele ta pena to ele fainga palo talo no manei ia o tangata umai ana tatala no atua ia Elena o Samoa ai wa manana o umai e suiri fainga malo i o manatu fo i mari o leo ta pena ta to fainga palo taile fa unga tau sanga ta pena i pe fa pe ona ile isuia i alo tua tusi po ani o fa maunga na ile isuia taimi ane o le toi update talo ainga lea ta o tele foto ngale ala ya o le mai tau atu fo inisio susu engama reporting ata mai ya pe ama le fia sela wafe la tona le palota ia i le palota lua felu tolu le mai atu le vai atu nei ia no winga a fai le wa nga vai se fuma va to sanga e ti palota te mi nei to tele ona fa na tono tatu ai nga le wa nga va ia restala ia la vanole tatu te palota la sofito november to sanga nei fa nga palota tele le malo New Zealand ia tatu ma te tu pe tu langolo il porki ki la to ia mana ia tulanga le tau mari ele awala le I Mtaka Hill ia le on na motu sia fa lau papa I Featherston e o le awala le State Highway lua la tapunia mo le lua sulfai tu la amatamaya nafi e ono na winga lai tele vai atu le tele au fase ai me se lau pis le vai business o lo fase ai le tapunia la wala le ona lai polo kai la to lo lie va to la to kiliva Bao e o le mele na mai nei tatu telefon. I wono vai atu diso ata. Ia so e le sao le mu ia te tau atu te fa manusia ni so vai nga po le altu langa fai. Ai se ta mai fa nga luanga nei Wellington ni.
ai ma e no foi nai ole fa le tonu la e musu e ta bilo foi le e mai umila la ta mi sanga pe a o ia tu le si tu le o mai le vin sa oi ia ole tulanga le na ia o fa ngaluanga mai fale ia fa ngal internet ia ma e bala malamba e le se me foi le e te fisi fa tu la pule le me le pule ta no e po me sia ta pe va tu sa ma ka ore la foi o article le anu arrange mai fa ino ia ore le fa ino o tu le polo moni le ia o te mana ia foi ne vai tau mari o ile o le ili si option le polisi va nga le mfai na fai pe a le mfai na mai nga wenga a me se la tau ia no foi nunga na maunga wa to tele la vai la tau mari e nga lu mai maunga wenga i Wellington ia tatonal saunga le mu ma mana tual tato fa moi mari na tonua leo silsila militatu tinu ana o le aso tona nei ya malaya tatu proklame le Pacific Outreach Engagement ya malona ya tatu wopa anga nai mastoni ya afio ane tatu mafutai inai le hola le onga Lakeview School tatu sifitus fulfa te ore road inai mastoni ili tulai sfumana lua ila wolio la stonai e o atu li tulai lua fa fia le tatu lau mo sound fei loa ima tatu fei ngā ruenga tatu tantalom fa soa ia o lai visi le tama i te maftanga ana e ia wae tali e suan malo la tunu e la pa awa tu de so ila stona Io e moni lei o le valo ele ofisa vai tau e langi le lei le fa ungon vai aso o no winga e fai la vana fa tau no winga ia le tatu fa moi se vanga na o ia ni swinga mulmuli ia em fai lon fa fa ai lo atu le fionga le pule ai o lo fa wa pel tatu fa moi na mastone le sto nai tatu fi lo ai fo imal to telo nei tatu pa anga ia a fio atu na to va ai le atas na tonua ia o le suia o kala le mavuta balita ia le fa manuia mai alo fatu oka ia manuia le tau tatu filo ila stona ile lo fole tu fa talo fatu tap sori mai ava le mavuta mai ana le fai mai o tap sori mai o show anko tu sina fe mo putu so ia se toi ma le timu ia la tatu fa vi fianga le timu tau mai asua Felice Mikaele fa sabo mai le te fa samo atu tatu tatanoi le tatu vai so kana samo le wa mai mana ia Tama e tātou pese nei tinta au. Whawhawhonga mai a se I whai e tula utala. Na oni mana tue a watu wawhau tuana. Te umau beilo whatu, la tangangana nei mo watu. Whasamoa mai lea o te whasamoa atu. Whasamoa mai lea o te whasamoa atu.
Toi whatalo whatu ni vainga o tai au te rei titi ra whana walu le taimi tātou i New Zealand nei. Whatalo whatu e la tōlo o mafuta mamao mai nungo Facebook, ma le YouTube, whapil tātou website. Oro manga lueta o lua tupea mane tuanga nei a Maria whaau au le tautua si ufonga lau mua ili nei aso. Whatalo whatu foia i la tōlo o mafuta mai nungo tātou frequency tasi ono te sima tasi wha mo. Maria, whamanatu nei tātou mātua mātutua, ia whaile teine maltama e whailau YouTube. E umi e whailau mai moa pe po lau whanongolongo. Ia, ai mei se aso ia tiu te mei tā se tau le tōru. Nā tōnua o le tātou tūtūlungu ni YouTube, mai moa mai e le visi me velu le alu te te pētu. E whai ana on YouTube whaasola atoa, ia mau whailawa noe te mafuta me le tātou porokalame. Ia ma le tautua Samoa i le asonga fua ma le astofi o vai astai tasi. O le masina fau ia me ia le so tolu sultasi po le aso muli lea o me. O te la sono uni ana leu whaatulanga ina le malo New Zealand ala le mitanga luenga tangata Pasifika. O le aso lea e pol vai aso rena e whaatawa ina li tātou ngana Samoa i tonu Aotearoa New Zealand. O le la ua tauni meina fo ila le manu lau ti o ni tu sanga. Ia mo le vai aso ngana Samoa. E a fua mai maunga te tele manui o le nu. Ia e wa aila i Samoa. Maa nei e o le manu lau ti. Fai mai manu lau tio na native sanga e a fua mai maunga te tele manui o nu. A wha Peritania from the high mountains are the blessings of the village. Mana ia mau ia male manu lau tio na native sanga. Mana ia tele le manu lau ti ua sui mai le native sanga mari mantua pe o tau sanga ta itasi pe o le ngana lava e tele lava ina whatawa ina o ngana whatawa ina o ngana. Ia ai le wa mana ia whale manu lau ti o pe wa sui fo i o isi suinga le tau sanga. E moni lei ana o le mai tau watu. O le ufa ngā mai le buanga nana le asa o se tasi le buanga nana alu tātou tenu. E a fua mai i maunga te tele manui o nu. Ea e tātou tanloa lo le mau lea ea e te lea me e o mai le mawhau la tau ia. Au te lor mani e fo i lewa ve fa ailoa te fo i tātou tenu. Ia tāpela nei whanau a wai o lewa tāpela mai fo i te me wala tau tanloanga ea o tau talanga ia o vanga fo i e whai tono tau vanga tau talanga ma te lea o me tono lea onga la tau ia. Ia e whata o umai ala ngana o mea sina o tū maanga o siva mea whapena. Ia e peila le taula umai le manu lau tila. E a fua mai maunga te tele. Ia manuia o le nu. Ia o vaenga na le la tātou tantanoi le tau sang. Ia e le whamana tuina. Ia o le vai aso ngana Samoa isu tātou o tunu. Tele fo ia o mantua Maria tele in tātou tatala fo ia leina i li pe a amata le masina ia pe lata fo i le vai aso ngana Samoa. I o atu taimina o matua i tele manatu mwhina ngalo tātou atunu e whaali e lafalafa manatu. Whatatau fo i le tātou manu lau tio nei tau sang. Tā ua tele ia le nā. E a fua mai maunga te tele manui o nu. E a tā pēna ai ia o le nā wha ilo il whanau. E o te ilo fo i le la amata tu fo ia i masina fau. Ia o te tala whanau. Ia wha ia onga maa o onga. Ia o e kale isia fo i wai tele fo i na whai pol kalame o le vai aso ngana Samoa e kale isia. Ia ai o le tātou manu lau tine nā. Ia leu tā pēna ina le pitanga luenga o te ngā tātou motu na Pasifika. Ia mo le neitu sanga luafe lua si fum leono. Hamana tuine la so tonu tasio meo o te la so ono uni. Ia e fito i tongi no fo i le teimi leo leono sulfatu sanga o tātou malo tutasi. Mana ia nau tau wha ata atu ia o te ilo fo i steimi o luma tatala leina ia pe alata i le vai aso lea. Ai Mario nisi o wainga ina watu i tātou telefon. Maho ai fo i le whaitau atu i telefon mai le Radio New Zealand. Lena mai le talan lea ia afianga o le tangata e mawalana benefiti. Pe awha pe ai tala so o lana Kiwi Saver. Ia o te loa le whapitoa mo i lātou e ta i onosfulu wha anga i lano. E mawhaiona taua, e mawhaiona au fie te tono o lau income po o lau tupe maua. Ia le tupe le tala, e mei sepe a tala ta i lua ta i tolu. Ia lau Kiwi Saver. E mawhaiona au fie i lano lau income. Ona to ilo i la ia o lau benefiti. Ia e tele la ina ono pa ua i lano lau benefiti e maua. Pe a wha pe o lena ta i tolu maasina matala. Ia le Kiwi Saver lea mari.
e mawhaiona o mantua ia o ilo ilonga fo el MSD por matanga luenga o ngafsotai e base pe e fuanga i lau tupe maua e ava pele sau tupe maua le te benefit e le a whaina ai ava pele vai atu wa tai file wa tala fa atu lau kiwi saver e mwhaiona ao fa atasi la tau tupe namba ma whaupopo e whaile e calculate ai lau income. Ma ho e yol mele mai ta telephone nei ta ho ana le wa mai fo ile tu singa le RNC. Tu sole o la to ia le tala fo ia moni tu langa fo ia le hardship ya e manino ama fo anga ma au la per ma fo anga le wa tala itu. Professor Swani. Ya ale la pe mai ta watu. Ya wato ya tu fo tu sole tu wa tanga tai fa fita o lim fa la le mo bi ele tu. Ya ohala tu watu pe ana le tu pe disi. Orke we se vartagata lai teu. Ya ai tailo ye so manatu mis foi fa fo mertatu tunu. Pe ele mani ele tu langa ole tamu fa ya tu tanga te tala mai ono fiso swani. Ya ale la tu ya afie man la tu benefit ma tu langa pena. Ya o tailo so po ia lo tu sanga le matu fa tu langa ina le lo no lima. Ya na o ke ya le tala pula. Ai o tu mai la lo mai la. E pe o ila le ile fa ngale. Ai tau to silsila il mano i tu langa ni. Ele te utala le tupe ele si aro utala mai le hardship be apalai mo la hardship be ala kiwi sema le ele fa fita on e se me la tupu te minna ya le la pe wono fo sala ile tanga te lan pe fiti ya ole mali ava fight out fo ile tala ale MSD e se fo ile to fa matalanga o manto mari le so ova ya so mai tatu tala fo I tanga e fiu e tawana e benefit au le fa pe men la totala ile inunga Radio New Zealand fa mai awale o tala kiwi seva ayanga ia tule MSD move so soani aya watu vela tangata ya lato etelena ele talia ina ia talo sang o lela FMM e po fela fe sa ola o tangata mole so soani o le mea tonu ana le mane fo le mai tatu telefo le o so nei lova ya so moni le sa no mai fa tai fo itala ia wai o le mo fa io no o tanga te lo tanga le ia wane I mai se tali no fo ila ia ai ta want to lope ale le mai ta want to pe le na mai ta tu tala nei ta o le tulanga fa le tonu le mai ta want o le me mali e le ni tu pel malo tu pe o ia le teu fa va ngaluanga le kiwi saver pe le si le tu o le o kiwi saver ia ono le ia au la pe ma tulanga o ia ngoli kiwi saver la tu ia ai ele se tu pe fo ele o se loan o la wa tu pele te alu tala mai ele tu na o hardship ai e fo ila ma fo anga te tau em fai ona tali ai ya ai o le si fo tu o lo ile la ia ngai tono o po kala mer kiwi se men fai na tala tu pene ya ai ele te tau ila no fo sala I fo la tanga tale benefit ya afia fu ona le la fa pe mai o income a pe o ile ma fo mai ile le va ngale mai tau o le tala so o fo ile pe val ton masina to apalai fo ile ya martua o le langa nei tatu te ye ana ya ele tatu te le tau mate ni fa le tonu mani fa vita le ono tula mai ya ma va nga ono tupu mal ma fu ai o le mai tau tu pe a mal le to fiela to le na talaina lima fi ono se la si fu ya si le mal fa si fu miliona tala tupi ya o ki wi se va la ya tanga tala to ya mati ya la le mati o tau sanga nei wow le moto ICT ale no merpe afo ya mati o tau sanga talwai e o afianga uma lo ia ile soifuanga ma le tawol soifuanga a e mari ma tol tala lea e fapito lo mo ila to o lo maua benefiti ma le mtanga luenga wanga fsotai mane fo et tala laina Mario Telelo po ia inisio tatu atu no afia ile vaenga e na tala fa tolu kiwi seva ai o atu fa pe maile MSD wa pa ulau tupe pon me watipi la benefit wa vai le na tonua tala tu tatu le telefoni tolo lima lo fa tasi pe afia fa so mai ya mes fo le wa ya ile swinga I tu la benefit le na mata me la so mo apirila ya utilo ya le wa no fo ilo fo le malo tatu tunu ya ufia fo to ile malo tu o isi na fa silinga ile la to
benefiti po le super nei fo ia masina ia mes fo ile nei te mo tu sang Olo te manto mai le sa tata no ele na vini mai le silo matu o le pisa tuto ina pe ia la wasi ile tu peto ina la ile si tu pelo matu la tonua ia la tatu o si pe avianga le te mo taiao ia le wa to is fu mal fitu minuto to ne talo li tu la iva tatu telefon tana mai sa mo ia nei te mo taiao tu mo si fongo lo mo Wellington ia fa avianga nei mel punia lava ia oso ele la tu mo le te mo taiao ia program ator taiao so ai le lawa o fia fi ia ai sauro martatu val au le leita au ia la tu atu le so la se fo mo via malo se fo mo le leita au so fo mo ia lo sunga la mari malo so tau se fa mal mole se o au ke fa long long ko i kala le kau ia nga sa ngo mo o so mai Hamilton tau po Nelson lo ai misi Hawke's Bay na ma ko fa ngalo o tu we ko fa ngalo le la ele lo por kala el kau ia so wa ma me ma ko mo fa ngalo fa o fe le tela lai o mo o nepia ia o nepia le mai tau atu ia o lo ma fati mo le te mo tau ma fa malu winga ia o la woli ia o tu la foi number civilian i malo si mai mo tu ia Manu le yaso ya lo sunga ya lo fat ya fatai ya si tamale vili mai nai nei pia le tau ya o winga na tau le mai tau atu ma fati munga ya a o fo fa malu winga o tau nei yaso ya tau tu na sa ngale mo lo fatu mo tau nai nei pia ya me solo ngalo lue ya e nai fatu anga nai nei ya lo fatu mo tau fa tani ma fatu ma tatu por kalame so ai le lawa o fia fia mana tu ale o ti o te talia o fungala awa teu ina fa unia le vala au ya e talia ina Se fu malima minuto tone talo li tu lai iva ia to fine ana le tato val au lungo leina le te mo ta fa talo fatu se fu maluia lo fiongere ingo matua se fu maluia ta soa talo fai malo se fu mai tato ai tele le te ia mala ia la mala sulu la ni ia matu blanque dona si le ana le sa fa mana ia e o kilani tapso ia ele io no e sta manuia ringa mlanga o to sala ia me se foi le se como no ia wale io mai no matua sunga ia mari ya va tai se foi la nei ya malo molo va no tatu fa so le fa tai mari ana fa sai foi le do tua ia e foi ni so sunga la wa oma e pese ia fa lo tu tatu ni tio mis foi no congratulations tato awole Harrogate mo ia mo foi ngai e yelo fa solo a po ka alo tato au tai ia e luan de vai ngo lu pisia ma o le simet te fia sala noi le vote fonga le no ai e foi mai ai la cheno me inunga le si vaenga ai ve ila lo si ke paseno le si ti no ina ti foi no ina pe no ka para la mia e ka bi no na wal me mo ia yo ti le te to mi para tana pato ai no al euro le asite mi awale wo matu akin kilo no si ya e fa pe fe o le ko ale mai le sunga ya laksine so fam o so tatos no ya ile aviana vaenga mele ngai ile mai sofa o rum to tuama asave e fa yo ta tone no ko le fo wa pale tonu le
le tala fo ile to mau ai ngal nevita ya ni te ufa se tato la que ni no so ya musu ko e fai tala la ngo lai ala mo kuali la tnu e foi ya finangalo la tnu ni se fa awale ile leita yo foi e lesno mali ya win tato tilo le vai ngalo tato dai wo matua ma ia tato ya wo tato ma sani foi ya musu talo vai ngale ala ngale me ana patino tanga la to mali ya menda lo se so se tai meta te TV mai o lewa o se pasengele ya tati te wa nga palangala vili ya la te lo ada vili sambo ai fa vili o ko nga ya lo ringa ke nga palangi me yo fa ya ku kanga ya le siva nga e peolena buta o foi de tato kalame ya ke loe fata ua ya tato yele menele kaleti da tamaki no va tu le na tau lo que me le sikale ya wa ese alva na lo que wa empe tambit na wa tu haya riska ka makua la ka sa kale ya alva na foi ya utilia le vei plato le ya te le do folias le alsa a mai wa Australia ia la parangolo wa matua restricta Australia me te longa ya ai mole rofa ine utatu pana right mas foi me te winta to tilo wisi au wala ai ole aisha e tro ai la to ma ho fauma ko fa te ai o vai ai e tauna plata ya le vai ngalo no toi va mole ya man vi foi o fai tai lava tapso ya Uli e tele le yaso. Ya, tai lava fa so watu fi. Tato no okilan. We do you so di. So. Tai ala ya va tai so ya tapso de tai mo ni le ya le wata wani so tulang. E rivilia tu asisia what il meni o pose o te ya o pe wo wala wo fe by random really te ya wa mo vilia tu ya la posters nei e mo tu e ya posters are late by foot posters are national e le posters are le va le TV Tasi o le RNZ ya o le poster stuff tu sala o le la tu ya average o tanga te vala au ya fe si le mala fe mo tu ele vini ele ya se tipo falou tu ya ale sa pause pe sa ai tapso de no pena la fai pine la vida ma pesole ya te vilia auto ya sole ya a favor tanto via le tema tao malo ya malo non sai tanto tu no fa tel ma futa ma tu eva minuto in tale li tu la hiva ya lo mo mai ya usa tu Iva minuto tunan talo li tula Iva. Te fa talo fatu tatu val aulelo o mafu jaman litim. Alo se fu mariman. Se fu manuia. Au sunga leo. Ya, a talo fatu lita ya o matao. Ia tau fa manu na ku. I. Ku. Ia o lewa. Lewa ma le mil temi nei leo to mal savili male timu nei ya mato ya I por rua ya te lo loi. Ni shovang olo ma fata se foi malafio nga la one ma ana le te mo ta yao ata lo fat o dinga ku foi metasi ga ora ko ka ki la ya ku ya ma lo se foi ba ya ole mena le supa de ka ngoa e ngi supa ni pe ka pension ni ke ni ka ero ave ese no la supa o que le ira po inicio o e banku fo ere ka dava se kuper ada o pensio ke ki peni supa
ia mo benefiti la ia tangata fai benefiti fu ia ile uma ile tala leo le la tu ha che fo le kiwi saver ia ale moni le lau sa no nga tu lango super ila tu ia uma tu lo mo no su lima tu sangale matu o i logo o ko lo benefiti fo le e ba ka ngo fa nga buena nga mo benefiti la mo benefiti ale la tu tala mai kiwi saver vo ile fa so por tol masina ia tu tala ia afia la ia la benefiti i tūlanga ia. Mga kua fo i ora kupe rea, o wha moe moe maro, se ronga i ni kaya nga wha o ngā mai rea. Moni le. Ia ne o i awala i e whai kako, fo i rea, pe o ni menga re hatu, e whai nga au mai e po se wha, pe o se whale. Ne o whai kala mai, an wha moe moe a ne mene nupi wha. O le ora kupe wha ka ke wha moe moe e fisosongi a, o e pia e ora ke ni kaya ai. Awa e isa ka ni ka rongo fui whanonga ka makua. Nga au mai ro e kupere fisosongi, kupere au mai e maro e kausi e, fo ne pe aru whanonga ka maku. Mali. Ia re o wha pia, ia awa ambako ia, e re rawa se me ki pe, se sumpa pe a whai. Fo ne re ra iki a mako pengisi, oke ia baua baire, i le maro. A ne whakaripo a whema i le winter, fo ne... E winter energy payment. Ia, e kau whio rolo ai. Wan beria e baua be accommodation benefit e mako e supplement e kupera ka sa waru i le kaparo kuro e baua e kaparo i kupera o le la perifiki bare pe fa pe o la o bare o kira e ai ngai be fa popo ka pe fa pe e a ke du go isi me wa ka i go fai ko ka si e no ke le baua ka se be fa pe ka wa o ko wale mo mai fa mangingo ngo me ia fo eso songi ya ma ko ngai e ora benefit ya e le o menga de o fa pe po ma o mongi ma ko supa ke o mai monga ko pele o ki pe ni ba ko supa no ke lo klebi la foto lo fio la wala tali tu le tu alo malo le sa no malo hoile lagi mal nei vai ngol tai au lo sunga ola fo le a fo il family no ngol tato mta pule we sa no ye ele ya se ngol supo mo le pensione fo ile nei ole tau fa peltani ole mele ole pensione le o le pension ia e masani ona ave ia i tangata ia fo i sa ile fita po le military ola in malo lo mai wale toe ngalue pe le to ia le army po le navy po le air force e mo wala le lato mele ta o le pension ia po le pensione ai wa fa ingo ai tanto lo tele ia le super ia o le afo o le entitlement na o tanto i New Zealand i lalo le tu la fono ali taia i wa ono lima tu sanga o tangata u mai maua ia le fa morianga le o le super ia ale pe ta lo tele mata o fa ingo fie tanto o le pensione e ta i lua vai aso o maua ia mai o le swinga le na fa sa lau mai te roi nei na sawa ile amatanga o le unga le e maua uma ia a ho ia ile fua mo le unga le o la so i fua pe a fai ua uria le ono lima ai a fai na mua ono lima le tamaloa ai lae to a ono fai le tina ia e maua fo le tina ia le super le a tanto i lalo le tula fono le iai e le fa pe fa tali se ia le ono lima a fai o lae e no fo lava ma futa le ungari ia ole tu pe matua lesi e entitled la tu i fo i molesi e maua uma lai fa manuanga le sitanga le na o mai el malo amata mai la so mo a perila o lona winga te tauna ia isi swinga a le o le nei vai aso ia po le fo i le si lua vai aso le te ruai wa pe on silfia e te lua vai aso mo maua le peila o benefiti o a fo i o vai aso te tasi ia ona maua tala le o benefiti na ia fo i o lo maua le feso sani ai o la matua lava la tau ia te lua vai aso o le super ia po o le pensione ai a fo i bon silfia e lo sunga a fo i le hai ele fa pe
e te lele te maloa e le titil tina e le tu tu se pau ai vai lua le ia ai fa pe foi no mau ma le fa ma ni anga po si tanga le na fa ilo mai le malo mo na i tanga te pensione ai ua tai to tasi fo le pe ua fai langi fo lo ngal te ma po tina ai mau lava e le pe e na au ngali e mau e pe si fiso so ni atu le lo sunga ai va lo va ai sa no mai o kai mi ai o mega na ka pawai ma ua usa o ke go ni mai ka go ni mai lo pa a o le sai ka bu o ye se vai ka na se vai ka ya mun se vai ka e de chile mo wor pe si o fo de lo ko ni ai fa tai tra wa ko fa lo lava ya Manuela ya soleo fa tai ma futa mai ya fa tele atu sai foi ya tai sunga leo ma futa mai nai de need ni tai au ya fa to lo va to lo fionga la wano ya la leo ta to filo ni te mo tai ya leo to 2 minuto ta leo li tu la iva mana tu ta tu ta no tu la ngota pe mai ta tu telefon ni tai au leo to ta 6 minuto li tu la iva ni te mi fa tai le li e o te toi o wholo whātu lu tātua tino ma leo whaafonga le whaapopongo tala whau mai Samoa mo le nei aso lulu se bai e le whaafonga. Ua toi whaamalo si mai le whionga le minister lango lango le mitanga luenga le soi fua malo loina mo tua pua seve heni pālii le tāua ma le aunga o le whianga yo le malo e tai mua le tū lango anga poni mtalo sanga le pe o le whaatinoina i aso lulu vai aso te tasi awa o le kilo le wha moe moenga e manuia ai tau mo whainga se malo. E meise lawa i ona teitai, o teitai foio e ka le sia no o maa fioanga, a to ai mapule ngā li i ma whai pule o fionga te tasi. I o le wha manatu, i a tātou maua pēr le lotonga tasi, tātou maua pēr le fi le mua le tua, i le whaatinoina o atu tiute mo tātou whaiva, o lo tātou whea ngai ai, ma wala uina ai o tātou tangata whatau waa. Tātou maua le loto alofa, tātou whaia o tātou ngaluenga ma le loto wha maoni, ma ia tātou mana tua o le tātou anapongi, o le tātou ole atu lea, ma le tātou pai atu i lea tua, ma tātou whaasangi i lea tua, e mailo na malosi a mailo na atamai, e whaatino ai o tātou walawina. A wā o le atamai o le tangata e ngata, o le atamai o lea tua, e whaapena o na whaatonton folau ai, lo tātou sa valinga, i le nei o langa, ia ma le nei foi soifuanga, o a foi fita, ma wha le tonu o lui tau i o le o langa, a ia wha penao na tātou maua pēr le on sai, ia tātou loto maua lalo, ia ma wha atino pēr o tātou tiute, ma le loto wha maoni, ia ma tātou au ngani le atua i lona file mu malona manuia, ia ma maua e tātou le loto ngatasi, anga le lei mai le atua i le wha moe moe o le nei aso, i lava singa oma, o tiute ma whaiva o lo whea ngai ai i lo tātou atunuu, i a tō manu le atua i mea oma. O se wha moe moe o le malo e wha tino i aso lulo vai aso te tasi, ma le wha moe moenga i au wha tasi ma le tunua toa. Wa wha mana tuatu le vai aso le nei e le wha amasino le wha amasinonga wha ai tu malo, talasa ato sa anga i lo ia o lo o lato umia ia pepa talo sanga mato o mai o na whaatumuina mo le vai tamaina o lato whanau nei ai ngai New Zealand i ne ifsiringi e peto e ave tua lato talo sanga pele ai o no le temi nei o lo tadia lava se feutana inga whaavao ma loe lua pe o no toe tatala i se hawa noa e toe whaawa waile wha moe moe sa sa iri manuia tuai alo ma whanau mai sa mo nei ia o onga mangarua ngai New Zealand. Wa fua le tu alalo le fionga e le whaamsino, o le wai nisi o vaenga le tūna fono le vai tamaina o whanau ua toi whia iei swinga, mai o le awa no le nei mō tālo sanga uma sa whaatino le aso se funma le valo se te ma lua fe lua se funma le lima, se i o atu le aso mō mua le maasino i ulai lua fe lua se funma le fitu. E whiri ai mātua peto e ave tua lātu tālo sanga pele ai foi. Pe a whai e toi te tala mai ni usila le awa noa a toa imani swinga fau. O le ale au ngā uma ia tālo sanga wa mai e o na whaatino i te tono le piriota pe o na whaai loa mai.
O teu o le tula fono le vai tamai no whanau. O so se tamai te vai tama, e leta ua lavo se tangata nua New Zealand ona tupuanga. Mai o lefo o le a vai tama, e leanga vai visa o mofe malanga inga tula fono luafi maliva. Ato ai male visa ulu fale. E wha maumongo le tausanga luafi male wha. O le fitu se fulmaleonu pasene o tamai te vai tama, o loo vai tama tu la vai o lātou so tanga po o tau a inga. Mai na wha mawina foi, le o atu le fitu se lau alo ma whanau vai tama i New Zealand, i to tonu o tausanga te tasi. O le o toi hae onga mo le kuatalu na lua nei tausanga, ai wale mawhai lava o na e whanau e silia e le tolu se lau o le loto tau mawhai. Ona ele i tauli mai na lava se le ni pe ona folofolei na le ministaun tanga luenga o a onga, le se laua feta lalo le atu e sea mai tupe sefel me tanga luenga. E fesoa swani atu ele amataino le a onga ni nei kuata. A talia i leisi fesoa swani ono se fumale lima feta la mai lalo le porkalame le malo le OGG. Le faasafua tuela na fesoa swani moa awa umale atu no. Peita i le feilo inga le fionga le sui pāle mia o ia fo il minister o tupe le fionga muripola ana rosa ale morio o male autu stale raso o mawai. Na ia whaali ai wa whaase e atu ia fesoa swani i lalo o porkalame a fonu whaavae pe ona lufi nai fesoa swani mai le mano. Wa mahe ona whaamawina le o atu i le luase fulmalitasi meli e a whelo tato wafu whaavao maloi matau tu i le nei tausanga. O le masina lona whala neu tausanga, ai ua o atu le se fulmale lua wa ameli le wa whelo tato tanu. O se tasi le neo atina e wate le tele lana fesoa swani e le una ia le tamao a ingolo tato tanu. E le tausanga umawai lua whelua se fulmale lima, e lua se fulmale wha meli na tau nuu mai i Samoa, na wha mawina ile na tato le miliona ta la le tupe a tato wafu sa maua mai ai. Maua iei le fōwhango le aso whareido le vaiaso le nei, e to ai tau nuu mai fo i le isi va ameli, ma to toi mai ei va ameli e valu, e le anga i atu le whai ua le tausanga. O tala fōwia, whamia e tele lava le atua i fōwhango le nei aso si o tātou o tino o, whasoi fōia. Talo falavo talafong mai le si ufofongo le lau moi Wellington e mo le nei tae ao, aso lua se fululua a perila lua a fe lua ono. E lua vaenga na filifili i ai sui fai pulio le National e filifili ai i le fonotanga le pāti na fai ai le asona nafi, le asata ua o fia i le vaenga fa upu fai e filifili sui fai pule. Po o lato fa atotua ina pele a veo tuisi nave maulu mo to otua Christopher Luxon, ma o lato taitai, na to atele na awai lato te mananao, e fa awau pele taitai ngā Luxon, i se whelo inga matustala na ta awai e Luxon. O le tele o fa matalanga le sao atusitala, le isi mafua anga o le tau le toi fa atotua ina o lana taitai inga, na fa ailoa se sui o le National i le letio New Zealand a o le i amatalia le fono. E whaapea, e tatau e whaipule ia e o ave tala se seil e o whaasalalau o na tā ofi pe o ese malevaenga wha upu whai. E awhi ai ma se tasi o suisi nia i a Stuart Smith, e le i a Wai Smith i le fono, ai na wha o anela na pālota i le ofiso le palemia e whaailoa atua i ua le a Wai i le fono o na o lana appointment, ua le ai se whaatua tuanga o Luxon i a Smith, mai i uai ina ave ese mai i le tofinga o loia te ia. Ua fautua ina e se sui o matanga luenga o anga feso tai, tangata o lo o maua benefiti, ia afianga o alatou benefiti, pe a fofua e vavetala se vaenga o alatou Kiwi Saver. E silia ma le $5 miliona ta alatu pe o Kiwi Saver na tala itua ia mati, e le toa 5 afe ono se lau se fulu o tangata, e silia tu le foi numera na ilo mati o le tausanga taluai. Sau Noah Graham Alpress o le MSD, e ui e lea afia le benefiti pe a faatasi o na tala le Kiwi Saver o no mafua anga, i le lenga fatia o na tutongi o pili matau mafa peitai, a so o na tala peta i tolu maasina,
o le ao fia I tutono tupe maua ale tangata benefiti, ma toi whaatulanga ai loa le benefiti e maua. I lalo le tula fono Social Security Act lua fe se fuluvanu, o loo wha manino mai ai lea vaenga. O se tupe maua wha avai taimi, e taua o fia umai lalo o tupe maua, e mawhaiona a fia I leanga waa I le accommodation supplement, ma isi fe soani tau tupe. Wha ai loe Alpress, e taua le whaafeso o tai o le matanga luenga wanga feso o tai mose feso soani, na I loo leanga I e tala Kiwi Saver. E tele a inga lata I Carterton na ave esia whaamalosi mai o lato fale o na ololonga ma le mawalunga o le suavai. Wanga I mali esia atu I le tuisa sae o Wellington ni mawaira rapa tūlanga lolo wa o le tau. E ui ualu ese Wellington ni mawaira rapa I la pata inga lanu moli ai o lo ovalo I a pea timunga mamawhai whaau wau se I o atu I le aso a tae ao. O le toatelo tangata o lato whaonga ina wati popoto e whaitau ai a lato si tepu I le aso, ma maitau ai le telo le afu ua alu pe ako le leni pe sa vavali fo I peitai, ua maua isu enga, e le sa au ai pea wati popoto, e whaitau miliona tangata I le lanolangi o lato whaonga ina le teknolosi I aso taitasi, e mawhai e wati popoto na ave pe whala I titi fuo si tepu na savalia I le tangata I le aso. E se furupa sene e mawhai ai ona whala I titi I le smartwatch si tepu, pe ova fo I le whaatelenga I le lua se furupa sene mai I le fua sao. E telefo ina le sao le fua le taimi moe, pe ona whaonga ina I nisi wati popoto, e fua I le umi o le taimi na moe ai. E uile le sao ato o ia whaamaumaunga, ai ono o mawhai peo na whaonga wati popoto I aso taitasi peitai, e le te tau na whaalongo ia I aso oma, e tau ale whaalongo lava I whaalongona I le tino, ai awale muli tai ma whaalongo I le wati, ona ele o maua uma whaamaumaunga sao. O le malolosi o tawhenga malolonga I le maunga I remutaka, na lolovai ai le tele o awala ma motusi ai le awala e feso o tae ai wai rarapa ma Wellingtone, na whaasila le ofisa whela awa inga le tapuni ai o le State Highway lua, mo le lua se fulufai tu la o na o le whaaleanga ina o le alalau papa I le whai unga o le awala I Featherston. Ua whaailoa atunga lunga o le au whai pisinisi o na o le poloka I o sapalai o oka I le tapunia o le awala, na tapunia fo I le tele o a onga I wairarapa ma Wellingtone I le aso ananafi bei o na lipotia. Ua iai le popolenga I le au whai tofa o le soifo maloloina I sika le tie whaatau I lunga o maketi whaalatua po o Black Market. Ona o le ai o ni whaailoilo po o ni whautuanga mo le soifo maloloina o whaapipiina I pepa. Na mawa isu enga le leiti o New Zealand, le tele o tapa a whaatauina I lunga o ia maketi, a toai masika leti whaatau lusi I se tau ngō fie. E tatau I lalo le tula fono o na ufi le fitu se furu 5% o le pito I luma o le pepo sikaleti I ata ma fe au mo le soifua maloloina peitai, e le o iaini fautuanga I tapa ai au lo whaatauina I lunga o le Black Market. E tusama le lua se furu 5 tausanga o ula le tamaita ia en I le tapa a o le isui e le vape, mana ia moli mau, na ave ata ma fautuanga I lunga o le pusa o sikaleti, na sui ailo na mafaufau. E iai tapa aile o iaini fautuanga I lunga o lo whatauina I au kilani I se tautau ngofie e o atu I le se fulu toru tala I le pusa. E lua se fulu afe tala e mawhaiona whaasala na I se fale o loa, pe a maua o lo o lato whaatauina whaasolitu la fono tapa ai lunga o ia maketi, mai mawhaifo I ona fale pui mo masina e ono. E o atu I le ono se lau afe tala sala tupe mo kamupani te tele, lato te ngao sia masapalaina tapaa, pe a lato whaatauina whaasolitu la fono. Ua fuafuale e New Zealand whaatuina se a onga inisinia waalele I Kerry I Northland, pe ona saunoa le whaipule o Northland I a Grant McCallum. O loo whai a whaatala noanga le kamupani waalele maa onga whaapea iwi, pe whetau I le whaatuina o se a onga. Saunoa McCallum, e ono whaatuina le a onga lata I le malai waalele I le Bay of Islands. O le vai aso talua ina whaasila I le malo le tuina atu o le tolus fulfate sima le 5 miliona tala, e sui mai ai le tūlanga o le North Tech Mairaumanga I le whangare Knowledge Education ma le Arts Hub. O le tausanga taluaina tapuni ai le whale tele moa o ongai paihia I Northland, I le mai ai o le se fulu tausanga o tatala moa o onga.
O le mana waina o pauta o ona o le cocaine ai le sami e mawhai ona whaalua ina ai le sawa a au. Whaailoa suenga le University au se tālia o i o le sa mani na mana waina pe tau mawhaina pauta o ona o le cocaine i le sami na whaasefulu iwa le sawa na a au wai i le vaiaso. Ma a au wai i le mamao e se fulu lua tesima le 3 kilomita. E mawhai ona o atu i le sami pauta o ona pe a whaata whea tangata i vai mala paipa mosua vai leanga. Ua whaau au i le asole sa ilingo le tamaia Philip Sutton o Karori e le i mawhai ona sa iliana nafi o no tūlanga i le tau. O lo whautua ina i leo tangata o lo ofeso soani i le sa ilingo Sutton e tautua na le saunga le mui tawhatafo vai tafe whaapea le ono iai o ni solonga palapala i vaenga o lo o uia a wale sa ilinga o le atamaa. Tala fo uia mai le si ufafonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Na ufafonga le tātou tunu i tātou telefon tala mai sa mōna nei tae ao. Ia, toi whaafonga li tu lai suma lue la woli. Ia, e fifia le uma ula wano mante tanu atu fōi ma le tufinia ana wha solo. Whaatais me whaila fionga e la wano anti lao nei tae ao. Ia, maa lolo si fumaruia lau fionga la wano. Maa lolo si fumaruia. Ia, maa lolo fōi le uspo mari ma ana il nei tae ao wha timu ia o wha le tonu lama ia tu lango le tau. Atala foto i fo i le ia maurunga o le whaafonga i le nei vaenga o le aso. Ma tau i Wellington ia o lo o ti bunga pea. O lo o yangi fo i le savili. Ia na pau ia le tūlanga le lei o le ua vado ia mai. O le anga i ina whaaititia ia tūlanga wha le tono o le tau. Ia pei ona iai ia le polo inga fo isa fa manu mai o pulenga i taimi o fa la fa fo sei po in state of emergency ia mo le tu malo a to tatou i Wellington ia fa pe fo le tu malo le Wairarapa ia ona o winga fa le tonu a le tau o le winga la o le fo i le fa mtalanga Mario ia o lo ui mai i tu o Hayward si le taio nei le vona o tau mai a pahat te le alfa le tonu o lo iai ele ngata in ele fa pe o te puni ia ai o lo te sa slow ai le ngaso longo o ta vale mai i lazy tu nga i lazy tu both sides ia fa yasi slow le traffic ia ona o fa te tenga i le lolo vai o le tele a mai se i le va o le malata polo foi le nei Chatsford si le fia iai na ia lia po na i vai o lo ele ni vai tafe de tele ia ai ono tūlanga wha le tonu a le tau tātou iai nei vai taimi le mahuai ia mai ono o tele foi ngā ruenga le ale tele o lo whai ai le vai sua lea pei ono si le fia foi lo manu o lo ui mai ma ui tuai ai, pei o le taio nei a ma le taimina o ui mai ai ia whai asi i wha le tonu o lana winga ia maua i le on-site i le aga i mai misalu pe maua ase se furu anga i le lua se furu minute ia i le sau mai lazy tu anga i mai i lazy tu ia ona maua mai la le o le ala tele hole transmission gari le anga i mai i a tātou i porua ia po le anga i fo i mātu ia mo nisi o lo o fai malanga mai ai. Ma tau tia fo i le umbi o le solo ta avale la tau e anga i atu i le neitu anga i o i le Heart Valley i le wala le pe ona o ta ua. Ai pe o se whautuanga mo maru le tunu o lo fia uia mai ia le vaenga mai i le Heart Valley anga mai porua ia po anga i mai fo i le transmission kali fa mo mai atu i le Heart Valley. Ia tau un silfia ia o lo umi ia laina ia ai ele o lai through why ia le traffic ele fa pe o taofi pe o le mafai no ni ta vale mali na pa wale o le tulanga o lo su tele le wala ia mai tau tato usi ta ia foi ia tulanga ia i le sawa ia ma le tulanga fa pe na no winga ia fa o popo se taimi ia o le whainga malanga, ia ona o ia tūlanga, ia ai pei o le maita watu mari maana, ia ma le whaafonga mai se tātou o tunu, ia o tūlanga lawa ia le, ele i te ese ma tātou, ia winga wha le ton o le tau e pei o na iai, ia le winga le nei aso atoa,
ia taua le whaai te I lunga o le tele. Ia le fui o tau fi nisi fuafuanga pe malanga I whea. Se I tātou o lia le leita au, mai atu le forecast mo tai au, a matai o na wheo lolo, tau toi wa ai o le lei mata o le la. Mali. Ia ai o le nei teimi o le aso, ia pei o le talala ta mai le nama le mātou wa ai, I le anga I mai a pahate o mai I pori rua nei, ia e le o tūlanga le lei, whape fo I le anga I atu, a ngai I le lo mua I Wellington, ia lo whape nā fo I ona lipu tia mai le tūlanga wha le tonu I Timunga, ia ma e mo bi ai ale tātou whae te ilunga o le tele. Palo va tailo fionga la wano tāua tele le fautuanga le ua e mamoli mo tātou tunu. A me se le anga I mai lei a pahati le leitai au. Ia ono le ua mai tau atu fo ia o tūlanga le mai tau atu nai. Tuane o taulen mata no te whima nema anai nai rimutaka leo te puni le tele na ele mwhaina sopo ia mai lan tau ia ele mwhaivoa na tātou anga ia tu o. Ia o le pole ngā le ia mata ala pe ia o whai pe ngā luenga o te whale lia nungo le tele lan tau i. Ma na ia foi pe a pe o whaafonga mai Cecil tātou te noo I le Wairarapa I Masterton ma lautu whaaitu Featherston. Ia e mai tātou tala au pitola ta mai o ngā Elena o mātou I Wellington sa iaila pata I ngā winga whaale tono le tau. Ia a olo a fia I foi ma le Wairarapa ma le mana watu I la pata inga ma whaautuanga mai le ofisa o le tau. Ia tātou whaasoa iai, ia wālawa le sila fia mō le manu whe malanga, ia e moni, ia o loo awhaina, ia whe malanga inga, I le amatātu I apahata ngā I leisi tū o le maunga. I le teimi nei, ia ona o winga whaale tonu, e tātou tālusia, ia o le a ngā I ina toa malie, ia winga whaale tonu e pei ona iai. Na o vai wa ia nai pasi a onga I lunga o le tele, lo na winga fōringa mai iai a onga. Mai o toi a ene ia. Ua toi te tala pe a ele so, a o le tele hawa onga la iti po primaries. Ia o lo maro lo pe I la au mai ta watu iai le so. Mori le leilo fionga la wano ia tātu tāli e pea. Ia nisio whamtalanga wa le longo pa ia pea ia tūlanga o le Wellington Region Emergency Centre le lato te whaaso mai. Ia I te lo vaianga nei. Ia e toi mole atulanga whamtailo fionga la wano. Ia le rei teimo le tai au. Se fuma lewa minuti la wate neli tula iwa. Tātu al whawhianga nei. Ia toi taliu mai. A wau tātu whaaso man pol kalame ia I le ata o le tai au. Whamai upor pesen nei mai amisini. Mai ai. Ia whawhianga nei le teimo le tai au. Ya wal tātou por kala Mr. T ya na pavianga Mr. T o te no poli Well, now
Lo su family te lo tele vi tu la iva tu tu mo si fo lo wo fa tala fa tu sa pa tel ba vuta manita ao ya le lo fo mai tu sa ana mai pa to wal pesi ya ole lo fo popole la to ye le ya se be le mo wa pa ta to pole te lo tu sa pe se me o fa pole ni tai ao ya ai foi o tine na e fia la vai alo e kuka ia ta me ai ta te fai atu ai ta vai atu fala e lingi le sia sol foi fai fala e vai le ia ta lo fa tu sa la sola ne o la sol ko pai na to lua vale tu ga so nei ia te lo e fe te ta mana ia o ana isi na me ma fa foi le wa le ta te minne o fa le to lo tau ai ana marite ta fo itu la o vai ngol pensione ana marite ai lo fo inicio ta tu mi sene ma tu ia na fa so man liti mo tao io e mari in te wa a veces se foi le fa matalanga e le fa matalanga le na fa ya tona le la sanonga la fionga ya la wano fa pe e ono lima lo ia le e ono lima lo tamai o tomiti la vale le mau o pension alona to alua le on to alua le ono lima fa malulu atu wa sasile va enga le e o le fa maninonga e le paketi le na fa sile malo lua fesfuluiva le ta ona well-being budget sa fasilisi le ave o le fainga le na fai o fiata usanga o e sa ala fianga la wana mari fiata usanga o e ono lima lolta ma ai le e ono lima tina automati lona ma wa umela wale pensione to male molon to wale le ono lima peta e o le lua fe lua se funu la so ivo novema le na mata fa maluina ile mainga le e lima e lo to ma fai ono automati ona pensione le to onu o tangata le o pensione e moni maotala mari fa te inga ia o tlo na yo matua na ono ni malolo tina fa fina mo to ina fa me e mo fa ta una molan pensione e ai ono se vai nga foi le wale ona fai nei New Zealand e ta tele lo ta itaia e o tuna lo le went ele ai ele wale ma fai e ni te wa sa se va mtalanga ma se ai le ele isi fifa si de fiona la wano la fifa pe la fiona la wano la ai lo taimi nei ole wanga le ma nei foi te fa manatu tanto tu a fai na e mo le fa molianga le iluma ne ola so ivo novembro lo a fe lo sfulu le la mal te na la fai ona e mo la mo a tu mai la so ivo novembro lo a fe lo sfulu sorry le fai ya lo wiga a fai si longa e te no lima fa ai mo le ia ai o to mai le luma to la so ivo novembro lo a fe lo sfulu le inicio tatu pa ngale ma puta mai ia le o luala ua ia el tomo pele tomo wala o to nothing a ono swinga lai mo nei sa ono o paketi le lipa le lua pi budget le lua fesuliva ia le na mafu mai ia fa maru le tula ia ai mane o ni sine va nga tonte fa manatu fa ilo pe tatu tunu ia ma silsila nei lunga la ai misti ia ma fa pena ia mo nei pe nei nei tatu ma tu ai wala tatu tanu le pensione li ta a mis foi la super ia ai o benefiti la to ia le e tatu te lo no la fia ngor kiwi save mo nei tatu ma tu ia ono li manga ilunga ai o to ia ma tatu le mo tu la ngor benefiti ia e la vanga le a fia il kiwi save melo tala fo ile tala so ia poia ma tolu ma sina ia le tu langa e tala ila kiwi save ia mai ana ile pe tata o te musol ia ile tu watu la fa la love fa fit town there is real hardship ia ma nei te mi te tau si fuanga ele fesiningia a fia ngolo ye ni so a inga malatu le lai ma fuai ia ai pe fa no pe le la wono fu sala ia inga matangata ni ile tala so mai ia ila tu pin fiti ma va or fiso son ia ai or tu pe ai ele si tu pe na rufa o no mai o dan tu nga tu ia ona pe no moni so no nga leo ona we ia inga ma au la pe tu la ngor ki seba mana ia e la vainga e fai ona fai anga e di sosoani fai tafu e nei tangata pe ava pe anga ia tu ile MST ai titi mai fa fora to talo sanga ai mai ole maliva vai atu fo ia polling of au fai to falso fo malo no ina I sikaleti le fai wata tau mala tu ai le mea le ona mo tu fa tau ni le no pusa sikaleti I la e pai solo e te va ai tu titia
ufufi uma ele pepa le te vai atu e la pipi mai ia o māma le tangata la pipi mai ai ia o se ata o se pepe la e pi e mai pe o fautuanga ma la pata inga so fo maloloina ale wa maua le tele o sikaleti le fa atau lunga o le black market ia po marketi fa ala tua ele o yaini fe au va pena mole so fo maloloina ole mea fa le tonu le na le mai tau o tfuile o se tangata pe fa atau se o loa po le astu langa fuile ale ni fa mo bongo fuile ni product information i lunga o wanga ni ele te tau ona fa ngaina ya ale la wo mai pe tu langa le sikaleti le tata no taona ni ele mani fa mo bongo fuile ya wai te fo ya le tali tu inisio wanga o le ava malo si ana ya e wanga o ni apa pia tu lo fa mo tatu tu na mo wave ele mani fa mo bongo ya le na o ana fa le tu le fu le fo ni si tu langa le o pe o po le kana le i se fo malo loina e tauna ia le mai ia ni mo ni mau ni fa mo product information i le tu langa ia o a afia o a vai la au o a me tu no le fa ngai nei ni ga si ngo nei o lo ia ai e peira ile vanga le o market le fa la tu le pe nei mo ni mau mai pe ale mau e mai ti mata la vo i lu mai le fa tu ai na fa go fire na mo mai tu ai e pe o po le kan la nei mau so i fu ile i nei o lo ma ni si ka le ti fa tu io e moni leia Mari a me se lava e ta wa fe au mo se fo maloloina Mari to fe sini an ma fo Mari pe ta va ni pe pasikaleti e pi no fe mai e te o tir kanisa that's what pe ala me le no fa ta pe le ai ia ta una fitu lima pasende le ufufi uma ele pepa lea ma fa tuanga io pe pasikaleti te le sala compania Mari e fa sala ina pe a maua la tau fa tawina ia tapa apo sikaleti ele aini fe autos to sio i lunga mole so fo maloloin lua surua fe fai na fa sala ina is fale o loa pe ai loa lo la tu fa tawina fa sur tala for tapa lunga market ai ona tu se ona se la wafele la mai mo company telefone ia le asia ya o be fo ele o ata ia va ai lunga pe sikaleti ana o tonu totonga tulo o nifo ia na o ia mo te liliwa ia le atala ia ona el malo tatu tunu ia o se fo malo loina le tatu fa so ai tatu te tanoi ia e pe ia o se si e lo pule vai talia la tangata le mai tau tu ai va ni pula tama lo matuai ole lo fala tau ia le fa tu ua fa so tatu se fo malo loina ma tatu por kalami lungo tu tu si fo lo mo ia tata longo pe ma se fau ata lo fa la venda le tau ma lo se fo la venda fa mai la venda fa mai la venda lo fa mai o toma tu foi matasi lo fa la venda tai la venda lo fa tu ia lo fa fo i seu nephew le tatu ma futa ia i Wellington le St Anne's ata lo fa tia pama Witstein le ma futa mai ia au ten ma futa mai avea lava utou fa'auniaga le tatou polokalame pua sa moa the 5 stars e fai lau tala ana e le tatou te lopo o ai na palota ia laksene le ai pe ioe a le fai mai Winston Peters e town e le wai loe e le wai wawasamana ia le unga le palota national ia mali e ho ir me ol por kikila tu ia ai tatou te tanoi semo o te akai mai Fatu sau pese ini pese mami pia pia ngana esele matango pie mai misanga kaka famai oata epua samoa emo omia
Toi lo sul fa minuti na tale o le tula iva e tula se fulu toi ta walo tua tata imi mari. Toi fa malo atu tato au fa fonga. Marion Malia wa te lua ta wheeling ta wati fo io smartwatches e fai tau i ta stepu mata ma vai pe fiata calories ia wa burn. Ale ma dia foi falando atu news o tai au. E fa pea ele sao atoa ia fa maunga ia fa mauina I wati popoto ia. E fa pea e mawhaiona e atu sao e sistalem whaiona pe pelo o e lau wati e lau smartwatch. E mawhaiona oval whaitaunga o stepu ia pe mawhaiona whaititi al whaitaunga o stepu. Le peona maua isu enga ia ale lipotia le teo New Zealand. Ole mali el whamataranga le ana il tau nei le mai tatu telefon. Tu sei pe e se fut pasene ma fai io na fai la ti smartwatch ti te puvo il pe o fo il fa tele lo su pasene mai le fo sao. Tu sei be vo le a fai o lau foi no berale le ti ma au si le aso o le lima afe ste pulaso. Ia ai wa vai atu lau smartwatch foi dele. Ia la wata me we au sele ono afe ia ele teina o tot wa fe pe tu so o va ngana le ia ma fia ia ma si o ele stata ia le lo ele yo le e fa le to no tu lo smart watch tu so esa vali vai ale tau le lima ia lo vigor time e mino ele lima ia lo vinga la wata u sa va ole technology le vai tau so le patwa mali Mau ai Maria le e sele smartwatch au le telefo o apps po APM le fa ngai tangata e track ai pe e fa mau ia la to step mala to e o le sivaenga e fa pe mai e tele ina le sa o le fua ina o taimi moi a vai ni tangata e fa ngale smartwatch po le wati poto le e fua ile o le taimi no moi ai Maua eri on le i foi o le fatu la to yo le heart rate wai o ia ana o telefoni ele app play no me atu e tono la tanga e tau wa vule to te me savali mo pena ai o le wati la le i le va ngale la lo e pe o le pipi tonu ai no le va ngale le post o tanga ia foi le tata al fatu foi tata al fatu ia o te ata voi le telo va ngani so de si se ai le tura o le lo tata vale le fatu ele ai o le o le si se mai te ilo ye o le tele yo va ngani le we o le ba le fatu ngale mai ma ti tu pe ta tu va ngani le technology le team Io ero fa pe mai e ta e ui lava na le sa au ia fa mamonga ia fa mawina e wati popoto. Ia e mwhai lava na fa ngai tangata pitai e ta ua ia o le fa mamafa mai ta ua ia fa alongo I lo tino. Fa alongo I fa langona o lo tino e awale muli ta I tele I le wati. I nei te iwo e alu e ta lena tele o stepu a mesela pe fa pena e te savali. Ai te vai tau atu. Ni ai lua fe au stepu. Nei te iwa fosi ai lo alo e toi fa ato au stepu. Ai le lo le pepelo e le wati potole. O pufanga I le tau fa alongo I lo tino. Listen to your body. Aua e te fa moe la watina. Ia. Pa wal me fanga la watina e tau ele taimi ma. Ia. Tama ol me agana he na faile wati. Ia wo or technology ma le ma or tangata I le poto la tau I le technology. Wo ai me le te tauna ia le wo ai I vaengane. Mo fai na tari lau telefoni, fai lau text, tai lau pese me umana I wati poto ni. Ma ai technology ma. Ia ele si ele vi fona me ana e vai lo si fo malo loina ia tau to na pe. Pa longo pe lau tina pe na il fa so le te mo ta tu telefon. Mana ia, mari mali fo yo le tato te pisa la vai asta itasi le telefo la fa saina pauta ona le wai la langi ia ele ngata si tato atu I Samoa. Ai nei foi avo ata vai atu. O le foi ma lava ma tau mafai o le samia ia pauta ona e mese pauta le cocaine. Ta ilo sao le o me foi de le ma se ma fo sta gata voi e fuare sawa fu le o I o sapi fu io ale mai tau tu telefon down ni e ma tu sawa le o mai o I o sa mani ia pe ala tu mala vai na tu no por tele o cocaine
E si ale tu langa vo le e mai tu. Tu sorso e kale ali vestia Australia le ye. Tu se mana vai lo ele ale sa mani e tu langa ol potale cocaine. E fa se furu i versa la au il vai aso. Ya e o tu foi le mama se furu lo te si martolo kilomita. Vai atu ya e la te loia o te lo pose tu le leite se tu vai nga foi le fa mai so so ani e bi fa masawa i fa sawa le awai ia ele si vai nga fa pe e o afianga ia o le si o manga ma afianga o me ola i pauta so le fa pe tato na o tangata e afianga i pauta ona ai le afia i fo i on sam so le ol ma tu le tato te fa ngota mai ia sa mani te me te ta ma fa ia e ol mali el tala le stula o le ela sa mani ala ia renga moni le ia o sasile o patai ai le tulu ia misi fo ia nei matu moni ki fia e feila to ma favole to ma fa leisa o tula ma pena o le via voi tama di mer sushi la to ia alu tamale ia le mai te wat ia e fia voi tama le sa mani le tula ko cocaine ia ai no vingo o tangata ia le o te sa voi le a lo vinga te fa lafi fo ile o boa tu ile la fo ai lo i o ka vai pasam ni ona nai ia le online ia sa ile o se va tu ile fa le tonu ile ia tu sa ile o pipe ai e o sa vola vola se fie kala motamba ia o sa moni sa ma ia vai te o tu ni sile ile fa lo fa pe au ni tu ai me sa mani le fa mai ana mama le mali dat wordt van fianga alla le te morta ya auta per me for kalam el molio level lita ya awale ngalo tatu por kalam el si fo con lo muela stona idei ana mane foi te fa ilu tatu tu fa mo mol vesfo mane vesfo ya vesfo nei la stona i tu la sfulu lua i le hall ale Lakeview School vitus fulu fa te ole road i mastoni
Se fu mal tolu minuto tone na tala li tu lai se fulu to to mo si fonga lomo Wellington mana te fo ia le wala malam vai fu tanto por kala men leita al to fine ana ia ole mai te wa tu ni so tala langi leita al ia inai America male tawa ia Iran ia masa tu tono le uto fa opopo e Donald Trump ia le tu lang le temi fa tu lang ta pula ia mo le tu lang fo ile ceasefire le ana mai tawa tu ya le na tau o nei ai se mi le so e por su man lu la wo li le tu e mai ai pe fa mutai ya o tu langa fo ia le mo was mo tonu ya wo le mai tau atu e le yo all vai le superstate no America i Pakistan ya mo fontak ya le fa fu e te fe lo ai vai ngano no luo fu tu kai ya Pakistan ma Iran ma America Moni le vai atu fo yo o le wato e fa atanuina fo e Trump ia lana au nana mitili fa awau pele tutu i le polo kaina o le vainu ole le Strait of Hormuz Mari Moni le tato mate tu pe ia tu langa o vaenga nei o le mana ia le vai tau te lo ia ana pola se vai tu langa pinsini la to ia pe o le upa uma ia fu le wa matana va ia se pa o bititi ya e wila vele i a toa se tatu mai tu upa ua tu la loi fol totala ya le pe o le upa umane totala sene tatu mai tu pe tu la o swa la to yo e Mari e tango fia tu tatu nai lo au kilani o te lo fe pe mun mau mai nai tatu pa anga au kilani sam fai ona o to il fai ngon vai aso tolu tala fast food sene anga ilunga ia isi pamu pensini le pensini vatasi ia pe foto ia tato le olo e mo ila vai le o e tau le o lunga le tolu tala fast food sene le ivatasi pe ole tiso e ana te le na tolu tala fast food sene montupu ai ole isa ole o we ila vale swinga i pompinsini ai Mari on mana i ol fasoa sita se pe ole fasoa mai winga fo ita wati popoto enta tatu ai si rea paula si piati na lo faso mai e seti ale wati pole lana smartwatch e fatu langa taimi moe valui tu la ia ole taimi o le lotu po isi o mea fai le lotu e fai tu la mo le ainga valui tu la whainga ruenga mo le luas fai tu la ole aso mane ia ole fatu langanga fo i o taimi ia ole mane ia ole fai loa mai fo i whanganga ia o lana ia smartwatch po lana ia watipoto. O le mane o le vaenga lea whaftai atu paulasi piliati ia mane ia lau whaaso mai le tūlanga ne ilo nuinga lea ngā mō paulasi le tūlanga o le smartwatch ia le lai mai tau atu ia e nofo seti le ia tūlanga o vaenga ne ana whailau tala ia fu smartwatches tau ngofia ia te ilo su tala no warehouse ia e fu ila smartwatches at Samsung la tau ia le whaongai telefoni le Samsung e voi smartwatches al Apple to ia pol iPhone pe o vanga nei mati tu e se atu lang o smartwatches lan to ia ai pe o te ilo i po fairly ia au tu langa la ia le warehouse lan to ia tau wele sa valley o lo fatu lan to ia ilo atu e fatu ia man taimi pe o tu langa na e ni so vanga na ia ai fafte atu le sunga pa la simala fa so matu o fie ia le mafuta man ni te mo ta hao ana pe no ta o te mo sola le a mai tu singal one news in nei te morta o le fa pele so matanga ale tai il van fa New Zealand First la fionga va semana e Winston Peters na te lo le wei lo e ia le unga nei pa lo te martu e tai il New Zealand First ai lo atu e fa lo tale ale national na fa ina na fi martu e o pale mia ma isi fa pule ma le fa mai la tu te lo ilo ale eu te ofo te lo ala i lo ale po fia alfa matalanga wa semana ia le pi fi mai it's worrying le ungol pa no tolo no winga o lo pulen tu lo e TV tasi mai sia lata pena mawale unanimous support for ile o se lango na fully na ma fully ato ai le lango le mai te wa tu singa ma fa upung pe ile ai lo winga la o le saunanga wa semana to matic tula isi round of pose le mai man to pe tata ue e lo to ma foi ya fa lo mai foi inicio o suenga nei po feo e se suinga
a fai ala le o ar tulanga le ona pa ua fai titi pe al pa ua vang fa fa national tulanga pena o le maula wa semana e ono to fai sisi pa lo to o le fa tu ina ya o le taita inga o le taita ila national tu o le to ono ma sina fa pa lo tele a fai la le atale wale a mai one news a fai pa lo tele so ele to foi mal fenga malo so fa tasi e tu la emaila le Labour Greens ma te party Maori to avel malo ile pe fa ngala foi numero ia le one news variant poll a fa ngala si poll na mai version tene e to sao mai la le coalition government ilunga la e mo e Winston Peters ia le se fulu limpa senia ilunga yo le palo te pela le e mali e pena sao no ia tapu so te musola pina te le te luina ia bang oppose ya pe sina atale ana le fat auto mai yeah, it's almost like a trend for ile wa ai tu ile uso so ni pe fie le fa le lima pause o man fai e te lo ai pe se ata le manino mai ile fa ti ai pe lango tanga te national ya ai o va nga ni tatu automatic tu te mo le fa nga pa lo te wa ga mai Yo mali telefo iwo tele la batala ia vinga fo ile ta New Zealand First Mario le fo ina fisilingia ia vavasamana ia pola sono manatu pe fa pe ni te iwo fa ma vai fa fo se ia Luxon tali mai ia Peters o lo kilia la vale tulanga tu ile New Zealand First mautu pe ia lona tulanga i tono fainga malo e o la tofu inga nuenga ole ia o mautino sononga le peanga luenga it's tono ole o fainga malo ai ese so ole wo fi na nga male media mari pe ole wo e matwale fia lakseni ofisa fasala lau fe mai ole o fasala lau pressure ia sui fai pula national facility e tam fai lava ia tali le ona tali mai si fai pule pe wa le fa totuaina ia laksen te lo tangata le pito i lata ma langolango ina te le ia laksen mari ole minister tupi ia Nicola Willis ole fa le tonu na ile so na filma i te wantu na la tu fa taula na la unga le ta alu ese lo ele tali fesilia le vasinga tu stala ia malala sa no ngana pe lo te fa tu ile tu stala ai ole me mali ana o fai pule ale national vili i tu stala ia ele te o fai el tu stala ni tala pe New Zealand Herald male ole one news le breakfast in taya le manino alsa no anga to O'Brien le e ele fai pule si ni na vili atu longo tia ia fai lo atu men no we o tanga tala le national le te o mai to liki tu e pe na sa no i tatu telefo a fai te le o fia ia pe fa ma vai lo pa tipo options na le na mai se tasio fai pule le na a mai fai tatu telefo ya la tatu ma te tu ele stulanga le ya ai tatu tali ia tu langa o fenga palota ele ilonga na tatu vai tin polisi mani fenga fa vai mani na vatau si wa na le New Zealand First le o tele la tu polisi pe o le wa pe money o lo no winga se plan na Winston e avel afa mo le supana mia ya tu man afa mo le muli la le wa lu campaign tu ya ma si ai lunga la lango ilunga post Esen mali Mario o le whanau longo atu lava i tala whea vea i pe e toa lima whai pule o le mai e toi fo i whatanoanga hosking ani tai au pe e toa whilewa pea e toa lima e tau trouble making e toa lima ia sui whai pule e tono national leolo o pi le o pio lai tui o le si vai le o mauti noa te le lava le whatutua ino le latu tai ia o porkiki sa o le tala voi le umau o tala voi e whaia pea ia no winga to te tali mai le si vai ngo lata le la tu solo aloa tamala ia le porkiki o le porkiki la to ia ai alo fatu tato tinu leita o sunga pa ulasi ana le mafuta mai no uli America Samoa talo fai ya le alo fa mai alo fatu ya moto fifiang ya moto fifiang te lo popo ulasi le la le alo va station fonga o tasi fo ia le ya tu Samoa le lima o fa tasi ya ya tu Samoa mo Singapore ya la foto night tu ana te ulunga ta por kalam o le sunga le au to ina malo lo pensione a fatto tu setu ya o le por kalame o le modio level link ta o stasi por kalame mai ona winatu
Ia te whaafonga ulu tūlai sumari tāsi pun kalame u whai o mālo ma le whiunga ila wano. Mālo whawhatai ia, mo leo leanga whawhatai la tau umana whasoa mai, pape la tau whaanongongo mai le ato tai au, le nei tai au, alo whatele la mo o tau whaamangalo fo isi leo e maua nei pe au ese upu a le longo maalia lau whaafonga. Tātou toi wheloa ai ia mafuta mai pe nisi o tātou por kalame o tāpina mai, manu ia tele la fofuanga o toi o nei tai au. Oh
Ile swafa manu malo lo tātou li whaolo i Iesu Keriso. E whātaro whātua i pa ia o lau whāwhonga i nei tai au. Mai se lava nei o tātou ta māmu tina mātua. Ro lātou tāro sia ina tā penga o le nei aso. Whānau i a onga. Mai se fo i le au whainga wenga. E ia fo ia le vi inga i le atua. Au le tātou tatalo. Le li ie, whaaftai mo le nei tai au fau. Whaaftai i lo wanga le lei e tausi mai i mātou. Mātou maua le tau mātou ngofie. U mātou te munga, ma marulu. A ua o mai ia i mātou le tau leola. I le mawhanawhana e tusa o mātou tangata. Mātou tatalo ai lea le li ie. E whaaftai alo wanga le lei a leilo waro pele o Iesu Keriso. Maua iso mātou wawanoa. Whaafuina ai o mātou wolanga. Mat au nai i lau fio i lau lava filfilinga. Mātou whātou ese o nal tele se maleanga u mātou whaia. Lau fio mātou te olai. E antu lava maleanganga maulalo. E anga le lei e whamangalo lau whanau. Mātou sa uni le porokalame ua atofa ina, o wala au ina ai le vai. Ina ia whai lea, maala o lo lava finangalo. E o antu i lea maota, ma lea maota, o lea lawa, ma lea lawa. Ina ia mātou o atu whaatasi i uluma. Soso ania i ala i le talanoanga. Ina ia vi ia ilo wanga le lei se siriese. Whaamanuia le li pule ma le au whai ngā luenga i nei aso. Lo rato so i fua ngā lue. O la mātou tatalo lea li ie. Lea lantu i lo suafa Iesu lo mātou li whaola. Amene. Ua o filfilia le tusi le apostolo Iuta. Tātou te tala no ai le nei tai au. Tusi nei e se ao no whaonga ina. Au mnatu e whaonga. Aua na ona tūtū i tono le tuspa ia ai le whaonga ina. Ai te leo na awa onga le lei. Mo le soifua ma lo tātou wola au ona. I le atua ma lona fina ngalo. O le tusi o Iuta e luas fulima ona whai upu. Lea le a o whai tawina atu. Ia na oni nai whai upu. Whaafonga i le a fionga pa ia le atua. O Iuta o le au ona Iesu Keriso. O le uso fo i o Iakopo. Ie ua wala a wina. Ua alofa ina e le atua le tamaa. Ma leo ina mo Iesu Keriso. Ia whaatele ina ia ante autou le alofa muti vale manuia. Ma le alofa. Le au pele. Olo o matua wha maalosi e tusi atu i ante autou le whaolotanga o tūtele. Ua tau ai lava ono o tusi atu i ante autou. E apoa i atu. Ia autou wha maalosi ona whinau. Mo le whaatua ua tuina mai whaatasi le au paia. Ua ane whaalei longa o isi tangata. Ua lewa fo i ona mua i tūsia o i lātou i o i le nei lava whaasala. Whaale matau i lātou. Ua li ua e i lātou le alofa tū no lo tātou tua i le whaamata aitu. Ma ua lātou whaafiti i lo lātou matai. E to atasi ma lo tātou walii o Iesu Keriso. O te fia whaamanatu atu fo i a te autou.
I le mea na outou I loa na mua. Whaolaina e le li le nuu ai kupito. Ai muli ane. Ua wha umatia e ia o ena le whātua tua. O a ngelu foi o ena le tā ofi ilo lātou mamalu. A ua tuua e I lātou le mea sāna nofo ai. Ua tā ofi e ia I nono tanga whaavavau. I lalo le pongi sā. Se ia o le whaamasinonga o le astele. E pei o so toma mkomoro. Ai, sa vanga ai. Ua whaita anga pei o I lātou. Muli atu I tu inau ese o le tino. Lea ua tu mai ai I lātou. Whai mawha e longa. Ua whaasala ina I lātou le afi whaavavau. Whapea fo I o lava o ia tangata mo e miti. Lātou te whaaleanga le tino. Ma lātou tau whaatau waa I a lii ma upuleanga I e mamalu. A o Mikaele o le angelu silisili. Ina ua la finau ma le ti Apolo. Na ia finau le tino mose. Wana le whaamalosi o na lafo atu o se upuleanga e whaasala I ante ia. A wana whapea atu. Ia o a ile li I a te oe. A o ia tangata. Lātou te upuleanga I mea lātou te le iloa. O mea fo I e iloa fua e lātou. E pei o mea ola e le aise mawhau. Whaaleanga ina I lātou e ia lava. O I tā lofa I ate I lātou. Wā ua lātou sāva vali I le ala o kaino. Ma se theosofi I le se seo pala amu. Ona o le tutongi. Ua whano fo I lātou le fau vale a koru. O papa I lātou I o lātou whai ai a lofa. Pe a lātou o ai whaatasi ma outou ma le le mata. Ua nā ona a ai lava I lātou. O ao I lātou ele o iai se vai. Ua whaale lea ina I matangi. O la au ua malili o lātou lau. Ma le ua le fua. Ua mate whaalua, ua lea ina lau. Pe au e so o le sami. Ua whaapuna ia, ha e mea e maasiasi sa ia I lātou. O whetū wheoai. Ua tuu mo I lātou le pongi sā o le pōli uli e whaavavau. Valo ia fo I lātou e noka. O le tō fitu lea taru mai a tamu ua whaapeani. Whaauta. E a fio mai le li. Maona au pa ia e mano. Wha masino ai I tangata uma. Ma whaasala ina ai e ua whaale matau umalava o ia I lātou. Ona o lātou ngā luenga whaale matau uma. Ua lātou whaia ma le whaale matau. Ona o lātou upu whatau tala fo ina whai I ante ia. E tangata ang sala ua le whaamtau. O e moi I lātou ma whaameo. O lo sāva vali I lātou e tusa ma o lātou tu inau. O ua tautala mai o lātou mutu I upu whaasau sili. O le whaanene. O le whaanene e atu fo I lātou. I tangata e maua ini mea. Ia whaamanuia mai le atua. I lo tātou whaitau. Ma whaalongolongo ia ua whionga pa ia. Ia tu mau pēr ia te ia le vi inga. Nei e whaavau lawa. Amen. Ia ole a te koma lai titi. Whai atu se pese. Sunga ia mari. Ia ona whaua wailea o le tātou talanoanga. Whaamon moli.
Ia, tātou talatala noa i le winga o le tusi ua whaitau i nā atu e ono tau whaafonga mai. Tusi nei o Utah ia e se a ona whaonga ina. Tusi ele i whaalongo lama ia iwa whaonga ina e se tasi. A se tusi e puu na luasu lima ona whai upo. Ai ese le anoa o le ngangana tu sao lo tusi ai. O le ngangana fo i e le wha alo aloa. E ma ini fo i nisi ona ma whauwhaunga. Malana ngangana e tu sao e le a feifeia. Lona winga e tau mai i nei o Utah ua matua tele lava o na langona le fia. I le tō tele o le au whaavalea, whaalawea vai, ma le tau whaaleanga i le tala inga o a le kalesia. Tala inga o le tala lei, e leo se mea fau, mea na tō mai le li, ina o le a fio i le langi, i lona au so, ina ia whaawawina, Lena o i lātou na tōwhia i lewe au. A i lātou ua ofo ina antolo lātou soifua. Mo lea li imalana ngā luenga. O Utah o le uso i a kopo. O se soofa moe ina o Yesu. A o ia foi. E tusa o lana lava upo. O le au ona fo ia a Yesu Keriso. O le mafua anga o lana tūsinga. O lo le whai upo e whaa. Awa ua wane whaalei longa o isi tangata. Ua lewa fo i ona mua i tūsia o i lātou i o i nei lava whaasala. E whaale matau i lātou. Ua la li ua e i lātou le lofa tū noa lo tātou ua tua i le whaamtaitu. Ma ua lātou whaafiti i lo lātou matai e tōtasi. Malo tātou wa lii o Yesu Keriso. Ua tele lava le manatu o Utah e fia tala noa mai ia i tātou i le tala lei ia Yesu. Peita ian, ua oso wha lava mai wha fita au li nei i tangata tau wha se ma tau wha leanga. Le ua sui a ilo nā lava. Ua le o se tusi le ngā luenga folofola. A o le tusi e wha malo sing whafa, la e au, i le au whai ngā luenga tālai. I le foi upu e lima, pe a tātou whai tau iei. Mai o te fia whamanata foi ante outou, i le mea na outou i loa na mua. Whaola ina e le li i le nuu ai le nuu ai kupito, ai mulmuli ane. Ua whaamutia e ia o e na le whātuatua. Uanga toi whaafo i mawhauwhaunga o tangata. Mese o le au ngā lue i le amatanga o le whaolatanga. I ti ngā o le ola polonga i aikupito, ai mulmuli ane. Ua male le mo uma le au le whātuatua i le sami ula ula. Ua whaola ina o le whaola ina o Israelu, ma le ave sea mai le ola polonga, e le ona o so lātou whaatutua. Ai o le alofa tū noa o le atua i le whengainga ua umonos, ma ona lava tangata. E whai upo e ono lo tala noa i angelu. Na ia au wina i foi e whesoaso ane i tangata. Peita i ane, ua ta whili sau noa i whanau o tangata. O le manatu lea o le tusitala, o le ala foi lea o le o mai, o le lolo na wha umati ai mea uma matangata, se i vanga na noa malana whanau. O le whai upu e fitu, wha solo ai lea o tua inga, o so toma makomoro, ea nau o to si la fia, le mea nau o i ai. Ma nei lava le whaitau matatalo, e loa ai winga o isi whai upo o muni mai.
Tanto sila ma ai i le whai upo e iwa a ngai i le whai upo e se furu ma le tolu. Ia o le mālosi a le ngana o lo tusi ai. Matua whaatoa ai i lantou i upo se. A tanto whaitau ne iai. Ia o lo pe ua amu ia iuta i se seo tangata. Mai e whapea nei, oi tā lofa ia te i lantou. U lantou sawa wali le alau kaino. Ma theo sofi le se seo pala amo ono o le tutongi. O whano fo i lantou i fo wale o kamo. O papa i lantou i o lantou whainga ai a lofa. Pe a lantou ai whaatasi ma o tou ma le mata. Ua nā ona a ai lava i lantou. O ao i lantou e le o iai se vai. Ua whele lea i matangi. O la au ua malili o lantou lau. Ua le fua. Ua mate whaalua. Ua lia ina lava. O pe au sou o le sami. Ua whaapuna ia e mea e maasi asi ai i lantou. O whetū whewai ua tuu mo i lantou le pongi sā o le Pauli uli e whaavau. E le tau ngofie i nei upole apostolo iuta. A le ua tu sao a ona langona. Tu sao mai a ona langona le fie i le mea ua tupu. O le whawhita uli le nā o le ngā nuenga. Le ua na spela mai i luma o tāntong. Ia ona whapena ia lea ona nga i le apostolo i lana a o onga. Ai muli ane le whaiupo se fulfitu e lo sutolo. Ia o le ua papa i mai ia i tātou. A o tau le au pele. Ia o tau mana tua upu na whai mai ana mua le au apostolo. Alo tātou wali o Yesu Keriso. Na lantou whai atu i ante o tau. E iai o na aso e ngata ai o ta ngata tau e. O e sawa vali e tusa mo latou lava tu ina nau. Ma le wha le mata. Ia, pa ia o le tātou au whaafonga i nei tai au. Ia o le mawhauwhaunga i nā. Tu wantu pē i o tau luma. Ia e se le maa nei o le nei tusi. Whaitau e whaaloto te leinai i tātou. Ia ai mese foi. A o inai i tātou le whina ngalo lo tātou li o Yesu. Lea i lautou whaafonga anga i nei tai au. Ia lea soutou whina ngalo. E maa nei al tātou whitu whai. Soutou whina ngalo. Ia masofo i langona. Ina ia tātou whaasoai. I mea lofa le tua o tātou mau. Ia o le a whaisi na malolonga pupu. Ia o na tātou toi wheiloa i le i se teimi o mōmua. Whaaftai.
ua tu le manoa i lantou e fiatala noa mai ia le manoa le o tu inatu no o tau tatou fitufa i ai i lenei matau ia pei ona tau faamalamalama i natu le tusi lenei o Utah ia iai se finagalo ia faailoa mai e tatou talanoa ia talofa le valaau Maro la vale. Soi pua i lau sunga papengainga. Halo fo il soifua. Ia re, indei tae au pou. Ba, tai. Mas. Ia. Masa ni ana na upa longo atu i le mata upu lea. I le tele o yo o vai aso ia e patua o a patua leo so langona maria te telenta upu. Ani. Matango fiere. Kon ia mar pa maon. Patua o pa longo a de se pa pe ngai ngwa pa son se yo o dita. Ani. Ai ole tu so upuma o tu sia e le sonde yo yuta. E ta umai ai tato. Ne ya on tato saba pa di do la le. Ani. I ya e de me la fa ya tato e le tua. Fa ya tato e le tangata e le tua. Ina ia i loa ia le tua.
malo pa au aula pa ia manuia pa tasi mai ia pa vau lava ani ona winga o mea ni tau tatou whaia pion ta ual ua tatou te whaia e mea leanga a ua tatou te whaia leanga sala ani a ia tatou whaia lea mi o tonu ma ia tatou whaia le tinga ngaro lea tua e whai le tinga ngaro lea tua a ere whaia mi o tatou loto e ua wha manatu mai e iuta ia e tatou e ao ona tatou e ole whamtalanga lea i te whapea mai e ao ona tatou whaaloalo i e isi tangata tai tei foi lao o tangata wawe i eire whata ua ani o le tō telo tātou o lo tātou whapea e usai tātou i oe e kututa tātou i lumo le atua a o le whaatulangana i le atua o tātou tangata le lalolangi nei e tātou te le kutusa ani ai po i le whanaunga i Sarae e se a mo se sata i tai e se po i ale au whaitaulanga tai te o arona malana whanau ani e se po i matai te puru luai anto pia muri muri ia male to te do ta lona winga o le tatou lalolangi e se bea tatou te au ngai ai te noko tua vai o matua pe te whai whaatoanga pe te whai te au pe te matai o le alawa le tūlanga te iai ai a whai e te wha maoni ma e alofa e te sao i ola e wha bau o la utan tonunga lea e vatu o iare whai amali ai whai a lea mi o tonu le pio na ta ua mai e yuto lo wha aloalo i so se tangata a me le wha aloalo i e le wha aloalo kai te te nao au whai ngā runga whai a lea tua e i o matai o a inga ano alai fai bai tu spa yo wa tele a ya tu langa wa upu ya po ni tanga to pa pe matai au na le tu ai e a ona tatu fa alo i tu langa ia bani vai o le mai le tu e le di me no fa ta to ma fa e fai mai le ya yuta au tatu te fa ya le am yo le anga aua tātou te whaiareanga sala. A whai la tātou te oe whai se mea e rea tusa marekinga ngaro lea tua. Ia, e se lona taunu unga, e se le mea te anga i ai. A e a whai tātou te whaiare, e u wha mamara ma uma mai ai, e le tusi rea i uta mea uma mare tangata. E le, ta te le whaiare kinga ngaro lea tua. Ia, o lea lava e savani, fai bere tusi pa ia. E alofa le atua le tangata a mio tonu. Ai ino le tangata e whaia le a mio leanga. Ioe. O se tangata lava o lau pasoa. O se tangata lava o ai lava au e te whae no ka tangata. Ai alofa iso se tasi. Pare tangaro leo le ele. Pau are pase so tātou le ola e whaabau. O pua o le nganga. Bani. O pua o le nganga, e baua pua o le nganga. O le alofa, o le onosai, o le anga malu, o le anga lei, o le anga, o mepa pena, ma le le ngau ya. Lou pase sena i le ola e whaabau. E watatu whaia ni mea, o hoi tātou te whao mālo, i o nisi hoi tangata e whaapea, o le a, ma le a, e ai. Pai tau le kusi whaia, matatalo i le atua. Wae, o le atua sila i le loto o le tangata, e ona whaapea mai tia, e ona whaapea mai le atua, i lana au la tāwita. E le ai se tasi e tutusa mala au la tāwita e lona loto. Ani. Ioi. Ia o lau whaasoa lea ma le whaalalo lava. E le iaso le tato mata, whape tai te le ai lau tunga se tu ma le mata, o le iaso ia whaamaru lua poi.
ia. Mai ngore au ona le nei. Ia. Pa manu watu na paulava o mea fo iwa. Wa ma pa wina ma. Au mai ko ile nga ngore le tua le nei tao ia manuia lava le. Au. Fa te le lava. Ia. Faafetai mo le fesoaso mai lau sunga faafetai a pulu mai le langi le tō whapa ia mai lau sunga maua lau soifua maloloina a ware tala inga le pingaro le atua ia soifua ia soifua faafetai mo le faasoa mai ia ai tala atu pea le tātou laina ia pe ai nisi o fia tala no mai ia talofa le valaau talofa malo le soifua lau leila tunga faafeagai malo le soifua ia le alii ia faafetai mo le afioga paia le atua lenei taeao te fiafia foʻi aʻu te fia faasoa atu ai faafetai mo le polokalame le matagofia lenei taeao ia mese foʻi tusi le apostolo iuta ia o le umanatu muamua iai lenei tusi ua au mai lenei taeao e se matagofie ia o afioga le atua o loo ola lava ia o loo tatou iai foʻi lenei vaitaimi o loo tumu tagata tau faasē pei o so o manatu muamua lea i le faiupu e fā lena tau faamafa mai e lau tutuga le amataga o lau talatalaina mai o le afioga paia le atua ia e o loo ola lava le afioga paia le atua tele o tagata tau faasē fai mai ua latou liua le a foʻi le tala lelei o le alofa tunoa o lo tatou atua i le faamataitu ia o nei mea uma faimai o lo latou faafiti le alii tasi o le atua ma lo tatou alii o iesu keristo manatua foʻi o lea foi sa tautala i le apostolo ioane so o se tagata e lē taʻutino saliutino tagata lo tatou alii o iesu keristo ia faimai ia le apostolo ioane ia mo mea o antikeristo tatou faalogologo iai ua tele vavave foʻi ma sauasaua ia upega tafaʻilagi ia ma mea e vaavaai ai tagata i talaʻiga nei ua sauasaua tele le sau o talaʻiga nei ua fesiligia ai e le tele o tagata ia iesu keriso a lea ua faamamafa mai lenei taeao faafetai laususuga atonu se talitonu foʻi o le feʻau lea e lē masalosalo lava so ia manatu iai o le feʻau lea toe fafago mai ai tatou tagata keusiano po o fea o iai lo tatou faatuatuaga ae mai se sa fetalai ai lava lo tatou alii faola o iesu keriso fai mai e fesili atu le au so taʻu mai a te i matou po o afē oo ai nei mea ae fai mai lava le upu a iesu ia outou auā e toʻatele o mai lo igoa fai mai o i latou o keriso ae pepelo o i latou o aʻu o i latou e o mai e pei o ni atua e o mai e fesiligia le alofa tunoa lea o le atua le atua na auina mai e lona alopele o iesu keriso e maliu mo i tatou o loo fesiligia i se tagata pe faafeo na sau le atua le utino tagata ma maliu luga o le sa tauro pe iai se atua faapea o loo tele a upu a tagata o loo fai ai e o te faafetai lenei taeao faafetai laususuga ua au mai foʻi le upu mo lenei taeao ia o outou auauna le atua o e topu lo matou faatuatua lo matou faalogologo ae taulogologo mai outou vi ia le alii latou galuega o loo faipea i lea vaiaso ma lea vaiaso tele o tagata tau faasē fai mai a o le faamamafa mai e iuta vaavaai ai fai upu umai ana
na e sau noa ma e tau tō lau ma whai tau ina mai. Ia o fua nā mamionga tātou te iloa i nei tangata. Whaftai lea fionga pa ia lea tua e manino lava. Whai loa mai a te tātou. Ia tō wawa ai, wai whai mai esu. E tō te iloa i lātou i o lātou fua. O le ale fua, o le a mio ai. Ale wa e tō lau mai. Ia, lele, oka ele tele. Tau tala o lātou ngutu i pu whasau sili. Sa ne e atu ia li i sili e maua ini mea. O lo sa ili mea i le suafa o le ali. Ia, le tio a Yesu a whai mai. Te to a te lea o mai a tau le aso. Le li ie. O lo ingoa na mātou tutuli ai te moni. O lo ingoa na mātou wha malo o lo ai mai ma whai ai vāvenga tele. Ai o te whai atu ia te autou. O ese atu ia autou e whai a mio leanga. Ale tau ma mai i. Ele te mention mai e. Ta ua i uta ia le ngō kaino. Ai sea, le ta ua le perusu tasi wha mai. Nā lana i ta whasioti. Ona o lana mio i nā leanga. Ele ngata i leo, le ta ua mai pala amo. O le tangata whai, tangata o le perfeta a tautala i le upu e mālaia, a tautala fo i le manuia, e wha manuia. Le sa tātou loa umale tala le nei tangata. Aina, wa mana o le tutongi, mana o le tupe maua mai. Ina ia alu e wheturu le nu o le atua. Ale, le tau mai i, wa mana o le tutongi. Wa le manatu lo na tofi na mai e le atua. O se whafangu whatua, lau tala e se le mana i o se o onga ta ua uto e au mai. Whafangu mai mo i tātou. Ia te au ia le tangata, tali tonu le atua. Ia le lawa mai e lo malapta inga whai upasufi tonga i lalo wha umai. Whai mai. Ia o tauta talo le anganga pa ia. Whaftai a yuta. Mua whai mai yuta. Tatalo le anganga pa ia. Aisea, o le tatalo le anganga pa ia. E whai loa mai ai e le atua ia te tātou. Mea lai le luma nai. Mea o le a o mai a te tātou. O mea o mai o na aso ngatai. Ale wa tātou ia aso ngatai. Apopoa ai mai ai leo le apostolo yuta nei tae au. Le ngatai le whai mai ia yuta. E tātou tū mau le alofa o le atua. Ia alo lofa atu nisi. Whata ua yuta. Lo tātou la tātou whatua tuanga le tātou te whatua tuai. Po ola nisi a te tātou. Au mai tangata i te tono le tala le lei. Te tangata wanga sala. Alu wha ola mai le anganga. Le te tā ua yuta wha mai sei mai le afi. La le afi. O a mionga le anga matuina nau la e ola ai. O mea se la e ola i le tangata. Ai wha mai yuta. Se alu sei mai tono le afi la iai. O le alofa leo le atua i awane i mū le tangata lai se oli. Wa le wa umana peta la ia le atua ia yuta. Le wa whamatala mai a yuta. O a ngelu sa iai nā aso. Lau tātou iloi taimi o le lolo. Lau tātou iloi le whamai. O le foina tu o mai so toma makomoro. E le perfeta nei yuta le tala o mamai. Wa tu. La iai so toma makomoro e taimi nei. La e o i e tangata sue. Ai sea. A le whamai le atua le wata o mai a yuta. La iai o. Wa tu e le atua i o. E whai ma whai longa. Nei whapea ane le tangata nei o na pose o mea yaso ala o tea. A le o ta ua mai a yuta ia te tātou nei tae au. Wala na tu e le atua i o nuu ia. Ma mea ia sa o i ele to sa. E whai ma whai longa ia te tātou o ola mai nei yaso. E le matau tia o le whaasala le atua. I e whai le amio le anga. Ai tasi ale anga sala leo te mau atu i. Le whai mai ai. Le ti ofo Yesu a whetalai. Whai mai, a fio mai le anganga pa ia, na te whai loa ia i le lalolangi le anga sala. O le anga sala a wau le whatua tua ia te ia. Le wa tau mai ai e yuta le whatara whaatusa i le nu o le atua. Sa whaola i le atua. Lea, e whaatusa le maliu o Yesu, sa whaola i le lalolangi a atua. Le whai mai, whai mai o ane papatiso, whaauta le tamai maa moe le atua na te avi ese le anga sala le lalolangi. E le na o Israel o lalolangi. Ale wa umana fai le anga luenga whaola le atua ilo na nuo Israel umai ai kupito. Ai whai mai na toi whioti umai le vau. Ona o le anga sala le tasi o lea le whatua tua. Ie whapea po ia te tātou a mai a te tātou. Ile nei lava tusi le nei tae ao ma le nei aso matango fie. Li ia le li i whawhetai lau sunga. Ia ola tangata umai le whatua tua. Whatua tua i le alo pelo Yesu Keriso. O ia na liuti no tangata. Na ia whaialenga luenga whaola mo au ma oi lungo le sātauru. Sātanu mia ma ua tau soi fua manu malo.
le o tatou manu malo ai le tala le leina le fai mai ia le apostolo o Peteru ia anatema o Paulo ia anatema ia Galatia anatema pe saua se angelu ma se isi tala le lei ese te fai mai le o le apostolo Paulo ia anatema ia o sia ule fa soa tu le nei tai fa manuia le atua ila sunga tu maula na fa unga fa manulonga le tino sili le nganga loto ma fa ia me se fole fa fonga kale sia o tatou ngā lulue ai mau foi o tatou ola moleli ia fa manuia foi le ofisa fa salau ia ono le sua foi Yesu Keristo amene fa tai le lava mo le fisos on mai male ta mai o langona ia moni lava a sila foi upo iuta le oni upu tau ngofie ese le tau matao nei upu ava ai le foi upo sulua ma le sulto ia ile fa atusa iuta i tangata fa pea fai mai ia iuta o au ila tau ele o iese vai ua fa alelea ina i matangi o la au ua malili o la tau lau ua le fua, ua mate whaalua, ua lia ina lava. O pe au sou o le sami, ua whaapuna iam, a e mea e maasi asi ai i lantou, o whetu wheo ai, ua tuumo i lantou le pongi sao le pōli uli e whaavavau, ia o le whaatusal nā iuta i tanganta whaapena, pe ona saungono mai le tina whaaftai tele i le tufa mai ia whaaftai le atua ia pe a whai o iai se au ngā i le nei tai au ia li ia le ali manuia le o e le tina ma le ainga whaaftai ia ona o le ua o mai le tātou teimi wha uma ia e whawhitai tēle atu i le tua whine ia e me se foi le uso na wala au mai whaasoa mai o la whina ngalo ia o le mea fia lea ia ina ia tātou ngā lue whantasi le ngā lue ngā lea tua ia e tau fo ia le nei whaafita au li tele ia ua tupu mai nei aso ia sa o le si aso ai tua tu le si tamaloa
malona tali ila iti lau. O antu le mātou whale o atu e whai il tala inga. Ia, o whantu lea ia po le ala me o tala. Ia, e whe mei o le tala inga. Ua wawe mai i le teimi e umai le lalulangi. Ia, no whai antu le. Ia, o tala inga umana le tantou te whaia. Ia, e sila fia. O a ua le whai whiau. Ia, ai, o le langona sa iai lo mawhawhau. E leo se tala inga o le sa ilinga o se tupe ma le tamaititi. E na avele o iei le fisoso aniwa. Ia sulo. Sulo. Whamanuia le atua e ante o rua. I le nei aso maona whiau. Ia ala ese mai ia ia. Le li o le laulangi. Nā tau tu pei o na toa tā mai le tua finena wala au mai. Ia whaani mailo na le fia ai moni. Moni le fia. Moni foi. Ia le tala ua whai mai wa whaafi tauria ia o le tātou te whea ngai ia so uma. I lea ia ona ua uma lo tātou taimi. Ia vi ia le atua li nei tae ao. Ia vi ia lava le li ia ante au tau. I le whaasoa mai. Vi ia le li I mea tātou te whai. O le au whai wina le talo. Whaaftai tele le atua. I lauto mai ma lo sili ese. Ua mātou whaasoa I au manuia whaaleanganga. I le nei tai au. Ia e whesoa soani mai ia I mātou la mātou whinga malang. A wae tele. I lungo le ala mātou te sawa wadi ai. Le matui o tinga. A o lau fio e te whaamawhanwhana. Ma e whaola mai ia I mātou. Whaamanuia lo wa tunu whaafonga mai I le nei aso. Whaamanuia I mātou I whiau ngā luenga. E meise o le whiawa I lungo o le tele mai. Ia o la mātou te tālo lea. Ie lungo au whaafonga uma I le nei tai ao. Ie lungo foi o si o mātou atu nuu ngā lue. Le alofa tūno o tele o le atua le tama. Le anga lei e sili ese o kerisi o le whaola. I le mal maftanga mawhanwhana malau fio. Nei maaso umalam. E iau o le whaavavau lau. Amen.
Polo klame le moli le avale nei tai au na teite il sunga le faithia au ma lolo pensione ia por sunga faithia au ina ma lolo pensione Reverend now na fa tu setu le nei tai au ia ol por klame mai au na winatu ia moli le nga fa tai por klame le moli leva ia ole upo ia le tu e fo mai ia le tai au ma le tai au ia e il manatu e la nga mo o e mo au ia e wila mo por klame wo mai au na winatu ia isi temi wo sola Ile manatu mununga ia e tahua i o fe au o lo lango mai ai ia wala sui fu fa le nganga o tatu tangata. Le o tatu nuli tula e sumatasi o le teimini neo polo kalame o pufai o malo le o tapena mai malusunga ia pola fionga i hala wano ati lawa i lungo tau tuar si fōla mua i Wellington e whaftai. Ia, mai fifilo fo I le nei vaenga o le tai au, ma tau te toe whatalofa ma whawheilo I atu I le mamanu o le tātu tino u. Ia, ma le au whafonga I le nei fo I vaenga o le tautua, ma le au aunanga a le si ufonga o le lau mua. Ma no le rangi ma le soi fua lau le lei. Fifilo fo I whaatalofa atu le sunga ia mari whai manu, ia pei ono masaniai, Ia lea e ma ua tautu lua, ele tui nātu ele tātou Paul Kalame le nei, o mata upu tau I upu whai o ma lo, e talu no ai fo I ma wha aswa atu inisi o tūlanga ua mai tauina, ia wa pe nao na a fiailu tātou soifuanga I aso te tāsi a o tātou o iai I New Zealand nei. Ma lo lava le soifua lo sunga mari, Ia, se fo munui e lau fionga la wano, whaatalo whaatu le nei tai au, ia whaatai muna newa noa, tātu tau whiloa ia I lungo Paul Kalame o whai o malo. Ioe, o le tātou Paul Kalame ma sani le nei, ia, e whape nao na tui nātou e fo inisi o ma tā upu, ia wā lava le si lo fia, ma manu o seo tātou tino, ia I lea tūlanga ma lea fo I ma tā upu, whape o nā ali e mai, I te tonu o New Zealand nei, I a tātou o iai. I le nei vai tau ho I o le soifuanga. Nai me tupu le nei vai aso, ia e pea ona whaafonga mai, si silo fo I whaasara launga I le TV, tātou whaanongolongo I wales whaasara lau po le tio, ia o mawhaitau I newspaper. Ia pe o lau o lunga lama I me tupu, ia nai fe umia inga, I to tonua o le parti a le national. E pei ona tātou whaalongo iai, si sila fo I na pōi whaasara launga a le TV. I le tūlanga na o iai le tau o fianga po o le whono mua. A le whaafale tui a le national. O li imata mai ta I whai pule o lea parti tele I te tono New Zealand. Ea whaato a whelo e talu na malo lo ngā luenga al parlemene I le tolu vai aso o mo vai.
a le la na fono mai i Wellington. Ia mai pe ona ta ua fo ia tātou telefou, ia ma ripoti me tupu i la amtanga le vai aso, ia ma le whai unga le vai aso. E pe o lo o whea ngai pēr, ia le fo i vaenga wha au whai o mā lo. Ia ma ni vevesi wha alo te whale a whiai, ia lo lātou te tai, ia po o le li pāre mia, ia tui sinave maulu ma tua Christopher Larkson. Ia e mafua uma ia mea i le mai tau atu iai, ia ona o le tūlanga whaale tonu o le taunuunga, ia po o le manatu o tangata pālota sa whisili ngia i meo suenga ho i nei le tau o meo political polls, parti, ia mawaenga wha au whai o malo e loa ai, ia po wheo iai le fina ngalo le au pālota o mai i le taimi. E ale me la e pea ona sinsila iai ua tolu ia polls so o whapea ona whaale tonu ia le tūlanga lango ina o le national, ia po o ua pa ui fo i lalo, masanga pa ui pea i lalo. I lalo ifo le tolu se 10%, e pea o le mafuanga au tū lea sa mata ua fo i il tātou porkalame ua mawai. O e whaatahua tele, e vaenga wha au whai o mā lo. Ia taunu unga o sa i linga nei, a wā tau mo iai le tūlanga o iai, ia le lango ina, ele au pālota o lea pāti, ma lea pāti, i lea taimi, ma lea taimi. Ia mai o le tūlanga na ua mai tau ina le wha apu pole nai, o lea fo i pāti, ia ona o le anu pe i lalo, o le tūlanga o la tau whaatusa i le pāti o le Labour, le taitai o le itua ngai, ia po o le pāti lea e tai yulu, i le itua ngai o le Parliamene, pāti lea le Labour, lea o lo o maulunga pe le teimi nei, le whaatūlanga na o sa i linga nei, ia mai peila o le tala na ia ma le tūlanga, ia o lo o tātou mai tau wina i le nei teimi i mea o tau upwhai o mā lo. Fo ia le la o mai au na whaila i le whono lea nafi, ia ai pagalea ele i tātou maua ia se whaamatalanga au ili po le hatonu wale mea na whai i le whontanga, a wale sa, na paule mea le sa au mai, na manao ia le ripāle mia, e whaise pālota i le tūlanga whaatua ina o ia, e le whaafore tui ia po le caucus a le national. Ia mai ina ua mai a, ia le whilo inga i le Parliamene, ia ona au mai leo le whaapunga, ai pei ona tātou mai mo masisila ia i le TV, o lo o lango ina pēha le li Parliamia i lana teita inga o le pātia le national. Ia ona umarole na ia ona tu umuli lola leo ia ma le main star tupe o le suita itai leo le national. E au noa ma le taliina o whaafisili mai sui o newspaper ma wale se whaase lau ma TV sa iai. Ia pei o se tūlanga fau le i le mai tau atu iai. Ia pei hoi ona whaai lo mai. E tūlanga ese ia le tūlanga o le nofo le Parliamia a fo i tali fisili la utu stala. Ia ai ua umalona na lana whaalinga whape o loo iei pēr ia te ia, le whaatua tuanga o le whaafale tui le national. Ia ona tu umuli lola le i fia talia ia ni fisili. Ia ai tali ai e isi o le partia le national le pei ona masani ai. Ia tonu se tūlanga le o tātou i loa nei. Tātou te le i loa. Ia po o lea, ia leo i linga, ai pe sa tofia nisi na pālota e lango le li Parliamia i lana teita inga o le pātia le national. Ia ai pe tofia fo isi sa te iai pe o le mele o le whaailonga fesili, tele lea mari o lo maita wina, ia talu o na maea ia lea mahenga e pe o na tātou sisila iai le pōna pō. Moni leila o fionga la wano e mawa e le tūlanga le na tūlai mai. Ia e le hansa nafi. Ia e le mai ai fo e le whala wilo ina mai o le One News Variant Poll e na e ta ua e le hansa. Ia o le tūlanga winga e se fo e leo le te tala mai e le Parliamia o se awa noa.
se i tu fesile tua le malo le vasenga la tu stala wai e te tau ona mo se avano e fesilingi ai le fionga ia tu sina mo tu tu ia ili ungo la to fontanga le fa tu ia le national nafi ia le mo tino ana tala pe ona mai foi tatu telefone nei tae o le mo tino ana tu langa fa pe ia e wa fua ona tu la email vanga fa pe ona ole maule na ava tu e faisina pai nga pa no tala titi vo le tonwai o le fa fa tu ia e se fa mo tino ai le fa tu ina pe man lang o lan vanga fa ia ti o te tai ia le mai tau atu ia le ilopo o pe to fia ni na pa lo te lang Paul mele mo tino o pa sia le mau e lang ina le te inga laksen ia e peo i le peo o le fa le tonu i tu nga me fa pe e le fa pe fai mai lo la sau no nga fa pe e le to e tali mai ai e to tu li lo ina ia ia fa mtalanga ai me se la le o le tu ina sa va no se i fisiningi ai tu sa la peo se me vo le se atata vo le e follow ai e te mini ia a o anga i pe luma le tatu ta li pele le si ono ma sina o lo mana finga palut e pe o le tūlanga na le hoi sa wha alia le sui tai tai la tau e a hoi e le i wha alawa i teleina i le tauru unga o le palota i a le tātou te sila fia uma o mene i o palota i e te tau wauna i lo le tauru unga po e to ofia na langolango a e to ofia na te i e pe o le wha afesili tele le o lo ta atia i nei e a mawholinga mai i le saunuanga le li pale mia le fia tala noa i ai. I pe le fia tali fo ini wha afisili o winga i le tūlanga na iai. I le pānota le wha apitoa mō lana te inga e a fo i le tūlanga o le langoina e lana wha afale tui po o le wha afale tui o whaipule a le pātia le national. E ai o leisi tu e pea ono si lo fia ho i le mamalo lau whaafonga. O le whainga malo o lo tu nei pe o le national lea e ta itai ai. Ia ona o le to tele o lato whaipule na manu malo mai i le pālo to tele te ruai. Ai lua isi pāti e pea ono si lo fia. O le New Zealand First ia ma le pāti fo i le nei e ngoa o le Act. La lela ua mai ta watu fo i le nei tae au po o le nei asa fou se fina ngalo whaalia o le taitai o le New Zealand First ia wawasa mana i o Winston Peters o lona fina ngalo whaalia na uafsiringia el autu stala ia e pe e le o fia ia pe le o langolangoina e wawasa mana ia le whae unga na whaia le pāle mia o le whaia leo se pālota whapea whaalilo lilo. I lona tūlanga o le taitai o le whainga malo, e po le taitai o le lātou pāti. O le maua wawasa mana ia la waita watu mare e whapea. E te tau, sa te tau. Ia tuisi nawe mauru muto tua ona longo o ia, longo ia pe la te viso tai fo ile nei pe a mela o le mele o le afai. E ona e pe ia ona silofia. E le na o le national le tu le whainga mahlo. Le ia isi parti e lua le tonu wai ia political parties ia a fia tonu le whainga mahlo. Ia mai ono o aia ia fo i le meo le whea ngainga le a na whaavai a i le whainga mahlo. Ia tūlanga ia pe o lau la mai tau ia i o le fina ngalo hoi whaali o le te tai o le New Zealand First la tau. Taunu e manatu ia le li pāle mia o le unga po le taunu unga le to yeise isi mea. Pe e mauseli le fina ngalo o wawasa mana ia. E le o le unga le e mauti noa lava yei le isi mea ali e ni mai. Wa lea a whapea o le pāle mia le sa wha na au tu pe sa wha aponga i le whainga o le pālota wha lilo le ale national o le nafi. E mauti noa lava, e eil taimi e tūla e moi ai, e le o ia e wha aponga i, ia a o nisi o lana pāti, wa le sa angia mua foi, e wha pe sa ta itai ia le whaipule o le Heart South, ia Chris Bishop, i se tau mo whainga,
ai le imanuia mua a pe o le vaenga mua le na amata mai yao na pisi ma tele le mau faa upunga ho ile le whela fo isolo e tusa o le ono suia o le lita itai o le Partia le National ia ona o le pau ilalo o le tūlanga o pasene i le langalongo ina le au palota ia ai very interesting ia le whirangalo fa ali o le itai o le New Zealand First Mari ia ona o le salpe to ono nai masina ia to tato o le palota ia o winga la o tua nino mai i pe walo ale va au le partila to o lo ia nei tono fa nga malo ia walo fa nga filinga ia November pe atatu o dia se manuia mone leilo vianga la wano e mali e tele ia vanga newa tu lai mai e pe mone lau sa noanga wa a faila lo ia le na langa i le matau pure le so nafi e le tu waila level no mo ana fai pule fa tui ia e toi la ngai lo le o sisi palota ia mo le fa tu ina e tono al parliament ia ai tono ai o le vanga fa fai man fa tui ia ai e lo stu langa le le mai te wantu ia o lu mana il pa nga palon te tono masin o lo winga la wano a o ana fa le tono mai ia tu langa o le po ia wa le atana le mai te wantu a pe se trend le mai te wantu ia e ono te tu lai me asisi matau ia e ono tu pe ono ta ui te muso e ono tu loina il tu langa an fam talanga e me se tu langa le ui te mini ia e le vanga fole no tu fo i mai le mele ia e tu tau ia tia ti stem ia pe o le tu langa na dato tapto poi pe e mai tau le tu langa o le ato nu iai e tau ia te au ia le saunoanga wawasa mana ia le tau nei e fa pe e o tu e ngam tau puia e le tau ona vea ma mea ave e le fa mo al fa ngamalo a pe o no winga o vea i vivesi ia fa alo to i fale o le Partia le National level ia pe o le a tatai e se ai ia ngaluenga fai ia ma tiute fai e tau ona fai e le fai ngamalo lo tu nei le foe ia mai le ano a o le mau mea e te tau ona ave i ele wha mua a pe a lau mai tau e pe ia se langona vo o wawasa wana ia ma le New Zealand First e iai ma ta upu ta ua e te tau le malo ona alo iai ma wha ta ua e le teimile nei mai se lava o le tuklanga o le mautu o le whainga malo o le tunu o le mea o le stability o le upu lea e awane iai se vevesi a whaila e ali di mai hoi mai tau atu tātou le au palota o lo iai ni vevesi i le pati au tū lea e tai iulu le whainga malo e atonu o se vaenga tāua lea i le manatu fo i le tai o le pati lea le New Zealand First la tau ai o lo manino i lana saunoanga e whapea o le teimi nei o lo whea ngai lea tunu atoa ma le tau matale so i fuanga mai se le tau o le pensini ma le suau ia maisi o loa o tātou i loa i whalo loa ma supermarketi e le ngate le nā o le halu i lunga o le tau o le tise i le wila o lo o tātou whao ngai tono o tātou a inga i le aso ma le aso e pei o vaenga ia manatu le taita ai o le New Zealand First o le tiute lea o le whainga malo o lo o iei nei ia e tau mo whaise fo o whaafi tauri ia ai le fia whaalong atu le tunu ia o pei whaataua ni a lātou ese inga whaalotu i whale i to tonu lava o lātou pāti teito tasi e pei o se whaenga tāua na e la o mai tau ai o le tūlanga lava ia i le suia ia po o le suia o le taitai o le Partia le National ia le o tau nuu ma tātou whaafonga ia o lo o tūmau peo na vele li pāle mia ma taitai o le National i le taimi nei ai pei o atunga lunga na e le ngata ia wawasa mana ia wale New Zealand First ia ai o le to tele a fo i o au mai tau laulu i mene ia o whai o malo o lo ia ile lātou taritonunga ma le manatu e le umai ia le mata upule nei a o anga il palota e mauti no lava e to ye seisi fo be tātou te
ono sila ma mai mo iai ile mata upula le nei winga ile taita inga ale li palmia o lana vaenga fao fai o stasi o mata upu o mai tawina fo ile nei vai aso Mari o ni saunanga ia mai le sui tai o le parti lea ale New Zealand First Mali o le li foi pule si nia le lango ia vamasa mana ia o le li o Shane Jones sa o ta ua tātou tala fau le amtanga o le mai aso ia ni saunuanga lea fo ita i o le parti lea le New Zealand First ia mai e atangi ai le me tulanga ua whaamatalaina ia matua ia ele autu stala ia o manisi a maise foi ia le tua ngai o ni la fonga whaailonga lanu tele pe na sauno ia ile li foi pule e whaatatau lea i le whea ngainga foi le nei sa ta ua mumua foi e tātou whaasara launga o le whenga le mana o le whainga malo o loo iei nei a New Zealand e whaatu ia pe whaamahonia ia se marienga tau whaatau inga sa o loto o le meo le Free Trade Agreement i le vale o New Zealand ma le malo tele o initia ia mai ua umona tātou tala no hoi tātou whaafonga iai i mafuanga ma le au ngā ia mali tele o vaenga tā ua ai, le iai o se malienga whapea. Awa, o se atunu tele, ia mai te lere ta mau ainga o intia e ono manui ai tātou i New Zealand. Ia ai pei o le vaenga le e a fo i o mafu ai, i whai tionga whaasanga i a Shane Jones, mana saunuanga, mana la fonga i le ne vai aso. O lona whaamatalaina le atu sole mata upu tau immigration ia po o awanofu nei e malanga mai ei tangata manofu mau ma whai ngā luenga ia pe fo i amasit seni o New Zealand nei e le o se mata upu fau ia le mata upu e winga i fe malanga inga po le immigration fo i silo fia le lei e ma malu no tatu tunu ia e mai se isi Pasifika fo i o stasi ala nei o mata upu ua tele na watu sanga o ave pea ma whaafita auli e whaavai tu i ai le vā le lei ma le vā whea loa i le lei o le malo New Zealand ma le tele o tu motu o le Pasifika e mai se tātou Samoa o silo fia uma le to tele na whaina e meo o se fo inga hoi nei le waweao, sa whaatino e le malo New Zealand whaasanga i o tātou tangata i aso o umawai. Le wha le tonu, ia ma le wha ilonga lanu o ia ngai o inga le malo New Zealand. Ia mai, o mai pe lava i le so, e le whoringa e le aise swinga o lea mata opumari. A hoi nei, so se teimi e lata ai se pālota, e mauti noa ai se pāti la tau te la ngā le issue le nei o le immigration, e ona se mata upu e langa la ngā i te le manatu o la upapai, whaasanga a leo tātou te ngata Pasifika, o isi te ngata lanu mai atunu i whafo, e fia hanga i mai anu nofo i New Zealand. O le fuafuanga la ma le whaamoe o le Free Trade Agreement le e tau mwhai ai le whai ngā mālo le i nei New Zealand. E le o fia pe le o lango ina e le New Zealand First o se tasi o pāti e tolu i e tu tono le whai ngā mālo o lo o te te e la tau iai ona o le maratu o le pāti le New Zealand First e te le vai ngai wha le tonu ai. Ia lesa au mai sau noanga le vai aso nei a Shane Jones. O le a wha le tonu ai, ia tu langa whe malanga inga, o le a tumu ai, whewa inga o ta vale yeso uma, a wafoi, o le a to tele tangata mai whafo, ai mai se le tunu o intia, o le a malanga mai ai lalo, o le whenga inga le neipe a o ina pasia, ia ma alo ia.
o leisi vaenga o lo atu ngaru la tau i ai whapea o le a whaale tonu o i fo i le au unanga o le soifua malaloina o mea tau wa o onga. E ui lawa ina le tātou te loa o whaale tonu po o whaafita auli e whea ngai maa o onga i a maise o le soifua malaloina ma fua mai whaai unga le malole tu nei le foe. Ia lea au mai whapea naa. Ai o le whaapunga sili ona matau tia. Sa sauno i aile li whai pule le nei, i le vai so nei. E whapea, ele popole o ia pe tele ni whai tionga whaasanga ia te ia, ma le lātou pātia le New Zealand First. Ai o lātou lava teil tununga, ma lona teil tununga to tasi. E na te te i le mea ua ia whaai ngoa ina, o se ngaru lolo, o le mea o le kuka, ho le neia ini tia mari, le whaai ngoa o le butter chicken. Man. E tu se o le whaapunga whaapele tahania, na lafo le li whai pule ia Shane Jones. Na te le talia, ia se tsunami of butter chicken, o le ao o mai, ma lo fia ai tātou i New Zealand. Ia, o lo o silo fia le lei. O se tau mawhale nei e to tele fia i ai. O tele lo ia oia, o hui o te fia i ai. O lo fivarna. O se tau mawha po o se kuka wha i tia. Ia, a tono o lisi mea lai o na, ele ngata ina taste le lei. Ia, a tono pe, tasi lea kuka wha i tia. E whaapeltania ia lengo, wa o te lea la tau sami, wo i whale ainga tātou te o ia i o lau intia, e whaingoa i ngoa wha intia, ai pe o tasi lea la tau sami, e whaapeltania ia lona i ngoa, tono o tasi na wainga, fo i to tele la tau i fia iai, ai pe o lea la fonga ma le whaupunga, ia pe ona mai te watu fo il saunoanga Chris Hipkins o le tai o le Labour. O se matua whaai tangata, whaai lanu. Awa, e le ia se si nisi tangata e ngau sia ia le tau mawha lea na o intia e pe o le lātou whaapitoa lea. Tasi lea lātou tau mawha ia lātou whale ainga e pe o na tātou mōli mawina o mōli manao iai. Ia o le whingalo la o le tai o le Labour la tau ia Chris Hipkins. Sa te tau ai le pāle mia o na whaia sana whaalinga po na sana saunoanga. E wha te tau i la fonga ia a lea whai pule si nia o le pātia le New Zealand First. E wha te tau ia pe ata ngi ai ia le tamari anga, ia ma le tūlanga o tangata initia. Ia ai pe wa au mai lau tele fo i le neima whapea. Ia o se tūlanga e le manuia e le whaalongo, ia mai wahata ngi ai, le mautonu o le taʻitaʻiga a le palemia o loo tū nei le foe mari, ia pei o se tūlanga nā ua whaitiu ai fo ia le taʻitaʻi o le tua ngai lātou, i le ai lava o se whaupunga e whaia i ai, i ia saunoanga mamafa, ia po oni saunoanga whaailonga tangata, whaailonga lanu, e atangi ai, ia se tu ainga o tangata, ua telefo ila la tau sao i tonu o le nei tunu o tātou iai o New Zealand. Moni leila o fionga la wano e tā ua upu matala. Pio le ute wha mautuina fo ina nei vai aso i la fonga fo ia le sui te tai o le vanga wha mwhaila New Zealand First. Ia mai o le nei tamali ila o fionga la wano. E oi le e le ngana me se fo i pia o nei na launga i tono le pane mini. Mo ilo. Ese ma mauma isi fai pule le tūlanga fo o le oratory por fa soina ai o le upula le o le tsunami o butter chickens ia moni leia e le ma se jo tātou te vai tau atua e leia le o se whaopunga a whailonga lanu i le nei tangata in tia o lo alala pampa au nei New Zealand o le tusu e atu nei lau fionga la wano i lunga o le upenga te whailani e o mai le tau sanga lua fesuru iwa lua felu sumaratolu e se fulu piliona sidi e toi titia o le fulu piliona tā la le sao tangata initia e tono le economy o New Zealand lona winga e le tatu te iloa e le tau fisiringia tūlanga
o dairy ia o vaenga o pisinisi ma vang pena o lo ngā lue lau in titono New Zealand. Ia ai pe e whailofu tu ngā la fonga whapea ia e lo tu mamai nei fo ia nei tangata u avea New Zealand mo la tu o tunu. Wa fefe pe na faise tala fu ile atato la Pasifika ia wo mai le solo ngana tsunami lau in toko pole ase se vanga fu e tatu te la ngona. Ia pe e tu mamai nai le sao nei le fu ia tangata i tunu New Zealand. Ia ai ona o le te e New Zealand first le free trade agreement le alo fionga la ai ona la tu ngala le pe ne tau no o tu langa mtau putau fe malanga inga e wai o lo ana ta mau e ofo e free trade agreement le masaina le pe e na ofo e le lango in New Zealand first e pe o le sala tu ale mau tu ave le la tu vang fa fai pe fa mo muatanga te New Zealand ia ai la le si tour pe o le tatu tano ni tau ona e fa munianga le mai tau wai le te fo i ora lango fo le pala to i le mai tau fo e ono pasi se aso le vai aso le free trade agreement le lango to fo le lepa ia ai pe tu langa i le tau yo upu matale fa nga ia me se pe fo le fa nga ina fo le tangata ia nei tangata le wa venu sila mo la to tunu pe le tu langa o le na mai se pe a o i le mataupu lea o whemalanga inga o a wanoa e maua. Ia o le e silofia umalawa o lo o iai. Ia o tātou a wanoa e mawhai o na nofo mau. Mā ngai mai aina i o tātou tangata e nofo mau. Ia mā ngai ina vea masitseni o New Zealand ngā lulue. Ia ma no nofo ai le nei e tunu. O le iai le tātou quota whaali tau sanga. E uia ina e le tai ona atoa lea fo inu mela i lea tausanga, ma lea tausanga, ma lea tausanga. Ia ae pei o le nā o lo o iei pea. O leisi tūlanga, sa o lo o manatu le to tele o tātou, taruai le te le fo i o le tātou sao. I le ati nae, o le nei tunu so o seitu a inga o ngā ruenga. Ia ai sa fa pela atonu o le awhaingo fie ai o na maungo tātou a wanoa i apitai. E lea i ase mea fa pe, o lea fo i ai fa atali nei le tali o le petition, fo le po le tātou sanga lutele, lea ua tau au atu i le pāle mene, e tu sai o le mta upu lava e winga i a wanoa nei, ia e nofo mau, ia ma veai ma sitseni o le nei atu no. Tele foi ia tau sanga, to tele ia tamali foi ma foi launga sa fia i tau mwhainga, ina ia tau wha amatu umai, ma tau wha whaingo fie. Ia ale ai tātou te mori ma wina o mai a ele so. Ia, o se tasi al nei o ma tā upu wha fi tā huli, e onga, e whea ngai pēr mo tātou tangata. O le ae tātou te manino, o le tātou whinaunga, ma le manao. Ta tala le awanoa e o mai e sa moa, e le ngata ina te lelo tātou o ngā i a New Zealand, mai a na mua se i o mai nei. Ai, o le iai ia le meo le whenga i ngā wha awo i le vāo mālo e lua, e peila o mawhisiringi ai, o la leo ngā e wha aliali mai e le nā whenga i ngā pei e fōlinga mai, a olo e mata upu e au ngā ai i le mālo New Zealand le whenga inga. Ia ona se ia ne lole i whafo ma whaaria ni mai. Ai a whina watu ia sa moa i ai. E a mea la e lei eil tātu whenga inga whaako. E ona peile e wha le ano mai le whainga mālo New Zealand. Ia pe e le ano i a tātou, mau tātou mana onga. Ai o le foi e iai le whinaunga fo ile nei, a whaila e le whapena, la me le whawhaingo fi ai le visa, taua ina o mai wai pe o le ngā leo tātou, a si mai tātou a inga, ai mai se au tātou whaalawe lawe o wā, sa pe whainga tā mutou ngutā, e ai ta o tuloa whaalawe lawe, ai mai se o nisi e maali liu se i tulo, le mawhaiana tātou le malanga mai, e fia a wai, i o tātou whaalawe lawe i leo tunu, a whai fo ini whaalu whalenga, mo ni mewa pena, i o le mea lawa e tasi. Ia ai,
e se fulu se lau isi atunu o le laulangi le visa free pe a malanga mai i nei. Ia a tātou i eil tātou whenga inga whaao. I le eise mea. Le la pe ua toe whawhangu mai hoi i sao noanga whailonga lanu o le te taile nei ia Shane Jones i le nei vai aso. Ia le mata upu lava le nei o mea tau whe malanga inga e pei e ili tata tele iai i New Zealand. Po ai ia le malo e tūla i mai. E tele fual mau wha au punga. Ai leia mo se me sao. E mua nea le anta. Whai ale me pule ale New Zealand ia le me whai. E tingana whai mai a mea la o tātou e mai wha au punga su mo lie fo ele nei. E wha marulu ai tātou pe wha se ai tātou se i tūlou. Ia ai lea ia se me tasi whai a lea wha tāru sia la. E maua se tali tāla whea ngai. O le isi le whina i nei e wala ai le meo le petition le sa whai. Ina ia te tala le visa a le amoia fo ile si seni mō tātou tangata. Ia ai whawhai ngō fie leo mai mau. Ia ai e le mai loa nā mea le e umwa nei le no fo inga po le pāle mene i le whai unga le tausanga. Ia ona whai fo i leo le pālota i le aso fitu o novema. Ia po ai e tūlai mai. Ia i li tātou te le mai loa po ai. Ai e whaawau pēr. Ia ona tūlai mai pēr i nei whaafi tāuli. Ai pei ole a hoi, ole vanga au tūlea na sauno i Chris Hipkins mari. Ole au noa lea o se ngai o inga al tai o le malo. Ia tui sinave mauru mo tua. E whaisana whaau punga i la fonga whaailonga tangata, whaailonga lanu nei a Shane Jones. Ia pe o le pāti fo i atoa ale New Zealand First. I le lātou manatu e tūsa o tangata intia pe a o nei i nā aloa ia le Free Trade Agreement lea i le wā o New Zealand ma le mano intia. E moni leila o fionga la wano e peo le tūlanga nā le mai tau wantu e o loo whaale fo i le whaangau le mali e o le teitai o li tuangai a Chris Hipkins. Ia wai o le pale mio le atunu e te tau ona tūla i pui tangata anu. Ia o loo tā lia e le community a intia i tono New Zealand. Pa le ase tali ato le latu pale mia. Le taitai o le atunu le fionga atu sinave mo le tautua. Ia tua inga la foga whapea. Ona o loa fia ila atou ia ai mai se foi. Peo lo ta ua le sao ta ua le fo community tono o le tātou tono New Zealand. Ia ele mawhai tau lia le 4 biliona ta lao le latu sao. Ia ai peo le pe e whao ngātu ngā la funga le wha pene. Mau pena tala noa sao ai lungo le polisi at New Zealand First la tau ia. Au le whaila iu tau ngā lafo wha pea. Ia e whao ngā ai e se ta show o mea ai ia e longa ai a intia. Ia e moni le ala so nonga la won. O au iu tu fie tama le ole. Para chicken. Ia o ile la le fie le tu. Ia o no la wha punga wha pea. Ia ua loa toi wha ilonga lanu. Ia i tāta intia. Ia o se tūlanga wha le toni o lono winga. Te roi le se ni tia la palota i New Zealand First ni talo. Ta usanga pea wheur. Pea le te wha fo. Ia upu nei ma wha talanga la whionga la won. Ia po o le a lava. Po le a lava le tūlanga i ai. Ai pei o le toe langa ai wha pe nei o le lava ma tā upu. Ia o tuso o nai intia ia le ua la vea nei. Ta tia ia le fia tau sanga o au ngā. Ia ma te le sao o intia ma rātou pisanisi i te tono New Zealand. Mali. E lea i lava se tā ua. Ia pe a whaatusa ia i tu a inga o la fonga. Ia ai pe o le tūlanga na. Ia mō tātou fo ia ma le whaafonga. Ia e tā ua tele. Awane e whaangaloina. E tā wana tātou ma natu te to'o i ai. E le am e se a winga ia o tangata papai. Pe whaafuafua fo ili nei pe a o ina so ona to tele mai tātou mai whaafu. A se whaapunga whaingo fie. Tai peila o la fonga ia whapea. Ta tala nei pe alo ia le Free Trade Agreement po le whenga inga sa loto lea tau whatau inga i le wama intia. O lo inga. O le alo lofi mai le meo le intia i a wala mai
ile agreement le I to tonu New Zealand pe o le nganga tonu le ia ma folinga ai o se initia la titi tātou ia te roa pe o le o le whaawinga ina a to le o le lafonga le folinga ai o le asau soli ia initia ala ia inga o me whapenei ai whai a la tau ia le whainga whawae te ala tau I so ono mai tangata mai whafo ia la ai manino au mai le ngana tu sa au ho ile nei ai le pea au ai le sa ole me ole a sausenga lolo o le kuka le o le para chicken lolo fia ai tatou I New Zealand pe ata tala le fere pe o se fa punga ma tu tia mo le matu ya mali ia ai pe ona o ta o fo ia ele ia pe fo nei in tia a tātou wa ua lewa na whea ngai ma wha aupunga wha ailonga lanu nei wha pe nei a tai whai ngā māloa New Zealand ia so o mawai se i o mai a ele nei teimi le ai le o masuinga mālie o le ua moi ua au mai ma talia ia le sit seni ho il nei sa tele le mau wha aupunga ia ia ailonga a to se lima hawheo tangata ua maua ai le au mātua ia ele ngata ina whapea o le ua maua ai o lātou sit seni. Ia ai se ilonga se fulu tau sanga, ona to a maua leo wha amanuianga o tangata sit seni. I se si wha apunga mari, tele I lopo la leonga. E tele mea ua mātutua, ia nā i o tātou tamamati nā ia ua maua ai o lātou sit seni. Ia ale foi ele ai se wha amanuianga o maua e lātou, e tu sa o isi tangata sit seni uma ele ise se so soani ele malo iai wana o le fast pepa fa ele tu folau ia ona tausi le ele fa na ale ainga la to matua ma le fa apunga o le ua ave mo sit seni o New Zealand ia le foi la o so mai mo le tal sangale mo le faio se visa ia pe o le ave seo se visa mo tātou sa moa pe a malanga mai I New Zealand nei, ia le tā lia le tali, po o le ase tali mai ale parlemene wa ele whaia se pātisi to tā sile tonu, o le whaiga malo, ia e whaapongai I se tula fono, ia e sui ele tula fono le visa, ia pe o le fi nau tātou maisi atu moto le Pasifika, e fia se funu isi atu nu o le lalulangi, le visa free pe a malanga mai I nei, ia ai pangale o tātou na o le torui tu lai alu ele wa lele o I Samoa. Ia ai mo mia se visa e te fiu o tāru sanga online. Tele me o le taungata. A o le whainga tāo na mau. Pei o tūlanga uma ia, pei o le nganga vo ele nei. Ia e tau ana tātou mana tu natu iai. O le pālota ia e pule ale tangata ia I lono fina ngalo ele me ave iai lau lango. Ai, o me ia te tupu mo tātou moli mauina, mātou te teletonu, ia e te tau o na tātou manga whangawha iai mole anga I luma, ele ngata mo tātou ma tātou whanau, o tātou nofo I le nei tunu, ia ai o nā isi, te ngātau si o tātou tunu o fia maua lea manoa, e malanga mai ai, ia mawhapea o na sa ili o ni o lātou lumanai, I te tonu o New Zealand nei, tasia ia le awala whai ona awala ai ia e awala le I filfilia o tofinga whaafo I pule wa o la tau e whai tonu pe a filfilia I te tonu o le maunta e peia o na sila fia mo I o le ono masina le te toi o I anove mai leo se teimi umi ia ai tele le mau pati tele le mau maenga whai o malo ia tele fo I tu aingo me tupu mātou te langona. Ia e te tau o na wheso soani le whauaini o tātou whina ngalo, ni o tātou manatu. Ia I le taimi o le a tātou tūwai atuai I le vai tau o le whainga pālo te tele I le whai unga o le tau sanga. Ia ai msalo se I whaisina malolonga pupu, ia ona toe whaawawa tuai la leo le tātou porkalame le nei o lo e whaafonga mai o upufai o malo.
Ele to e so i nātu la, le tātou tala ia o le polkalame le nei, tala no i nai, ia nisi hoi o ta upu e tu lai, maa li mai le teimi, i ma ta upu tau upu whai o maa lo, mai se lava, ia i le tonu o New Zealand nei, ia o tātou nofo, mano pia ia i nei vai tau o le soifuanga. O le vai aso taluai ho i le tātou polkalame, mana tua sa tātou tā uai fo i mari i le whawhi tā huli, o le tō mai fo i le nei wha te konolosi, le AI, le Artificial Intelligence, ia e pei ona tātou moli mawina, ai maisea i le tūlanga o le whaia o ni whaasara launga whalau o i tele, ia po o ni whaasara launga a le tangata lawa ia, ai ua awala mai i meo platforms ia e a fo e mawhai o na sila ma mai mo i ai ma le laurangi a toa. O ta ua le vaenga, o ta ua ia le ma ta upu mari le tau nei, ia ona mai tau o tu fo i whasota inga tele vave i le nei vai aso. Ia ele pose lilo o iai i New Zealand nei i au Kilani. Ia le sa iri ngā tunga fiti le soifua māloloi no le teitai o le mālong sa moa le fionga i le pāle mia ia la auli a le mali toa mō siaki wha le soifua māloloina. Ai atonu sisila ho iai le tō tele o tātou i lunga o fisota inga tele vavave. Iai se ata o a whaasara lau mai le fionga i le pāle mia o sa moa. O loo mai tauina o loo iai se no fua fo le nei whaata male po se wheelchair. Ia ai o le whaapunga o loo au mai i whai tionga fo i matustusinga ua mai tau atu iai. E whapea ele o se ata sao i e pe o lono inga. O se tasili nei o ata na fausia mai i le to mai wha te konolosi ia le o wha sa lauina a whalau i tele e nisi ia po seisi po ai lava wai le o ilo po ai na tu ua ilunga. Ai pe o le meo o toi ta uai fo i le nei whaafi ta uli ma le nei ma ta upu mari. Ia pe ia on ta tala noina fo i le porkalambe o mo vai. O le tūlanga ta tau ona tātou tau whai mataala, ma whaai tete i ai i mea whape nei, ai maise lava, o le whaonga ina i se whainga le whetaui, ia pe le tāla whea ngai, e whaonga ina i le nei te konolosi, ia mōni whaasa le launga. E pe ole tūlanga le, ole mea le sā o whapea, ua te tau ona iai pe a whai o se hata whapea, e te tau ona iai se wha upunga fo le nei mai le ofisa o le li pāne mia i sā moa. E tau ma iai se wha upunga, e wha pēa a mea la o le wha asara launga ma le anta lea, e le i au maia e le mālo sā moa. Mō le sila fia o le tunu o lau tele ma tātou o lo o mai moa ma sila ia sa uma, ia tātou telefoni ma mauai i e wha asara launga nei, i se tūlanga fo le nei pe e le ai silofia e iai i le vaenga o mea tau whesota inga. Ale matanga luenga o le pāle mia ma le kāpeneta o le lātou matawha ioi. Ia e whea ngai la ma le whaia o whaasara lau ngālo ia mai le mālo sā moa maona tai. Ia o pe o mea tūlanga alo ia nā mō le silofia lau tele. Le vaenga lea e iai le whaasara lau ngālo sā vali. Ia o maisi vaenga pe o lātou nā o le lātou a lea mta whaioi o le whaia o whaasara launga nei pu e le lea tālo ia o tai o le tunu ia ona tu ina mai lea mō le sila fia lau tele ai peila e a fhoi o lea o te mai tau atu e lea ma se wha au punga ua au mai e le mālong sā mua po o le ofisa lea o le pālimia e tu sa o lea ta lea pe ona o ta o mari o te leilopo o e sisila iai pe lea Moni leila o whionga la wan o le ata lea o lo o wha solo mai e le na o le tasi lea. Ia ai pea ma le tolu i le wha nisi o ata ia o lo wha solo nei lunga o le social media le teimin nei. Ia ai o lo pumoni ala o whionga la wan o ata e whai mai ai wai mauti noa
ia e tilo le lingo fia tulango o atani ia wa te mo fai fo ia ni sio la cho fo ia ele o lango ina fo ia ia le fionga le lipan mi ia me ol por kiki la cho la fionga la wano lo mai tau wai ia e pe ele fa mauni ia tulang o tilo fo ma fu anga le lo o ne ia nga me ia tane lungo ni mea ani fiso tinga lo ia le al malo pon tulang o wa nga fai e tangata supporters mampena ia e pila le mai observer le ila son na fia ia di tasio atani ia e manino le ia o le polenga le mai le o le tali tongu ia no fie tangata e fa pela ia o le tulanga la le yesi pa mia e fa pe po feale tu ia al por kiki tanto tunu ai o le onga fa vitauni le o le fa ngai no ata va pene ia e mafuai ona vavetani tonu i tagata i tulaga ia aiua faale tonu tulou le faafoga le tatou tinu ia se tulaga ua o taʻitaʻi o le malo ia pe o le ovaega na o polega na lenei taimi le teknolosi ia ma mea nei e mafai ana gaosi mai se ata i luga o le telefoni ia tuu mai luga peia la o se mea moni ia e leilo e leai ia o le faʻitiitiga lanā ma le polega lenei taimi ia mai pe mo nei lau sau nanga le vea san tēnei fa tau ai le tūlanga o le mati tuina le o whiota o toi le sao ma le moni ia pe mo nei fo lau sau no ai te tau fo ilai li tū le malo na vave fai mai samtalanga ia kaunta ila le mele le taitongo fi wa o le umia tua toi ia na vea la ma mea moni ma pe ia le ila le o se mea fo le o nei le se tali mai le malo au e tupulo me va pe tawana mo muana na la mai ona ia pui malu le tangata wa fe nei tangata fo itu lo wa ele masani nei me o Facebook ma YouTube te ia uva ai matari tonu ia o nala tu puel fa avea io tala se ia matala le fa mania ia e taun tatu li o ia tu langa lo fioga lo sa o le lama pe o le atu galunga le na sa i fu si por kala me mo atu sa ta o i meo o foi nei o fale tonu nei po a fianga nei a sa o le lei pe o le tele a tatou e a foi e sa ulo se mei lungo fa sa longa nei tali tonu no iai e au no ma se si fasili na lo va ia ilanta e fa longo foi i se tautalanga se si e pe foi tausi tu singa ia on ia leo le tatou talitonunga a me o le mea sa o ale a le sa mātou whaasoa tu fo i steimi o mo mai e aua tātou te se e ngō fie i whaasara longa ma le teknolosi fau lea ua iai ia le nei tolu fau o le tātou soi fuanga aua pe o na mātou tā ua mua foi ua mawhai e teknolosi nei ona pue le ata o le tangata, ma whaatau tala, se i tulou, i le tātou ngangana, po se isi ngangana, e ui, ina, e le o le tangata lea o lo o whaia le tau talanga, i le masau ma le sawa na ua, o le mea ua iai le tau mai, o le larolangi te konolosi SS, ua tātou soi fuai nei o no po, ai pei o lau, mai tau mauri pei o na o tāua, ua levan te tauna o mai se whaasi silanga alo ia al ofisa o le pāle mia e whapea mai ai a mea la o hata ia tau te sila ia e le sa e le o le tūlanga le nā o iai ma le whaasi se ina o le tāpo inga ale lau tele o le tunu mai se ia nai mātua e sila lo iai whapea le na o wa iai le ata na o whaalonga fo iai ai le se mea moni pei o le tūlanga sa o ala lea, ai tātou tālu sia, ai pei o ne ai popo lenga na, i le wha tali tonu ngō fie tele, o le tele o nisi, e le lei ai a le tūpulanga, ia ma tātou fōi ua manino le lei, ua mawhai, e le ata mai wha au na pō nei, o na whawhauni mea whapea, e a fo i tātou tele ano tele iai a tātou wa iai pe o mea ia wha ai ia po ai pe o isi ana atunga lunga o lo o iai o le wha ngā se ina lea o ia teknolosi e wha mausali ai se tāla inga le sao
se tala inga se ma le moni. Ia, e ta i se ina ai le tau tununga ma le nofo sila fia. Ia, o le mamalu lau tele, maise ia na ye, fo ye le o manino pe mauti noa le leia la tau o se mea sao. Ia, ma po se mea wha le tonu ma le se ia se wha se launga o loo au mai i whesota inga nei tele wawe pe o na iai le nei vai taimi. Ia, o le tasi mata aupu o mai tawina fo il nei vai aso mai i Samoa, Mari. O le pe o mai tawatu pe o util tata. Ia ona ia ilesi por kalame so mai. Ia atonu se i mo ia la noa a ile vai aso asau ile lofo malanga le leio te pa au ile langi. Ai na ona to e fa manatu atu il fa fonga mai le ai po le tu malo i Masterton i la stonai. Ia leo la tato feilo ia na ile fa mo fo ia le si fonga le lo mua ia mo se feilo inga malo to manu ia le ngata in fisila fai ia ai fa ali ai so fina ngalo ia po anisi tu langa e ono sanga fa le ai ia le tutua male o nanga ali si fonga le lo mua e pol kalame ia o lo fa pe ono mo ile aso male aso ia ai o fa mo o le tula sfulu mo le lua i le holi i o ia na o sisila fo ia i tatu fa se longa tele vave na o ia i le o i linga le fala onga o le afa tino ai le fa mo ia ai ta ia tu lu tu so i fua ia mo lo matu ola i la le aso fa mo ina le sto nai luas fulima o aperila ia ona mawaleo la le feiro inga ai ona o umol tatu teimi mari fa te tele le so mai pe ona masani ai ia ai tatu talusia ia se si fa o ponga fo na mai aso ai mol terminai fa malu rut fo il tapo inga mal fa fonga sa mo pe ai se ngana u fa le tonu ia ai fa to fa so i fu atu le nei va enga o le tai ao. Toi whātalo whātua le whaapoponga o telefon mai le siufofonga le lau mua mo le nei au au li. O toi whaau au le tau whinga o le tau ai Iran se i au oina whaamai a whaatala noanga bei ona sau noa Trump. O le au au li nei na fuafua e toi tatalai le tau a peitai ua whaailoa e Trump o le a whaau au ona tau fia a o whaanga soloa i si whaatala noanga ma Iran mo se file mu. Ua whaatonuina e Trump le militelia Amerika e whaau au pea ona poloka e Amerika le wainu o le Strait of Hormuz le ai manatu Iran o se whailonga o se taua le poloka ina e Amerika o le wainu o. Na vilina leo leo i se whaalavelavi le waweao ana leila le ana usofa ia i se tangata i se whale whaatalipasi au kilani i le te au le tasi le waweao o loo tau fie le whale mai le na a fia mana whaalie le ofiso fela awa inga au kilani e le i whewa ini pasi manino foafi i le ataimi. Ua whaailoa atunga lunga o tangata i le saunga le mu o manurewa ma le tele o whale whaatalipasi i au kilani. E lua vaenga na filifili i ai sui fai pule le National e filifili ai i le whanotanga le pāti na whai ai le asoana nafi le asatau au fia i le vaenga wha upu fai e filifili sui fai pule po o lato wha atotua ina pele a veo tui sinave maulu ma to otua Christopher Luxon ma o lato taitai na to atele na awa i lato te mananao e wha awa au pele taitai ngā Luxon i se whelo inga matustala na ta ua i Luxon o le tele o wha matalanga le sao atusitala le isi mafua anga o le tau le toi wha atua ina o lana taitainga na whaailoa se sui o le National i le tio New Zealand au le i amatalia le fono
e whaapea e tatau e whaipule ia e o ave tala se seile au whaasalalau o na tā ofi pe o ese malevaenga whaupufai. E awhi ai ma se tasio suisinia i a Stuart Smith, ele i au Smith i le fono, ai na wha o anela na pālota i le ofiso le palemia e whaailoa atu ai ua le au wai i le fono o na o lana appointment, ua le ai se whaatua tuanga o Laksenia Smith, mai i uai ina ave ese mai i le tofinga o lo ia te ia. Ua fautua ina e se sui o le matanga luenga o anga whesa o tai, tangata o lo o maua benefiti, ia afianga o ala tau benefiti, pe a fuafua e vavetala se vaenga o ala tau Kiwi Saver. E silia ma le fase furuiva miliona tala atu pe o Kiwi Saver na tala itua ia mati, e le toa lima afe ono se lau se fulu o tangata, e silia atu le foi numera na ilo mati o le tau sangata luai. Sau Noah Graham Alpress o le MSD, e ui e lea afia le benefiti pe a faatasi o na tala le Kiwi Saver o no mafua anga, i le lenga fatia o na tutongi o pili matau mafa peitai, a so o na tala peta i tolu maasina, o le ao fia i tutono o tupe maua a le tangata benefiti, ma toi whaatulanga ai loa le benefiti e maua. I lalo le tula fono Social Security Act lua fe se fuluvalu, o lo o manino mai ai lea vaenga, o se tupe maua whaavai taimi, e taua o fia umai lalo o tupe maua, e mawhaiona a fia i leanga vaa i le Accommodation Supplement, ma isi fe soani tau tupe. Whaailoa Alpress, e tāua le whaafeso o tai o le matanga luenga o anga feso o tai mo se feso soani na ilo leanga i e tala Kiwi Saver. O le toatelo tangata o lo lato whaonga ina wati popoto e whaitau ai a lato si tepu i le aso, ma maitau ai le telo le afu ua alu pe ako le leni pe sava vali fo i peitai ua maua e su enga e le sa au ai pea wati popoto e whaitau miliona tangata i le lanolangi o lo lato whaonga aina lea te konolosi i aso taitasi. E mawhai e wati popoto na ave pe whala i titi fua o si tepu na savalia i le tangata i le aso. E se furupa sene e mawhai ai ona whala i titi i le smartwatch si tepu pe ova fo i le whaatelenga i le lua se furupa sene mai i le fua sao. E telefo ina le sao le fua le taimi moe. Pe ona whaonga aina i nisi wati popoto e fua i le umi o le taimi na moe ai. E uile le sao ato o ia whaamaumaunga, ai ono o mawhai peo na whaonga wati popoto i aso taitasi peitai, e le te tau na whaalongo ia i aso uma, e tau ale whaalongo lava i whaalongona i le tino, ai awale muli tai ma whaalongo i le wati, ona ele o maua uma whaamaumaunga sao. O le malolosi o tāwhenga malolonga i le maunga i Remutaka na lolovai ai le tele o awala ma motusi ai le awala e feso o tae ai wai Rarapa ma Wellingtone na whaasila i le ofisa whela awa inga le tāpunia ai o le State Highway lua mo le lua se fulufai tu la o na o le whaaleanga ina o le alalau papa i le whai unga o le awala i Featherston. Ua whaailoa atunga lunga o le au whai pisinisi o na o le poloka i o sapalai o oka i le tapunia o le awala. Na tapunia fo i le tele o a onga i Wairarapa ma Wellingtone i le aso ananafi bei o na lipotia. Ua iai le popolenga i le au whai tofa o le soifua maloloina i sika le tie whaatau i lunga o maketi whaala atua po o Black Market. Ona o le ai o ni whaailoilo po o ni whautuanga mo le soifua maloloina o whaapipiina i pepa. Na mawa isu enga le leiti o New Zealand, le tele o tapa a whaatau ina i lunga o ia maketi a toai masika leti whaatau lusi i se tau ngō fie. E tatau i lalo le tula fono o na ufi le fitu se furu 5% o le pito i lumo le pepo sikaleti i ata mawhi au mo le soifua maloloina peitai e le o iaini fautuanga i tapa ai au lo o whaatauina i lungo le Black Market. E tusama le lua se furu 5 tausanga o ula le tamaita ia Anne i le tapaa a o le isui e le vape. Mana ia moli mau na ave ata mawhautuanga i lungo le pusa o sikaleti na sui ailo na mafaufau. E iai tapa aile o iaini fautuanga i lunga o lo whatauina i au kilani i se tautau ngofie e o atu i le se fulu toru tala i le pusa. E lua se fulu afe tala e mawhaiona whaasalaina i se fale o loa pe a maua o lo o lato whatauina whaasolitu la fono tapa ai lunga o ia maketi mai mawhaifo i ona fale pui mo masina e ono. E o atu i le ono se lau afe tala sala tupe mo kamupani te tele lato te ngao sia masapalaina tapaa pe a lato whaatauina whaasolitu la fono. Ua fuafua le e New Zealand whaatuina se a onga inisinia waalele i Kerry i Northland
Pe ona saunoa le faipule o Northland ia Grant McCallum. O loo whai whaatala noa ngā le kamupani wa alele maa onga whaapea iwi pe whetau i le whaatuina o se a onga. Saunoa McCallum e ono whaatuina le a onga lata i le malai wa alele i le Bay of Islands. O le vai aso talua ina whaasilasila i le maa lo le tuina atu o le tolus fulfa te sima le 5 miliona tā la e sui mai ai le tūlanga o le North Tech Mairaumanga i le whangare Knowledge Education ma le Arts Hub. O le tausanga taluaina tāpuni ai le whale tele moa o ongai pai hia i Northland i le mai ai o le sefulu tausanga o tatala moa o onga. O le mana waina o pauta o ona o le cocaine e ai le sami e mawhai ona whaaluaina ai le sawa a au. Whaailoa su enga le university au se tālia o i o le sa manina mana waina pe tau mawhaina pauta o ona o le cocaine i le sami na whaasefulu iwa le sawa na a auai i le vaiaso. Ma a awa i le mamao e se fulu lua te sima le 3 kilomita. E mawhaiona o atu i le sami pauta o ona, pe a whaata whea tangata i vai mala paipa, mōsua vai leanga. Ua whaau i le asole sa ilingo le tamai a Philip Sutton o Karori e le i mawhaiona sa iliana nafi o no tūlanga i le tau. O lo whautua ina i leo tangata o lo ofeso soani i le sa ilinga o Sutton e tautua na le saunga le mui tawhatafo vai tafe whaapea le ono iai o ni solonga palapala i vaenga o lo o uia a wale sa ilinga o le atamaa. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le awauli. O te toi o wholo whātu lu tātua tino mo leo whaafonga le whaopopongo tala whau mai Samoa mo le nei aso lulu si mai le whaafonga. Ua toi whaamalo si mai le whionga le minister lango lango le matanga le wengo le soifua malo loina mo tua poa seve heni pālii le tāua ma le aunga o le whianga i o le malo e tai mua le tū lango anga poni mtalo sanga le pe o le whaatino ina i aso lulu vai aso taitasi awa o le kilo le wha moe moenga e manuia ai tau mo whainga se malo. E meise lawa i ona teitai, o teitai fo e ka le sia no o maa fioanga, a to ai mapule ngā li i mawhai pule o fionga te tasi. I o le wha manatu, i a tātou maua pēr le lotonga tasi. Tātou maua pēr le fi le mua le tua, i le whaatinoina o atu tiute mo tātou whaiva. O lo tātou whea ngai ai, ma wala uina ai o tātou tangata whatau waa. Tātou maua le loto alofa, tātou whaia o tātou ngaluenga ma le loto wha maoni, ma ia tātou mana tua, o le tātou anapongi, o le tātou ole atu lea, ma le tātou pai atu i lea tua, ma tātou whaasangi i lea tua, e mailo na malosi a mailo na atamai, e whaatino ai o tātou walawina. A wā o le atamai o le tangata e ngata, o le atamai o le tua, e whaapena o na whaatonton folau ai, lo tātou sāwalinga, i le nei o langa, ia ma le nei foi soifuanga, o a foi fitā, ma wha le tonu o lui tau i o le o langa, a ia wha penao na tātou maua pēa le on sai, ia tātou loto maua lalo, ia ma wha atino pēo tātou tiute, ma le loto wha maoni, ia ma tātou au ngani le atua i lona file mu, ma lona manuia, ia ma maua e tātou le loto ngatasi, anga le lei mai le atua i le wha moe moe o le nei aso, i lava singa oma, o tiute ma whaiva o lo whea ngai ai i le tātou atunuu, i a tō manu le atua i mea oma. O se wha moe moe o le malo e wha tino i aso lulo vai aso te itase, ma le wha moe moenga i au wha tase ma le atunuu antoa. Wa wha manatu atu le vai aso le nei e le wha amasino le wha amasinonga wha aitu malo, talasa antoa sa anga i lo ia o lo o lato umia ia pepa talo sanga matua o mai o na whaatumuina mo le vaeta mai no lato whanau nei ai ngai New Zealand i ne ifsiringia peto e ave tua lato talo sanga pele ai o no le temi nei o lo tadia lava se feutana inga whaavao ma loe lua pe o no toe tatala i se hawa noa e toe whaawa waile wha moe moe sa sa iri manuia tuai alo ma whanau mai sa mo nei ia o onga mga ruenga i New Zealand. Wa fua le tu alalo le fionga el fam sino,
O le waiei nisi o vaenga o le tula fono le vai tamaina o whanau ua toi whia iei swinga. Mai o le awa nole nei mō tālo sanga uma sa whaatino le aso se funma le valo se te ma lua afe lua se funma le lima. Se i o atu le aso mō mua le maasino i ulai lua afe lua se funma le fitu. E whiri ai mātua peto e ave tua lātu tālo sanga pele ai foi. Pe a whai e toi te tala mai ni usila le awa noa atu ai mani swinga fou. O le ale au ngā uma ia tālo sanga wa mai e o na whaatino i te tono le periota pe o na whaai loa mai. O te ungo le tūla fono le vai tamaina o whanau. O so se tā mai te vai tama, e leta ua lavo se tangata nua ni usila ona tupuanga. Mai o lefo i o le a vai tama, e leanga vai visa o mofe malanga inga tūla fono luafi maliva. Ato ai male visa ulu fale. E wha maumongo le tausanga luafi male wha. O le fitu se fulmaleono pasene o tamaiti vai tama, o lo vai tama tu la vai o latu so tanga, po o tau a inga. Mai na wha mawina foi, le o atu le fitu se lau alo ma whanau vai tama i ni usila, i tu tonu o tausanga te tasi. O le oto e hae onga mo le kuatalu na luo le nei tausanga, ai wale mawhai lava o na e whanau e silia e le tolu se lau o le loto tau mawhai. Ona ele i tauli mai na lava se le ni pe ona folofolo ina le ministaun tanga luenga o onga, le se laua feta lalo le atu e sea mai tupe sefel me tanga luenga. E visoa swani atu ele amataino le onga le nei kuata. A talia i leisi visoa swani ono se fumale lima feta la mai lalo le porkalame le malo le OGG. Le faasafua tuela na visoa swani moa ua umale atu no. Peita i le whilo inga le fionga le sui pāle mia o ia fo il minista o tupe, le fionga muripola ana rosa ale mori o male au tu stale reaso o mawai, na ia whaali ai wa whaase e atu ia visoa swani, e lalo o porkala mea fonu whaavai, pe ona lufi nai visoa swani mai le malo. Wa mahe o na whaamawina le o atu le lua se fulmalitasi meli, e a whelo tātou wafu whaavau maloi mata utu i le nei tausanga. O le masina lona whala leo tausanga, ai ua o atu le se fulma le lua wa meli le wa whelo tātou tino. O se tasi le neo atina e wa tele na fesoa swani, e le una i o le tamao a ingolo tātou tino. E le tausanga o mawai lua whelua se fulma le lima, e lua se fulma le wha meli na tau nuu mai i Samoa, na wha mawina ile na tātou le miliona tā la le tupe a tātou wafu Samoa mai ai. Maua iei le fōwhango le aso whareido le vaiaso le nei, e to ai tau nuu mai fo i leisi wa ameli, ma to toe mai iei wa ameli e valu, e le anga i atu le whai ua le tausanga. O tala fōwia, whamia tele lava le tua i fōwhango le ne yasu si o tātou tunu o, whasoi fōia. O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound i lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona la fo i lau se eleni le mai cash al DigiSound i Samoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na o le lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le sitala ai oe. Asi i le website www.clickx.com. E la fo i sau top up al DigiSound. E la fo i fo i sau tupe le mai cash al DigiSound i Samoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le o lua tasi, lima ono tolu whawha. O lua tasi, lima ono tolu whawha. Sekia DigiSound. O se tala fia mo le aso tina, e se fulu whailonga tupeta i lima se lau tala ma DigiSound. E fia whailonga, ai fia fo i le tupe i le whailonga e tasi. E se fulu whailonga tupeta i lima se lau tala ma DigiSound. E te anga ai pe alapo sau se eleni e tonu se lau tala pe silia tu fo i mai sila ma Australia nga i le mai cash o DigiSound Samoa. Ma fai fo i no mawalo ava no pe alapo sau top up luas fulu tala pe silia tu tapa tau mai whalorosi po maheti no pampensini. O la whaia tato se i le aso whareile le aso whanu me e iai ngale nei whapitoa. Manuia tele la sautina mai le DigiSound. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
se manulelangi silinai lo fetu olelangi lo ua lo faya ue e malos e matatia silinai lo se mitifalia town ava tu malo uneola lo ua lo faya ue sao su eina oe ile po o manulu matani malolosi le lo faya oe Teletime sana lo uneola Pese af le bumbu ole alofa vai ile tusio le ola lo ua lo faya oe e malosi e matautia silinai lo se mitifalia tauava tu malo uneola lo ua lo faya oe sao su eina oe ile po o manulu matani malolosi le lo faya oe silinai le loloto le sami maualu peo se manulelangi silinai lo fetu olelangi lo ua lo faya sao su eina oe ile po o manulu matani malolosi le lo faya oe dreams say you're not so sexy, gorgeous. Some give it to them, some give it to them. All of my dreams, I wanna make it come true. My heart, my soul, ain't nothing based on you. Smooth, you're so mean and so rude. That's why I need you.
Solango
awane imita mita setasi ilona malosi ai ngalo ai ole faafetai ia mabe ona faafoi ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali ole ba ane ingo telefonga tai abele tamau ai nai tupe tele wa ele mana tumai ai isi o samale ai na pele so ani ole ai fo italo fa se
Se formalima minuto tone on talo li tula e tasi li tutua si fongo lo moi Wellington li neia wo li la solulu. Manatu ia olo manuelo tanto tuno i fia mga wenga e mesi nei ma tu man tu monta malawa. Ya ile neia va ngo laso fa ya sina a savilio le so e be mai tawa ti fa fo tu foi nei wanga e fa ya ma tu ulu ya ese se awe ngo tau a la mai ya on to a wo fo elem fa man ya e tau na la ma fo ngai tu long tau ya me se lo e pea ya ni so va ngo tanto lo mo nei ya e le polo inga mo fa la velave pe ona ya le vai temi on laso. Manatu ia leo te sifumar wha minute ona tāleo li tu la e tasi tāli tu la tasi tātou wha mawai lungo o tātou frequency tasi ona te simar tasi wha mō. Ai wha wau tātou wha saralongo i lungo o Facebook ma li YouTube, lungo wha tātou penga te whailangi www.samocapitalradio.co.nz. Ia sia pa ili tu la lua i lea mō lei. Whavi fianga, ma musika sui whiwhiloi.
tatele ule olala me ana mafana ia ngalo sa fuleanga mi te tonu lau olu au baile pepe se nei mai mau afi fi mau le tama baile lau ulu nei ma tala tala le lau fa
toi te tonu vai I masai pa pe o se pomu Vela mai loa o le tama se faala I titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Talela va ai mea ai papalangi Na ole mawai I le tino mai Hey Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami What a feel If I tali tali Se palu sami sei pa mai le langi Ya le la fai ka tolo lo ma ta mai oi le langi ya lo su ma fa oi ole atu mo yo ole atu no nei vai dai au ku ka ese pa pa sa ole ma sangi ai o si o quale ma sangi se ki la vole no lola ato ole na ona tu fo ya le ma si fa fe aku ile me Luau ulo pelu au pipi E pule lava o ina sikaili Luau mamo e file mu Koko sel siu siu nge ike iwa feu Ele ai o sa masa lo salo Le palu sa mi lava e inga I le kalo O siki o le mea ato Waka angulu fo I male Samoa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami What a feel If I tali tali Se palu sami sei pa mai le langi fai ka koloko o to e ole atu I lo tama si o atu mu bele o Samoa wala ko mo mama ma I utanga kai la au ale au sai ya sa ko e va sa no mai ole me amor ka me ai fa Samoa se mo atu ni pa umi ki na se so fa ko mo I se talo tao ma se fa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Talela va ai mea ai papalangi Na ole mawai I le tino mai Hey Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami What a feel If I tali tali Se palu sami sei pa mai le langi la fai le ka be ai si mal se kalo ka o se ki le be sapa ba ni be o se me ole ko I se o se ma se vai sa ya ma fa ma to le ma sa lo sa le pa sa ni le ngai wa o sa ka be lo ai so le lo ma fa o sa nei ma le be a ko si ai ka ko sa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Talela va ai mea ai papalangi Na ole mawai I le tino mai Hey Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami What a feel If I tali tali Se palu sami sei pa mai le langi le ngongo sina le mai se fai o e ma ave fe au mo mo di lo wa fa pe ta wa le ai lo fa ta ta wa ave mai ta la lo la le fili o ta ma jo mai la pule ane ai oi ma jo sana le ma si
ai ua tau nei i fui ono. Tani ngai fia longo e pei o le maunga a matatia tu whalau nei le la whalau mana ua whala sia me ala o le tane i le tausana ua whaalia so whanonga o te wina ma le fia fia wa ele tifo i le nonu e uso tamali ma fale uporu la ole fiso la ole talo wala e tasi le maunga yolo lau alo alo ele ma faina ngala i le rosu Watso fu iliu ai ua tau nei i fui ono. Tamali ma fale uporu la ole fiso la ole talo wala e tasi le maunga yolo lau alo alo ele ma faina ngala i le rosu Watso fu iliu ai ua tau nei i fui ono.
Pai ngō fie fo i ana tāna Mea e malama lama i le ngangana Si wafa atatau i winga o upu Wha ali fo i o lauanga nu E matango fie i le mai moa Tanga o le siwa wha a Samoa Le tau sala Samoa Ua sau sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma a tau pati le au ai uni Tata piti le songa i miti Tiu susu fao i lo manapa A si vai lo patua le tau sala Ia popule tasi te tau wala Aua de ki ngalo o lau tuinga Ma le upui lo tino ia i ila Tosi uli o ala faunu Le tau mai nono le lei ia mau E di po o tima le kiki fulu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma a tau pati le au ai ui Tata fiti le songa i miti Tiu susu fao i lo manapa A si vai lo patua le tau sala Yup, 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 mani Yuhu, siva mai Yup, halo Isa, Yup, yup O te ungai ese lava Si a popule ta si pe tau bala Aua de ingalo o lau tuinga Ma le ui lo tino ia i ila Tosi uli o ala fau Le tau vai nono le lei ia mau E di po o tima le kiki fulu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Sau sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma a tau pati le au ai uni Tata piti le songa i miti Tiu susu fao i lo manapa A si vai lo patua le tau sala Le tau sala Samoa Sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma ka tau pati le au ai uni Tata piti le songa i miti Tiu susu fao i lo manapa A si vai lo patua le tau sala Mama fafau I besenga whaabawau Awale faa Le lea li fati E le oli au paau Olo ua no fai le uma Na tafe mai lunga o maunga Fai le mea Wa e inoa
tua fo I o te to sa Pei ole ngā hoi Ma ave no ma whawhau Whaape I ole matangi E angi malosi Ko ulu mai la au O la utu la fono Ia whaamamano loto Whaile mea wa e noa E taua ia Samoa Matua le lofa Aua fo I e te nana Alua e le tofi Ma faa mahoni O lauta le lirena Ia faa pale pale na mea Palo fatu I lea malea Le ia vea Oe mama auli E siliona ele elea Mana tua fo I o te tosa Pei ole ngā hoi Ma ave no ma whawhau Ma ave I ole matangi E angi malosi Ko ulu mai na au O la utu la fono Ia whaamamano loto Whaile mea Wa e loa e taua ia Samoa Mana tua fo I o te toi sau Pei ole ngā hoi Ma ave lau ma whawhau Ma beri ole matangi E angi malosi Ko ulu mai na au O la utu la fono Ia whaamamano loto Whaile mea Wa e doa E taua ia Samoa Whaile mea Wa e doa E taua ia Samoa pala ai I le moa Tamali I le tu whanua ai loa I ona fua E whaape nā satani I lona pia poto I le lalolani A o mai lei unga wa susunu I le afi Talalala oli a papa Oli a mama Oli a papa Oli a mama Talalala Oli a papa Oli a mama Oli a papa Oli a mama ai le tua loa ai le anga pala ai I le moa tamali I le tu whanua ai loa I ona fua e whaape nā satani I lona fie poto I le lalanagi au o mai lei unga wasa sunu I le afi talalala oli a papa
mama only a papa, only a mama Sofia fai e mo I taoni a pau Se yo ulele atu ai manofo I tua au Sofia e mama folau I le lau tele o le sami Tale lava Pengai mafita o le lalolangi Talaina a Yesu ale ya fio I le langi Nanga lulue pa atasi mai le fea lo fani Gale pala ai mo fie ai fina finau Olo na malo pilunga le ola e fa avavau Poto, e fetalai tale vale, vale E fa'afaulai Vai pena avenga, avenga Mamonga mamafa Mea ole lalo langi Langi e, mawai peise ata No ono oia mama fatia Mativa malala tango lima e tinga ina Ale uma nesua uma le falawa Opu ale tu si e moni mawha maoni Ala au ole mataila na whanau moni Le au au na lele e male wha maoni Sawi le fale oia le fia fia male oli oli Leutane poto, poto, e fetalai Leutane vale, vale, e fa'afaulai Vai pema avenga, avenga, mamonga mamafa Mea ole lalo langi, langi e, mawai peise ata Leutane poto, poto, e fetalai Leutane vale, vale, e fa'afaulai Vai pema avenga, avenga, mamonga mamafa Mea ole lalo langi, langi e, mawai peise ata Mea ole lalo langi, langi e, mawai peise ata
Say
Ia iloa
Se formulano minuto tane talo li tu la elua ya olo fanga solo pe musika mfanfianga si filoi ona le vanga la uli tu chomor si fongo lo mo Wellington ya fa malo spel tanto tunu love pale malo on side ne ya so fi tai tu ngai fa manga luenga ila tolo nga lue ya I tono falfenga luenga ya o longo foi ya ono fuanga pe on hi fa tu anga ya malo on sai nga luenga ne ya woli Pe fa a pe pe ana e pupula malo
whaape whiana e pupula malosi ai whaapua se ia na mo mata pupula.
Ya Samuel tunu e pele le loto malanganga manantu ya wo o mali temi tanto te le ululima matanto fatto fai e se tau tua fa le lama si fongo lo mua ya i re ya solulu aso tu malu puenga le finangalo le tanto tino ya e se upo se tala singanga wale tau tamali pa o papa la fa fo mai fa le yo tu finangalo mangalo is fa le tono le tanto wana leo ai bunu te lina fufanga le ya somna ne ya woli sa mo le so ta to filo ai male sunga le ya to fufiso ya tena le to fa ya va mo tasi mayama te to lina lo to pa ye mo lo to malu pol klam masane si fongo lo mua mali to lai fito on to li to lai tasi la woli se le fa sa lo ngai sa mo o wana to le sunga ya tasi salam sam ale to mai sa mo ya manuela ne ya woli sa mo ya tatu te felo is te mo mo nei te mi ma tu fa to fa se fua la fa so songa i de ya woli
yo ai na faufanga